I lea nganga whaanoalo o te fia toi o whalofa ma whaatalo whātu sa mo le atunu pele. I lo malei fo mai whanunga fōu o nei tai ao le asa whareile nei. Aso lua se fulma le tonu o nei ma sino au kuso. I le tātou whalaunga o nei tu sanga luafe lua se fulma le whaa. O le tautua nei alisi ufonga o Laumui Wellington le Samoa Capital Radio wa toi amatalia lan tautua masani. Alo mai o le tātou mumui le tua le tātou sauni ngā lotu whan ainga. Taita ia le sunga le whaafengainga Reverend Jeremiah Allen o le Kalesia whaapuputonga le tua Amerika Samoa ia I porirua usimaia le whaafonga. Au te patalofa tu le neita e au fau, ke le paia ma le magtele ki o tātou wātunu. Ma lo lava le onsai, pa ma lo soifua manuia ma le langi e mama. Pa ma lo hoi whātua toa I le neiva yaso, sai ma tātou tau ngā lotu, pe on tātou whea ngai ai. Ia ai ala mai loa. Mo le tātou tāpo inga I le tua. O le a tātou tāpua I atu I le tua. Ia o tau sa ili I le lii manu o mawhai o na maua o ia. Ia o tau wala au ia te ia manu o laka mai o ia. Ia la fua ia le ua mio leanga lo nala. Mai tangata ang sala. Ia la fua ia o na manatu. A ia fo I mai I le li. O na lofa mai lea o ia te ia. Ia fo I mai lo tātou utua. A wā o lea lofa lava ia. Se tātou te talo. Lea tua lo mātou te mā pai ai. Lea tua sisi ese lava lau fio. Ele umalava le viinga ma le nganga whaaftai le ali ie. Awai te tau lava lea ia te I mātou. O na mātou whaafo I atu le viinga I lau fio. Awa o lau fio lava. E o le viinga umalava. Mātou o atu yo ruma I le neita e au fau le ali ie. Te e whaatasi mai no ngang pa ia. A o mātou whaia le nei sauninga. E a matai ho I le nei asfou, ia mātou fuafuanga o malawa. O le mātou talo lea, e ala tulava ia Yesu lo mātou li whaola, o mātou talo wala au atuai. Amene. O le whaitawina o le tuspa ia, tusi ua filfilia mo I tātou le nei fwoi tai au, o mailea I whengai tuai. Tusi a perfecta I o mia lana tā upu e luas fulmaleiva. Whaitaunga le nei tai au, o le whai upu mo mua se io o le sulfa. Ai o te whaitawina, na o le whai upu e wha, se io o atu le fulmatasi. Jeremia mta upo e luas fulma leiva, fai upo e wha, se o atu le sfumatasi, wha fonga maia ia fiong pa ia al tātou utua. Lo wha pēa o na whetalai mai o lea li o au, lea tua o Israelu, I le tā wheanga uma, na u wha tā whea mai Jerusalem mai Papelonia. Ia o tau whai whale, manu nofu ai, ma ia o tau tutoina whātoanga, ma ai o na fua. Nā whai a wā ia o tau, ma ia whāna nau wai a tali I mā whawhine ia te o tau. Ia o tau au mai o whai a wā, ma o tau a tali. O whai ni tāne, ma o tau a whawhine. Ina ia la tau whāna nau mai tama, Matene, ia whātua tele ina o tau I lea mea.
ai aua le whaatoi titia. Ia o tau sa ili foi, ia manuia le ai, o o whaata whea ai o tau. Ma ia o tau te talo atu i le alii, mo le nā a ai. Awa o lona manuia, e manuia ai o tau. Awa o lo whapea o na whetalai mai o le alii o au, le atu o Israel. Awa nei whaaseina o tau, e o tau perfecta, o iate o tau. Ma o tau tau la itu, awa foi nei whaalongo i miti, ua whaia talu o tau. Awa o la tau wawalo i le pelo, iate o tau i lo ingoa. O te le awina atu i la tau, o lo wheta lai mai ai le li. Awa lo whapea na wheta lai mai o le li. A wha ato to ina tau sanga e fitu na fulu i Papelonia. Ona o wasiasi ai lea iate o tau. Ma o whatau nuina la upu le le iate o tau. I le whafoisia mai o tau i le nei mea. Awa o a unei, wa o loa manatu, wa o tau manatu ai iate o tau. O manatu i le manuia, ai leo le malaia. O lo feta lai mai ai le li. E fo ina atu iate o tau le unga, e iai le wha moe moe. Ia wha manuia mai le atua, tātou whaitau ma wha longolongo i ana a whiong pa ia ele nei tai au. Tu mawat pia ia te ia le vi inga. Nei se ia o i le wha vau. O le launga i le swafa o le atua i tamaa. Le atua le alo, ma le atua le ngang pa ia. O le amaua le tātou matua i le nei tai au. Ia mia mta upo e luas fuluiva. A le whai upo e fitu e whapea. Ia o tau sa ili foi, ia manuia le ai, o whata whea ai o tau. Ma ia o tau te talo atu i le alii mo le ngā a ai. Awa o lona manuia, e manuia ai o tau. Au tu o le neita e au, o le tā wheanga. O le tā wheanga. E mwhaifoi on tātou whapea. O le tā wheanga a le nuu o le atua i Papelonia. O le tā wheanga a le nuu o le atua i Papelonia. Io o le autu le nā o le neita au. E tau a lunga i foi le neiva yaso ia tātou tāpo inga. Nā mata mai i le malanga Abrahamo i Kanana. O le malanga ese mai o Israelu, mai ai kupito, mai le nuku sa nof polonga ai. Ma malanga atu ai i lola atou sa o le tonga. Ma le urufale atu o Israelu i le nuku folaina. Ia malitala ia Naomi Maruta, i le toe foi atu o Naomi i lona nuku. Ma le tau tinonga ruta ia Naomi. A le neita e au, ua fōringa mai, ua ese le mea lea ua ngā i ai whai ngā malanga i Israelu. Ua fōringa mai, ua whātā whea. Ua ave ese mai le nuu o le fōrfolanga. A ua ave whāta ngata o taua i Papelonia. Ioe, ua wha aunu ua le inu ese. O le fsili pe aisea. Pe aisea ua wha aunu ua ai. O la utari mawe. Ua ngalo ia Israelu lo lātou amatanga. Ua ngalo ia Israelu lo lātou amatanga. Ua ngalo le alofa la vea i o le atua. Na taitaina mai ai i lātou, mai le amo le polonga, i le sao le tonga. Ma unu fale atu i le nuu o le folfolanga. Le nuu na tauto ai le atua, e fai mo lātou. Fai mai o le nuu le lei, e tawhi ai le sua susu ma le meli.
le leilo na sio manga a ua nei ua taunu ai upu o le atunu ua ai ulu tuanaʻi taisi ua mele faamanuiaga mai le atua o le pogai o mea uma ua galo foʻi le alofa o le atua a ua foliga mai ua tuli lava le manu o le tagata ia e aunoa ma le atua ua fai le agasala ua liliu ese mai ala o le atua ma lona finagalo ae le ogata i lea fai mai ua lima taʻitaʻi seseina i valoaga nisi o perfeta e lē mai le atua po perfeta pepelo ua faaseseina le nuu ma isi lava uiga mamioga faanu'upō fai mai ua sasao faafi na le ala tusi atu lea o Ieremia le perfeta a le atua e tusa ai ma le tafeaga i papelonia o le tafeaga pe a tatou va'ai i ai e foliga mai o se tā po se sasa lea a le atua i lona nu'u filifilia ona ua lē fa'alogo ma usta'i i lona finagalo ae maise ai ua latou liliu ese mai iā te ia e ui la ua fa'atafea Isarael ae le'i mavae ai le alofa o le atua i lona nu'u fetalai le atua iā Ieremia se i ta'u atu i lona nu'u a o iai latou i le tafeaga fai i ai ia outou fai fale ma nonofo ai ma totō fa'ato'aga ma a'ai ai ae maise ia fai avā outou ma fananau ai iā tali'i ma afafine iā te outou ina ia fa'atotele ina ai outou o le finagalo o le atua ia tupu tele le nu'u o le atua a o iai le tafeaga e le ngata i lea ua fai atu fo'i Ieremia e pei o upu ia ua fai ma tatou matua i lenei taeao ia outou sa ili fo'i ia manuia le a'ai ua ou fa'atafea ai outou ma ia outou tatalo atu i le ali'i mo lenā a'ai auā o lona manuia e manuia ai fo'i outou fa'auta i fuafuaga alofa le atua e fa'asala lona nu'u ae le alu ese ai lona alofa tunoa i lona nu'u na fautuina fo'i e Ieremia le nu'u e tusa ai lava ma le fetalaiga a le atua fai mai ia outou ma perfeta ia outou matala ma ia outou iloa aua le'i fa'aseseina outou e outou perfeta ua iā te outou auā ua latou vavalo i mea pepelo i lo'u igoa auā o te le'i auina atu fo'i i latou o nei mea uma e pei ona fetalai ai le atua iā Ieremia o fuafuaga ma tapenaga le atua mo lona nu'u mo le lumana'i o lona uina o lo'i ai pea le fa'amoemoe mo le nu'u o le atua e toe fo'i ai i o latou lau ele'ele auā o lo latou tofi lea mai le atua ae maise ai ia toe fo'i i le ali'i ma le loto atoa ua salamō fa'amaoni sa moa ma lau fa'afofoga i lenei taeao ae maise fo'i lenei vaiaso atoa aua ne'i galo iā te oe le alofa o le atua aua fo'i ne'i galo lou amataga auā o le upu moni e le'i faigofie le ala e le'i faigofie le ala sa tatou malaga mai ai o le sa'iliga fo'i o le tatou fa'o saolotoga ma le fa'oletaga
ele I whaingofie. Ia lava na maliu ai le tātou li I whaola. I lunga o le sātolo. Ina ia ola o ma. I le ola e whao vau. Whaila ia le nā mo oe Samoa. Pai fo ila ia le nā mo au. I le suafa lava o Iesu lo tātou li whaola. Amene. O le a tātou le pese o saunia. E pa ia le atua pa ia. Pese o saunia. Ke tātou atu I longa o le atua, e ala I tātou te talo.
le atua lo mātou tamā, e pa ia lava lau fio. Mātou atu luma o lau fio le neitai au fou, ma le anganga whaaftai tele i lau fio i mea uma. Whaaftai i le tele o aso ma tausanga ua tua i o lo mātou wala. Whaaftai lo lima taitaina mai o mātou i le nei foi aso. La ngona i pea i mātou le anganga i vi ai, ma le anganga whaaftai i lau fio. I mea umalo e whaia pea i lo mātou wala. Mātou whaaftai at foi. Lau pule whaasoasoa le ali ie. Le alo mātou mauai, pea le manuia. Le mālosi fou o lo mātou maua, i lea foi aso ma lea aso. E whaatau nuu ai o mātou tiute mawhaiwa. E au mga luenga, o e tofi mavala au ina ailo mātou wola. Mātou talitonu le li ie i loa lofa. Lea mātou te whaaftai atuai i la uafio. Au ananga ese wa e saunia mo mātou tangata. O ngā luenga, ali mamalu o le malo. O ngā luenga ali fo mai matamaita i tausi mai. O lo iai le to mai whaapitoa mai la uafio. Ai le ngata i lea. I so se au ananga lava. O lo manuia mao ngā i o mātou tangata uma. Pei ana e sau ni ai. Maulunga le nganga whaaftai le neitai au. Le taulanga tūtasi na e sau nia mo i mātou. Ma le nei lalulangi. Le alava na e afio mai ai le lalulangi. Ma e soifua whaatasi ai ma le lalulangi. Ai na i ulau sa ilinga. I lunga le sa tolu. E maliu whaalava auai. O nau i mātou. Le ali i elo mātou o tua. Mātou talo i lau fio. Te e alofa mai. Ma e whaatasi mai. Ia i mātou. I mea umalava o lo mātou whengai ai. Ngā luenga. O mea lo mātou wha moe ai. A o mātou au mau mana nofo ai tonu o le nei foi atunu. Ai le ngata foi a i mātou. Ka pe nā foi. Ngai o mātou tangata i nā foi atunu o mamao. Mātou talo lava. Ia iailo manuia. Ia ma e wha manuia le li ie. So se mea lo lātou whea ngai ai. Mātou wāna au i lau fio. Ia lofa mai, mai e so soani mai. Ielo iai maftianga whapitoa. Mana onga whapitoa o le tino. Ai meise fo i o mai whaingata. Talo i lau fio mo lau wha malo longa. So soani ia te i lato le li ie. Toi wha fo wina lo lato malosi. Mai ia te oe. Mātou tano, le atua lo mātou tua. Mana tua ai le nei foi, tae ao le li ie, mātou umalo whano noa, ona o maftanga ua motusia. Mātou tano se e wha maise, wha mawhana whana atu iate i lātou, i o lātou loto wha wawau. So soani la o fio, ina ia lātou langona, o lo soifua pea lau fio. Neli ielo mātou matua. Mātou wala au fo i lau fio i le nei tai au. Ia i au whamunianga. I le nei fo i ofisa o whasala launga. Pei ona longo puia li i aisio mātou watunu i mea uma. A o mātou au mauai tono le nei fo i atunu. Whaamanuia i le li i pule ma le au whai ngā luenga. Ia lātou ngā luenga le lei. O lo lātou whai a pēa mo le atunu. I le aso ma le aso.
o mātou talo ia le ali ie. Pai o na mātou tu atu I luma o lau fia. Ai, aua lava le whaia o mātou loto. Ai a whaia pēa lo fina ngalo. I le suafa manu malo lo mātou ari o Yesu ke visu. Ua mātou te talo, ma mātou wala au atu ai. Amen. Vi ele tua sa mo le atunu pele le tai au le na ua whaafonga le tātu tunu I le tātu sauninga lotu whale ainga. Na teita ia le sunga le whaawhiringa Reverend Jeremiah Allen o le Kalesia whaaputputong Cristiano America Samoa I Porirua I le nei tai au e mole atoile nganga whaafitai I lau sunga le whaawhiringa Jeremiah ono le tāpenanga mātung o fie le nei tai au ele ngata I lea mai lava I le asunga fua ia I nei foi vai aso ia na fitai tunga lau sunga le whaawhiringa le upo le tua tai nane talo sanga mo lia wā le alo whaiva o tātu tangata fi au mga luenga o whanau fo ia o onga. Mo moli le ngang whaafitai ma le wha malo I le tāpenanga le leiva yaso le mātu talo ia whaatumtumu ina pē le tua la utu ia o wā le tau singa o le lafu mamoa le tua le nā tua o tovini whamnuia le tua le usunga le whaatua no whalo tai nane le tāpua inga le Kalesia whaafitai te lava. O le vinga le tua toi te liu mai whaauautou tua le siufonga lo mua nei tai au. Lo mātou ta mai le whaka asai porirua taurunga tuai whai ngā loto nei tai au whaafitai. Ata o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia.
Toe o falofa ma whaatalo whātu Samoa le atunu pele le nei tāo fau ma lo le sui fo manuia ma lo fo i le tauatai. I le tāo le neo le aso fri le aso lua se fulma le tolu nei masino o kuso i le tātou folongo nei tu sanga luafe lua se fulma le wha lau tau o ona le neo marami tui tau whinga whai valu le u tātou whaatasi le nei tāo le aso fri le wa fo le tātou polo klami o le ata o le tāo. Ia, they live no te he folofa whaatalo whatua i wheo i o tala lei. Ia, lau whai ngā luenga tofi o le tua, lo whawha le malu le whanta whai taulanga, whitai tunga le tau suino li pawai o leola. Ia, wana sui fua wha le ngango tātu. Tangata whaatalo whatu le nei tāo, sunga i toi ina mo tu whanatua, sunga le sea mo le whanatua, sunga i tau simatanga luenga, yonge a pātele mari tua inga saa, tai nane fo i le tāpo inga, ia sunga i whaawhiangai, wauna le tua i le whata ma le whata, whaatalo whatu le nei tāo, whaaftaile no manu, no fo te talo wase manui o Samoa, mo nei mā tai au. E le whangaroina fo i le nei tai au, whaatalo wha i le fionga i le matua o soli i awh masanga, ia o le tamao le tātu tunu i Aotearoa New Zealand nei, ia o le komisina maulunga o Samoa i New Zealand, whaatalo whatu le nei tai au i lau fionga, a pele whanatua, tai nane lo official komisina maulunga i Samoa, ia i Wellington e maa lorso i fomanuia, whaaftaine ngā lue, tau tuino nei o tātou tangata i New Zealand nei, whaatalo whātua i nei tai au. Le whangaroina nei o tātou tu a sina o ta māmati rā mātutua, ia o lo whai lava le whaiva o tāpuai, ia o lo poina le whala maulo le muli la, ia o lo whaiva o tātou tunu i whiau mga luenga, ile ngata fwoi leo whanau ia o onga whaaftai, Nato lo manuia ia o tau le lofa malanga leo le tua whaaftai fo i lau pito la au ia o le talo le yaso uma ia o wale manuia o ainga le nu ia meisi alum whanau. Le nei tai au tātou polo kalame whaatalo whātu tūpulanga talavou le malosi o le atunu ia malosi fo manuia manato le wala uso o tau i whiau mga luenga ia le ngata fo lea o onga o le nei fo i asa for really ia le asa mule o whiau mga luenga ia le ngata fo i lea ia o ngā along whanau ma lolo se fo manuia le whangaroina fo i lātou i lunga o le tātou api o fōlinga lunga o le tātou ala ato o le YouTube channel tātou api whalongolongo i le ngata fo i le lunga o le tāsi ono tesi maratasi wha mo o whea lava ia se tafo le kalope o lo mwhaio ne mau mai le tātou tautua mātou te whaatalo whātu ia te oe i le nei tāo le tautua le siu whonga lau mua ia o lana tautua ua silia ma le tolu se fulu mo le tupu tausanga talu ona whaavai mai le tasi iwa lua. Tautua le siu whonga lau mua, ia on se tautua wha moe moina, mo wha tutuina, ia le si lima le tautu sifuru mara tupu tausanga, o le rua i le tio Pasifika fo le nei, ia i Aotearoa New Zealand. Ia ua lor tautua le tatu le tio whaafitai, i wompa anga, ia i le talaina fo i lo moota mo lawa, i tono fo i lo sa, i tono whanawhai ngā luenga, a wina atu le tautua le siu whonga lau mua i le aso, ma le aso ia whaatalo whātu ia te oe nei tai au. O le tātou polo klama ato tai au, tātou mafuta, tātou eva, tātou whaasoa, tātou taratanoa, i le nei fo i aso wharili. Ia o le tātou tautua e taulawa li tulai lima i le fiafia nā nei lonuinga e umil nei aso. Ia e vi ia le atua whaafutai, nei fo i lao, nei fo i aso fau ia o mai lo tau sei fo maso mātou ni ola. Le ua tātou tu e whatapa i fo i lungo pēo ngalu ea i lumo nu. Ia ele o tua no pe ia upu ia vi ia le tua ia sanga mai le tātou polo klame le nei tāo se temi ona o atu le whaatalo whai tātou paanga i lungo le tātou Facebook mani YouTube ia nei temi launga te sia mā tātou i le whaatalo wha ia nisi fo i lātou wala whai mai fo le nei tāo le matamalingi ia mani tala wha noa ia le polo klame le nei tāo le atar tāo ia e wha mai se lava le nganga o le tua ia wha pa ia tu e fo i polo klame le nei tāo i la tolo whiangai maftianga le teimi ono le malanga o le maliu malauti o le tātou i unga lava lea e ilo waso e ilo teimi i le whina ngalo lo folo tātou tua i au launau te inga lama i a tātou maua i a leo le whaavau tā penaina lo tātou li o Yesu Keriso mo i tātou la tātou wala lo tātou polo klaman ato tāiao ma afuta mai whaavelane lau ipuki koko i nei fo i tāiao ia tātou mafuta ni tāu nunga tātou poroklami. Ia ma tātou mafuta, ia like love ma shiatu tātou poroklami. A inga mo wofa so antu ni tāu poroklami ato tāu. Good morning, tālo falava ma lor sifu manuia.
Toe whaatala whātu nei teimi o le tae ao. O se wainga nei le tala o tau, ia whapena fu le tala o tai e wā fo iau fuafuanga o le whai ungo nei vai aso. Mo tātou le lau mui Wellington le nei aso, ia o wālo ia mai lo official vai tau wangi mā losi le savili le nei aso. Ia ai o le ao no tu ulu fo i ti munga a mata atu i la uri nei. Wha solo atu i le poa nā nei, ia whai asina ti munga wha malu wingo le tau le nei aso. I le lau mui Wellingtoni, se fuma le wha fua o le ea maualunga, se fulu ma le rua le fua o le ea maualalo mo le lau mui le yaso. Wawa iatu i le aso a tau le astona i lea ti bunga le amatanga o le aso a tau, a solo atu i le awoli langi lei, ia ono wa ia le mato le lai le aso a tau le astona i lea pa solo atu i le aso sa, i o le wainga i ono langi lei fo i le aso sa mo le lau mui Wellingtoni nei. O le au tolenga o New Zealand nei aso le atunu a toa au kilani wha malu wingo nei tau ia mo o tau nei aso to ulu foi ti munga tauranga Hamilton e Rotorua Gisborne taupo wa ia le mato la ia tau nei aso nei pia wha solo mai mastone ia wha pena foi to ulu nei wanga nei aso ia au le wa ia le mato la wha solo atu i la woli. I lana le bitu sauti o le atunu i New Zealand nei, Blenheim, Nelson, Westport, Franz Joseph, whaia sina ti munga o nei aso mo utou, wha malu wingo le tau, wha solo atu nai Dunedin, Invercargill, wha pena fo i Queenstown, wha malu wingo le tau nei aso, to ulu fo i ti munga, ia mao o e nisio teimi o tala nau le tau, mo New Zealand nei aso, wha pena fo i nisio vahanga o le tatu tunu. Tātou se atu i sā mō nei aso, wingo le tau si o tātou tunu, o au o whio lolo wha solo ina mā losi o Savili o le tua o loa. O Savili mai saute i sa sae o lo fitia i sā moa, ia mai au mai ai au ma timu pu e a whia le atunu i nisi o taimi. O lo i ele fautuanga o Savili mā losi, o lo wha mā losia pia mo sā mō le taimi nei. Tālo tau mō polu ma sa vai nei aso e awo i nisi o taimi, mana i timu pu e iai. Tau tau fui Savili i nisi o taimi tala nau tau mo Samoa. Tātou se i talo tai, mo i la tō le a whangoto ina fwole ngātai whale nei aso mana tuar saunga le mu a me se lava fua lava i le tau ia au tau whamotanga. Wellington e o lo suar tai le nei taimi. O lo suar tai Wellington e le nei taimi pe i le a foli tu lai tasi i le uri nei. Fua e toi sua i le toi 5 minute i le tu lai valu i le poana nei. Talo tai mo poridua o lo pele tai le nei taimi, fua e toi sua i le afo le sifurulua i le awoli nei, ona toi pele i le afo le tu lai ono i le poana nei. Talo nau tau, talo tai e wafo i fuafuanga i le whai ungo nei fo i vaiaso whaafitai. Tātou se atu le swing o le tupe nei tae au mai le o fisa o tupe ia po le whare tupe le ANZ. Tā sira tā la New Zealand nei aso mau e tā la 5 sene Samoa. Whai asina pa oor tātou tā la le ANZ, tā la 5 sene mau e tā la New Zealand i Samoa. Malo so tā la New Zealand i Australia mau e le Ivas Fursene. Tā sira tā la New Zealand i Amerika mau e le Onos Fursene i le so. Ia ma nei le fautuanga masani lava tātou au nanga. Mana ia lo wasiasi sa o lava i se fale o lolo lafo la tu tupe Samoa. Ia pe e te anga i fo ilunga upenga te whailangi ma fale tupe o lunga online. Mana ia nai, mana ia tu ala tu rates. Ia wala fo ina o tu se leni whaftai lava le anga lei. Whaftai le au mafola. Whaftai lu sao i mea whaia ainga. Ia ore no. Mai se fo i le kale sia i se o tātu tunu i Samoa whaftai. O le avanomo whamuneanga o soifua maa so whanau, whamanatu atu bena tātou emaili a so whanau @samoacapitalradio.co.nz. E mawhai ona tuma isa o whamuneanga e tō laulau nātu lunga o le tātou le tio.
ia ai ole mau nei mele fionga pa ia le tua mau mai lea i le lautu sia salamo salamo lo mta pu tolu se fulu ma le fa salamo e lua se fulu ma le fa a lo no foi upo e fitu e tola wapi le angelo yova si o mi ai e o mata o ia tia e la vea i fo i o ia te la tou e tola wapi le angelo yova si o mi ai e o mata o ia tia e la vea i fo i o ia te la tou le maule mai le mo moli yo ane lo mata mo foi po valo fa pea a fai tatou te fa pea e le aisa tatou ang sala wa se ai tatou ia i tatou e lo i tonu fo ia i tatou le upu moni. Mo moli o ane mo mua foi po valu a fai tatou te fa pea e le aisa tatou ang sala wa se ai tatou ia i tatou e lo i tonu ia te i tatou le upu moni. Yo le mau nai le yaso mo i tatou umalava mo ia tele o tau a se fua fa mo ia tele le tua tulu i penisi yaso i stele ia mo o tau. Pese Name and Peace Chapel Yesu o te alofa ia te oe. To know
mire o tātou talafoi o mea na tupu lalangi le aso le talafasa le pito lalangi o to atu nei tala o alfa mai le tunu o le solta usanga e tasi fitu iva o le toa tau o falani o Napoleone mua na tuua ai kupito i le aso le ia malanga atu no i falani e turi e sea le malosi o lo i falani ia taita ia le malo falani tupu tau sanga e tasi fitu iva i le aso nei o le solta usanga e tasi valu tonu iva ia na pue vai lua i Peletania le tunu o Hong Kong e fai mo la tau baseball le nuu e wha mautua ia la tau vai ngā au sauni e loe o sfai le tunu o Saina ia e pe ama le tonu tau sanga le fo i taua na tupu i le vāo Saina ia ma le tunu o Peletania o le asol tau sanga e tasi iwa whāwalu ia na whawaina ai ia le vaenga le nei o lotu tu fatasi po le World Council of Churches ia na whawaina i le aso nei ma tu fatasia ia le WCC tu sanga te se iwa whawalu ia o le lato misiona ia e tari tonu fatasi e kālesia so fatasi nei o Yesu Keriso o ia o le atua o ia foi o le whaola ia e tari tonu foi o le atua le tama le alo ma le nganga pa ia o le atua whamaoni lava lea. O le solta usanga e tasi iwa, valuiva, e pea ma le afe ono se lau fasu lima pailate e ngā rurue i nisi o kompani va alele te tonu Australia na whama vai le aso na nei ina wala tau maua se whawhatala e whapea o le atulia ma wha tea e se ina i la tau ma la tau ngā ruenga i o lea na whama vai no le aso na nei le afe ono se lau wha lima o li pailate ma tamaitai pailate i tono Australia le tausanga e tasi iwa valuiva. O le sol tausanga e tasi iwa sifulu ia na valo ia e le atunu o siamani o le atu whatasia i siamani sifo ma siamani sae ai whatoa whataunu ina i le aso tonu o ke topa ma se tala fia tele lea mo le atunu o siamani talu na vaenua ina mai au le tau alona lua o lalangi. O le sofo le tausanga te se iwa sifulu na whalauloa i le nuu leo Armenia lo latu tuto tasi mai pulenga Lucia. I tausanga fo na te se iwa sifulu fai mai li poti mai Iraq. O le misi le vaia peo Saddam Hussein i nungo televisia le atono Iraq. O le tamu fai lava le pui le tau nuu o le taua. O le Gulf War po le taua le vai whangaloa e pangalea. Ia le tau nuu lava i na wofa malosi Iraq i tono Kuwait. Ia ma le fia i lo Amerika. Ma na wo ia ma watu no fai tau lea. O le asol nei le tausanga e tasi iwa iwa ono na fai aise tala po se saunoanga le tangata ni Osama Bin Laden e whaasana lau ai ua tatau ona si taua nuu pa ia o saetu tonu ya Amerika ona ua lato no foia ele pa ia o le tonu o saetu tonu. O le asol nei le tausanga e lua afe malilima ia na avese o mai fita Israelu mai te tonu o Gaza Strip i le vale Palestina. O le aso fo le nei tausanga e lua afe sutasi na lafo tuina ai le taitainga tangata lea o Muammar Gaddafi le taitai o Libya. Ina ua osofaia ma avese ina ma lafo tuina lan taitainga ia matoina e popo ai le aso nei tausanga e lua afe se futasi le utato iloa ia na maliwa i lava le tamalo lea. Taitainga ia tangata ne ta o dictator po dictatorship. Ia e matua le lava ina i tangata o lo nofo i lalo le to inga taitainga whapea. O le solta usanga e tasi valu tolu se fulu i Samoa. O le aso tonu le nei na wheloa ia i Ioane Viliamu mana na umalanga. Ia mamali e toa vai inu pou. Ia i le nuu o sapapali i savai. Ia na whai mea alofa le misionari Ioane Viliamu mana na umalanga. O le toi o le samala, o le tofi, ia o mea fo Iesu i ula, ia maselo minga le London Missionary Society, na tu inatu ia mali toa, ia vai inu po i sapapali, o le aso tonu nei, na whai e whenua inga lea, te usanga te sivalu tonu sifuru. Ia ma whapea tuai ia Ioane Viliamu, mali toa ma tau tele i o mai, e ave eseni mea tau tino lo ma lo mai ia i mātou, a ena mātou mai e tau atu, lea tua moni at oe mautangata. Ia sa whai mea alofa iai mali toa vai inu pō ni nā fo yaso. E ala i whala
ia whatasi ai mala e Samoa, Domingo Siapo, na tu ina tu mo le malanga e fisu ia ia mea alofa na lato maua. O le sofo te usanga tasi valu von fitu. Ia na o sofa ia ia sia mani Samoa mala to pulea i loa le atunu o Samoa. O le asola nei te usanga tasi iwa tasi fa ia o lo maua i fa maunga fa pia na amata to ili fo launga va tau ia na te ia le va o Australia ma va o Falani. Ia whatasi ai ma fitafita ni usila na malanga mai New Caledonia fa mautu i suva i fiti ma sa uni lo e malanga atu i Samoa e tutuli ese sia mani na i Samoa le nā taimi. Ia maletala mulimuli o le so e whata ua ai tangata polonga po slaves e a wale ai a tatau na inei tangata e whaftai le tua le utu yenwhinga wha polonga i le lalolangi pe a fua i le tele o nātau sanga o mawai sa whata wa i tangata e whaima polonga i e tato wa iai le tele o atinu o lalolangi iei lava nei tangata uni i ai Kanata, Amerika, Britania, Martele o isi atinu tangata nei na watu whapango tā mai isi nu Afrika whaftai ia o maualo lātou sa o tonga whata ua i lātou le asona nei i ai a tatau nei tangata polonga. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. So e whaatala whaatu nei teimi o le tau le ua tūlai me le tātu te minu toi lo minute toi ni una tālu li tūlai valu tali tūlai valu le whaapoponga momo tātu tala mai Samoa ma tātu tala fau i Aotearoa New Zealand nei toi whaatala whaatu ia maofolo whaatu nei teimi o le tau whanau le ua lausu i ia o ongo nei tau le aso muli ni o onga ma lor tau ma lolo na sai ia manuia tele nei aso ia te utau tama lei teine lei mana tua faisau fisili fa ia onga pe ele o mala malama i mata upu le naolo o inai utau fa tai foi nei matua tampini no fanau ia mana tua saunga le muilungo ala tele ilanga ia tu foi morino fanau ia onga le te mortai au nei o tanto matua le walo atu i le malu o tau fa tai la nga sese pa manato tu petu ulanga ia o fala au ma wane ngalo fala au to ina mo lo matua i le nei tau ia le asau malu o tau la asau breakfast in lia so for really ia le ala tu ulanga le o i le malu o tau la for really la to ia manuia tele ia le malu o le tau ia le manato fato tongo tatu polo klame mai o tatu telefoni tu lai valu ia ona tatu fiso tatu le sa mo de tatu fisa i lalavaia ma fa tata no foi male le usa fa salau i sunga ata si salem sam inisi foi o vai ngolo tu lai mai so tatu tu sa mo longo pili foi tatu tu no i Aotearoa New Zealand nei for fiva chand ma le fa vifianga Emma eule mata o fio le tua le tau le as for really as muli o fa manga luenga manuia tele le yaso paftai.
Patalo fatu le tātua tunu o le whai ungo le neva yaso le whao poponga o talafo mai Samoa usiwa yelo whafonga. O le soli tula se fulu e wha mai e nei le sauninga wha apitoa mo le wha uina o le teitai o le ekale si katoliko Roma i Samoa. Le fionga le aki epikopo mo se Vitolio tui. E le no whanga le ekale si e le au waa le St. Therese to whama mao. O le aso na nafi sa fatu te iai sauninga o le apo le whailua inga. Fate sei ma le wha e inatu o le tō whinga mamalu i lana fionga. E nā te tau awei nai le ngā ruenga ale e ka le si e Samoa. E le sauninga le aso na nafi na fantasi e le fionga le au malu le malo Samoa, le fionga tui maleli whano vale tō soalo vivi le lua ma le masiofo. O le fionga le sui al fono sui tō fia, le fionga le maa mea tui maleli whano ropanti mo lia ma le masiofo. O le fionga le te tai o le atunu, le fionga fia me Dr. Naomi Mata Afa, e me se foile na fionga sa avea mao mamalu le malo, le fionga tui atua tupua tamasese tupuola tufunga efi, o whaurulunga o e ka le sia ese le atunu, whapea foi masuyo le ka le sia mai ni usila au se lia ma Amerika Samoa, whaurulunga masuyo nisi o company ma pisi nisi le atunu, na o lanto mōli mawina le wha e nātu le to finga tau walua, e na watu malo le sa se e le to finga ia aperila lua whedua se fuma tonu, le fionga le panti lui mantai linga. Le fionga ia Mosese, e lawi loa il e ka le si o na winga tau sa fia ma wha fia tangata, e peifoi o na iei le urua i sauninga o lona whao unga. Aua kau ke whaakusa ia katinali ma alapati. E ke solo muli ai pe sau e whaakusa mai. O katinali e iei upu i e tutu le loloto lana tō wha. E mamao lana tō wha. Upu ia tō wha mao le tamari anga upu ngā katinali le ua. Wahadu wai ka kou. Tamari anga le tangata. Ia o ke le fia katingali e whaisi ngā ka mai o ka mai whale anupu. Aua poi whaakuskusa ia alapati. E le ai se pākele ma whai ar kuspa ia alapati. E ke piu e ao ka pengau launga e ke le mwhaia alapati le launga. O a ua lea o le mōsese a lea nkou māsange o le mōsese lea la kou peko ai. E le se mea la usui ai fua. Le fionga le aki e pikopo, Mosese Vitolio tui. Ua te ei tua le toa tasi e toa lua i ei la ua mai le pulengo le tine mua Samoa, sa tong fitia le mauta ngase ngase mto tua, au tau tineia le se sao malo si o le afi mai le whala le Strickland Brothers i le pea i le vai aso nei. Au leisi toa tasi o i la ua o loo tau fia pea le mauta ngase mo tong fitinga, e whaisi o ngau ngāto na manuanga, e pe o na wha maunia mai le kumsina o le pulengo fui mo, le fio ngā tanu wasa pe tone maunga. O se tasi leo wha avilawe tau mu i le antunu umal neiva yaso, wa toe fautua i pe lava le pulengo le tine mu i le antunu, i alofa e tau fia le sunu ino la pisi, e pe fui o na tau mawhai atuai e tinei se tasi o mu na se solo, e nisi o whanua i tawha ingata, na so solo le afia fua mai, e se la pisina se sunu. E le te minei o lo iei le atunu i le tau mātutu ma ua mango fo i le tele o vaenga i pei o le vau. E ui na vaia ni nai te munga na te uru le aso ana nafi, IATT ele tele. E ui o le whaai ungo Novema anga i le amatango te sema, e te tala loa i nai le poloketi o fale fau ma malai ta alo le soka i Samoa, o lo fawina lea i le Apia Park, ai o se tasi leo no fuanga o le awha o ngā ina moritani ngā māloa te itai o mālo le tau pulenga, le usuia mailo tātua tunu ia o ki topa le Chokom, o se poloketi na tā ua le whaurulunga o le soka i Samoa, e le vā o le valu anga i le se 10 miliona tā la lona tau ato le whaatupenga. O Samoa le atunu mua le Pasifika le ua fausia e ia malai whaapitoa whaavao mālo,
Ma le wha moe ngole a wha tia ma i eita am le sanga soka wha avao ma lo le nei tūlangi. Mo tupe maua e le ngato le asosi soka laulangi, ai e fo i vai ngā tupe, mo le tamau ainga o le atu no o. O le asi e singal whailau tusi o malo au whaatasi le o lo o le atu no, na ia mori mawina ai le tūlanga mo o mio se le ni mai whaala pupetonga whaavao malo, e fesoa swani le ati na eina ma le fausi eina lea, o pui puinga e te te atu e swinga o ngongo le tau le atu no. Sau noa Antonio o le aia whaatala no ina nisi o whaala pupetonga whaavao malo, e no noma ieni se le ni mo atu no o le Pasifika e au fiai ma Samoa, e whaati noi vaenga ia wa ia mōni mawina, mai e talo sanga ina foi, ia mawhai o na whaia ni awala whaafai ngō fie, e no noma iei e Samoa ni tupe fesoa soani. E wi foi na ia mōni mawina le tūlanga le leo lo iei Samoa ia nāti nai mapoloketi e te atu e swinga o ngongo le tau le temi nei. E na ia sau noa, e pei lava Samoa o isi atu no o le Pasifika, e leo tai o na lava tupe ia e awina mai mo fesoa soani, e whaati no ai poloketi ia o lo mo mia. O le malanga mai o le whailo tusi fau ia Antonio i Samoa, wa whaai lunga nai le atoanga o le sefulu tausanga, mai o leisi whailo tusi tanwai, na ngata le malanga mai o se whailo tusi o malo au whaatasi, e asia si mai ia Samoa. Sau noa Antonio o le a ngā lulue whaatasi maisi atu no o te tele o laulangi, e ina ia to e wha au popo nisi se le ni lunga o so swani o lo iai le teimile nei, mo atu no o le Pasifika, e au fiai ma Samoa, e wha tino ai polo ke timo mia, e te atu ai sui ngongo le tau. O talafo ia mo le wha ai ungon neva yaso, wha man ria le atu ai fōwhanga uma le atu no, e le anga i atu i le sa pate. Fasoi foia. Talo falavo talafo mai le si ufofonga le lau mua i Wellington ne, mo le nei tae ao le aso luas fulutolo au kuso lua fe lua faa. E to o tele tangata lau tele na lātou langolango ina le manato e whaapea, e tataona si iti atu i le whātau sanga, le nofua i ngā whaipule i tutono whai ngā malo la i ti nuu, whaupopo le isi tau sanga e tasi i tau sanga e tolu o lo o iai nei. O ia wha mau maunga na maua mai i se pālota na whaia e sa ili ai po fea e mafuli i ai fina ngalo le toa tele, pe ona whaalawi loa ina e le leiti o New Zealand le tae au nei. E whaasfuru fitu pasene tangata na pālota lātou te langolango ina le whātau sanga o nofua inga. Se fulu walu pasene o le a langolango ina, pe a whai o whai ngā malo tu tutonu. E lua pasene na titi e lea manatu, ai se fulu tolu pasene e le o mauti noa. Whaalie Sam Broughton o le peristene o whai ngā malo la iti, o lo o manino le vaenga o lo o mafuli i ai fina ngalo whaalia, mai whaasao mai ai fo i tupe whaalu mai le vave whai o pālota i le taitolu tau sanga. Ua iai se popolenga i pulea onga mawhaia onga, isu e ngā whauna whaatatitia mai mo tamaitia onga, e su e ina ia pasi ai le NCEA, e ono avea mamafua anga e toe ave whaalua i vasenga, pe whaamamurua i isi tamaitia onga ona o le le au sia o ala fua fau, pe ona tuuina mai le malo, o ala fua fau, e tataona au sia e tamaitia onga, e whaamoe e whaalele ai le whaitau tusi, numera, ma le tusi. Whaalia le pulea onga ale kolisi o aorere, Leanne Webb, na whea ngai whanawa onga ma whaafita au li le taimi na sue ai ia suenga mo le taimi mua i le masino me. Ia onga e toa tele tamaitia mai a inga e maola lalo tupe maua, o le valu se fulu i le iwa sfuru pasene o tamaiti, o le whaaperitania o le ngangana lona lua, pe ona lipotia e le leitio New Zealand. Ua whaamatau ele minista langolango o malo si angatau ele tise Shane Jones, le whaamutai o le au nanga o le pūlenga o ele tise. Na whailoa i Jones ma le pūlenga i le taia o le asolulu, ina ua mai ale whaalinga le kamupani o vau matua Winstone Pub International. O lo o fuafua e tapu niala na au nanga ili lau papa i tangi wai, ma le Karioi Pub Mill, mai tusa ma le lua se lau tolu se fulunga luenga e ono whaamuta. Na te ena le pūlenga le talosanga ale leitio New Zealand mo se whaatala noanga.
o le asona na fina whaia i se Conifer nisi a le whaalaputoputonga o a onga whataitai le kindergartens Aotearoa i le whaletalima a le Ridges Hotel i le malaiwa a Lili Wellingtone o le aunga o lea whanotanga ina ia malamalama i mea lo ave i le whaamua le whainga malo mo a onga whataitai ma lea a fianga e ono o iai mai isuinga ma polisi fo le malo. Sa talanoa ina fo i le whaatulanganga o Polkalame mo a onga whataitai e tusai ma manulauti a le whainga malo so o whaatasi. Sa awa i le tele o whaalaputoputonga o a onga whataitai e iai le whanau manaki, Kaitiaki Kindergartens, Kids First, au nanga mai Taranaki, Tauranga, Napier, Maisi. Na tatala loa i ale whanotanga i le Karakia Maori, tāpena ina e Jessica Furman. Na sosolea ma le saunoanga le minista mo teuteu ngotu la fono David Seymour. Sa whalawa i tele le saunoanga Seymour i fuafuanga le malo moa o ngā whaataitai. Na whaamaonia Seymour o le a le whaititia le whaatupenga o au nanga moa o ngā whaataitai. Sa whisiringia Seymour po a fuafuanga ale malo a o le asana wa aima mao whaatatau i ala fua ma le langolango mo alo ma whanau e maua i le autism, ADHD, ma isi tamaiti e iai isi malo si anga i mawhauwhau. Ele i mautonu le tali ale minista e winga i le amata upu. Sa maua le taimi e whaasoa ai Samuel Bill Eager o se tasio le au whaito whao le tamau a inga ia a fianga o onga whaataitai mai suinga pe ona whaia le malo. Na whaamanino Samuel Bill nisi o a fianga e ono whea ngai maainga o tamaiti e ia o onga whaataitai pe a whaamaonia nisi o whesuia inga mai iloilonga o tula fono ele whainga malo. Ua wala au le Tomatoes New Zealand ina ia tau fia le auina mai o tomato mai Ausitalia ia whaititia ili pepesio le virusi o le Tomato Brown Rugose Fruit Virus. Ua tau fia le matanga luenga wala manuia nisi o tomato auina mai fafo se i vangana ai tomato mai Queensland o lo o whaatanga. Whaalia le Tomatoes New Zealand o le siama i matua whaingo fie lava o na sosolo mai mawhaiona o atu i le valu se fulupasene tupe pa e o ia ile tamau ainga e maua mai fuala au aina pe a maua i lea virusi. Ua loka ina se tasi o le pasisi an malanga le Jetstar, ina ua ia tatalaina le whaitutoa o le emergency exit o le vaalele al whainga malanga JQ5 o fitu mai sini, le anatulau ele in malai vaalele me le pone i le taiao, a o le itupu le whaalave lave, na fe e le pasisi ma le le mautonu, ina ua whaia elea li ia ngai oinga, mai te le taimina whautua ina ai ele au whainga ruenga le vaalele, lea li i ina ia nofo ilona nofoa, elea ise isi na whaina, maolo o whaau au su enga leo i lea mata upu. I le vao maasino Januari ma me, e sili atu i le 5 afe ngā oinga ma solitu la fono talepe fale si itia i le 10 pe a whaatuzatusa i le 5 maasina i le luafe luatolu. Le na vaaya i le 10 afe 5 se lau na lipotia. Na whaalia Yu Shang e ana ina le muna stoa i Aukilani, e tusa ma le 10 afe ta ala le tupe ala na pisinisi na whaalu i le puipuinga o la na pisinisi, e ala i masini poeata ma isi metotia peitai, le iai se nga tele na maua mai ai. Ua iwa ina le minista o leo Mark Mitchell le si itia ilunga o ia soli ngatu la fono i la tunuu ai mai se i Aukilani. I talonga, o le ato e amatalia ta amilo sanga o le sailinga si amupini a le liki Pasifika mo ali ima tamaitai, ma e tolu ta alonga o le ta amilo sanga o le afa ataun uina i tutono New Zealand amata atu ia o ke topa, na whailo mai le lakapi liki New Zealand o le ato e whaanga solo le ta amilo sanga ia o ke topa ma Novema i lalo le whainga pa anga ma le NRL, o le afa ailonga ina i le toi fo i mai o ta alonga a le kiwi ka la estete mo le taimi mua i le 5 tausanga, whaapea le ta alonga mua a le Kiwi Ferns i le moto i saute tanu mai le awheiwa se lau i vavalu. E whetau i le kiwi ma le awatonga in Malaya le Go Medium Stadium a Tamaki Makauroi Aukilani i Mount Smart i le aso lua o Novema. O le sailinga si amupini mo le Pasifika lua afe lua wha, o se taamilo sanga ua vailua ina i vaenga e lua. E tau vai au ali i matamaitai mai le Pasifika mo le ipu ma le Pacific Bowl. O le awhai le taamilo sanga tele i sini au se talia i le aso se fulu o Novema. Tala fōwia mai le si uwafonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.
Se fulu malono minuti le wate neli tu lai valu na wate ulunga atu fa popo mo tatu telefon tatu tala mai sa mo ta peneina ia le sunga ya ta se Salam Sam ia la ngata foi le tu fini ya ana fa solo tatu telefon ia manatu ia o le la tatu fi so ia tu sa mo i le sunga ya ta se Salam Sam wa fo istatu fa tatanonga tatu mafutanga pe on masanias for really take tasia mo nei taimi de tipa ula ia mai sa tu pa itea ia le la tu fa vi fianga nei toe to pele tai ia le pesi pisenga nei le sa pe ana tu langa mua e le tau vanga pesi fa mna tu no lima sfur tau sanga ia o si tatu tunu o Samoa. Alofa mai Samoa le toi te pe ilofa tu Samoa usisila fuwa
Si ufonga mātungo fia lau fai pesa o tipa ula, ia mai sātu pa itea, ia marwhawhiwhianga nā o whai ngoina sa moa toa pele tai, ia e peo na iai al whawhiwhianga nā le sātu ulanga mua mua pese nā, ia le whamanatu ino 5 tausanga, ia o sa moa ilo na tūto tasi, ia u whaisina level nā pesi, ia o māne o whātunga, le fwoi au whai pesa o tipa ula. Fia le uma ole wano nei tae au, le ua whaatasi mai, ia le uso a whaasalau mai sa moa, ia le sunga ia tā sisa lam Sam, ia wafo li tātou polo klame tā lofa ia to ele uso tā sisa maa loro sui fo manuia whaatailo na sai mai. Ia, langi mama sui fo maua Mari, ia le nei fui tae au, ia e sil tere pape fu o le alo le vai aso la tui, ia le mai tau mai nafa pena fui nei, ia a olo man mia sa moa le whaafunga angal tātou tunu, ia maa lau foli o sai, ia e maise o le tiutem fe amanga le ngalo ngalo e so si tu. Ia whaatalo whatu mai sa mo nei tātou ofisa. Ia, maa lo whaatai a te o le uso, ia whaatai fo i le ala uso mai fo i le tā poro kalami. Ia whaatai ua loa fo i aso le tātou mawhatanga, ia ai tā ua tātou poro kalami nei as for really te itasi. E long pio le wha tātou tinu i meono tupu iso tātou tinu i samu, e se lau au le lei tātou sa malau ula whala son. Ia, le ula whala le mo si le fia Mario, ona le we whaafsiri nge le ula whala. Le ula whala le wasi dia ma le o 5 valu tau sanga le ula whala. O le ula whala la, le ula whala le ta maa o le tina le ainga. Ia, le tu mai e te au fwele, o le ula whala le sa whaafeilua i ui e le teimi na lua ema wa ia la bainga tusi ata fwele le public works sa mo. Piso ngā tanga rengo ngā ruenga le maa lusa iei. Paltua iaswa ia. Ia, na te wale le toi ina. Ia na an pawale olo na tari i fwele le watu iei. E na te ua le, na utango le toi vadi fwele whaafo. Ia le te ua atu so ula whala wa lewa tele ia. Nei toi ngā ula whala le. A pēr o ia na, whai me lau tala wa whaawui atu le ula toi ile ia te oi. Ia, o fo e mo o tadi o pe sidi atu ai whanau mo le toi. Le lau te vai nei la ia le whanau. Tai si le whanau usta me tito whanau toi ina. Ai, le lau o leo te vai ala le temi nei. Balo tāsisa. Io a mai sio tātou tinu uile nei fo i vai aso tele o mea o mai tātou telefona. Ie fo le vai aso nisi fo i malanga taitai malo o whaatasi. Ia o nisi fo i whaunga taitai o e ka le isia. Tā penanga fo i tātou tinu mo le whanatanga le il masino ki topa. Ia ai ele o tu uale malanga atu o malo le tātou tinu i sa moa sia sio tātou tinu i whalavelave ma fufuanga whale ainga. Ia fufuanga fo i whale ka le isia O le mea mtau tia nei a sa moa le maitau o tātou vai nei te loe le tō maitau a moa au le nofo i nei tātou tunu. O le matua e tele o tangata mai moa wai tā whao me nei. Tō si le fie ei tangata e mataimi sa malanga mai mo meo a onga. Malanga mea onga me o ki lani. E o nisi o whaalapo tonga vo i o kolisi mo o universite. Sa matu malanga whaatasi mai sa vai malisi au malanga to tele la pana le o tamaiti a onga mai universite i Australia, Stasi Universite Australia. Ma whai a onga, sa malanga mai ai matu bo mai nei a pia o tango le pu e ata le whatoa o manatu au tango pu e ata o to tele o tamaiti a onga masalo po se a onga te whaatusa wita onga tunanga lua tātou nei. O ka se to tele ma fatu tina la inga ma ma le aso le tu moli o la tu moli kolosi i taulanga e pia e mo el tos fu mon tupu fata se me faia o ai sulu i solo uma to tele soli o le mela le sa upaita ia o tang fale pu ele ata o se tasi o ngari palangi ma le la fa na o to tolu sulu i uma o le sulu ngala o le i o le tama palangi le e sulu po vai sulu ngo ia tangata sa mo vole le fa sa le ia fa sa niti le ia vole le ole po le video fa sole e mata ina foi le va ingai e le o mai o tangata papa e mai sia tunu o mai foi le manatu e fia a fa te ita ile le anga nu fa sa mo le o langa sa mo moni e fa pena foi la ma o mo le fiunga le ripule sa ma pu e le ato se tasiunga li papa langi i tai songi tu mata avale luma le lava ia e kolosi mai le unga lile
Ale malia la pe we va ai tangata sa mo matai sa mo ve o se fala vela e sa o le tamalo pala nge ma afisi me lo na au vai atu pa formel tanto atu le fusi tonga Sole. mo i tonga ve fusi me lo le au fo le ma sa vali manon fa tu ve a tangata pa pala pe so a e se ma le se foi va ina fa pe nei i tangata o se atu Moni. e o mai soifua le soifua fa sa mo vo le a Ia. ma nei te le la o le taulanga la tātou tu Mari Malfafometa o ko tangata papai na tangata papai e fa pena foi la tātou tangata e malanga me na sa mo e malanga me se te longo fia tangata mai fafo Ia. e longo fia foi e pi e mu se senga foi le o lato pa foi ai ala fa e te longo fia fa la sa mo pa langia sa mo fafo foi le fia fafo foi Ia. matua pan wo o vatili mu foi o vatili e se al mu sa o foi le e se foi la le to nga mu e se senga yo mata vi se no ngai te fa pe nei foi le ta ti le fa manino le lo vai foi le sa mo pa langi na le no foi ni foi le o va plantation de bois e mo me I foundation. ma o to tele sa mari all to tele to te malanga me tatu tu le fai ta winai a fu fanga fale kalesia le foi la e nei a le fa le se fu ta o le fa tu no e fa mai no le sa le pe la va tu o le tatu a ke ko ia e fai ala i le centuries ta su na fa mo le to tele ia ele ngata le o malo e pe la o le fai tu si lo malo o fatasi le nei le to e malanga le tai au nei e tu o tatu tu no o me se si mai ma au malanga mai tau tatu ngano ma tatu tu no e tu manga tai na ne avla foi la le ele foi le na malai na le uto si lo mai lo pen te fai la ta pen na la fiong fa tu pe la tu ni so fiong la tu fa tu pe ale men e fai tau fia hafe tu pe fa alo foi le piliki tu te lo me mane te se fia mari le me mane le mene te pe tatu ai ale tali animalo e le fo ni pu ia fo le sefe moni o fa pile a malulu bali le fale ia o to fa fo o tu fa malama me fa pena me la na le fo tu pu ya sa mo fole e fa pena no winga tan malu ia le la o fa alu nei tu pene e fa e o matu fontanga o to fo yu malo ne ya o mana ya le fa peni me foi i to talaro i la tato mena foi de li pa mau tu foi a piliki o pa ma la o ko se mana yo o mo me pa ma ai foi va tu fa fo mel tanto tu wa o le ya la ma sa mo ma nei ya la pa fa pe tu o ngale pito le alu nga le si fa tu le alu nga la manu ma nei pe a watu foi ma se te ngona nai tu ia fa mane awai e mauti noa o malo o piula i o le waina a so le lalo manu pa nga pena ta ilu foi la ta pena ngale tu le la tu la o va inga na mane e te malanga me la mauti noa te malanga me le choko mane mari ia e te sau no pe si i mea o e te sa mo e tau mai i o ne sau al ta vale fo e sau mai o ana i nei e wa ala ngale mea li wa o te mi fo e lo wala tal moso oi le foi le fu le moso oi ya le talo yo o te wa fu mo pu ai ya mana ia e malongi pu o mo foi lan mala va le mo moso oi ma le ula te wila e pio tama ia sa mo foi le mana nei ya le la va e le aso de al tato fontanga le ya le mo mai fo tato tunu tuna ni sa mo mana ia lo te mi ne te fa mo ye Mania. Alfa vela oka wa tumu va de ya wa mo a fa nga fo it company va le la va no le tu e ngo ma ta ta la na to pa se fui ye ta lu se ta tu tu e na ta la na ma ta tu alo o ma tu le me o ve vela vela e ma wa ma no fo il te no fa na fita o te mo do va ile la wona to no ta to ritio o te o so tu fa se na palasi timu o te le longona ai le umila ele umia to inga timu foi te di matala la le palasi ana
ele la te so tu fa mai mau pen para si ti mo mas futa la foi le si te finu nei la au ya tu langa ai fa tele tu le mo wa swa vai sa mo la va swa vai tato ele e fese la te inga foi le a pe sefe swa vai langa le ti mo o le mema nei e tau nei tato ti mo no fa ma wa lunga ai pala si ti mo o le talala e whaamauninga o le mana i o le tau Samoa. E vela malala no nei si o manga lalu. Lunga fia malu. O toi fo ia fia malu ma tiavi. I le tau sa iei mua te lata tu le lunga i vawala. A nga i lunga e la ngona i lo le malu o mule sa iei mua. O toi fo i dale air conditioner. A le vaenga le a vawala. A nga i lunga. Te o tu lunga i tiavi. I o matua tele na pua ma maruru ma nei a tele la la ti mo le sa u swa vai la e mo swa vai ta tu pa wana la ta inga no fisol vai o wana fa ta nga vai ta tu ya ma tu ne ta fa ta ya pi wale mo swa vai fa u swa vai si vai nga wa e tu fa ti o si vai nga nei lu lo pe fa la wa tu pe i vai tele fa so na ya fi o ngai mai so swa vai ola te me te ola mai ola foi la au tu fa pe nei te o tu disi aso te ia va ai la ele me la tu pua so le matau tiari mena tu por suave ma le sa mo malo se ki sa mo malo fa taita se so le e folo fo inicio vai nga ta o fo le inicio me lo tu por tanto tu no le fa matali fo ia le e fo inicio taita yo malo o fa tasi sa mo nei temi ia malanga lo asia sia tu tanto tu no ia ole ngata foi lo tape nanga tanto tu no mo le chogem ia le we fa ilo fo tu langa tali malo si tanto tu no ia pe ole fa nga solo pele le una ia tanto malo teu ia te faala ia me se no fuanga no mafio anga ia ole ata fo ile le e atu tanto malo il fontanga ia ole fe au te fo malato ese ole au le ia mali mama fo yo sa mo la to ia Mama te tari malo tu takata se fai atu tu mari e mulinga fo le teu nga ai e teu ngo o boxo takata sa mo e oka ai e tu mama ina fo e fio no se le ni o nga le película se le ni e fai la mata fato e fo o meta tau o meta fata si malo fo fia fo le o tatanga ai e misia to le si balo e fa ai ai mo misi a to le ba ne yo pa fo le o mata ia le wa la ni do le wo fo le fe ia ya o fa ta fo ne lo ne te mi le se ngai ne fo le e wa o tu sa ma a te fo la ia da o le stoi ne fo so ne va ne fo le nga pasi le te fo le la ko yo so o tu sa o teu ngala na le ye sa mo ai e o tatu tanga te o le ei de me o le ei mania mari ne ya tatu mania la fofonga fi o tatu tanga ta mal tali malo wele ai le ana le watu tali malo ma san fele hello you welcome to Samoa si mana ko pe fa te kasiani ko ngoni pudu ave mai o ma le va ke pe ko ko ne ele muli la me a fo fia de moni au ta na mo Samoa mana ia au ta na mo Samoa vele ya mana ia ke fala au le olanga ve va Samoa a fe mai ia ala fa apelo mo e ke fala au ele se vai passa ne te a fe mai a fala a fe mai lo ia i fola ia le vai pole ale me ave o malo ta jessa malo mana ia tau ma fa Samoa lan marketi ia mari sa walu wana le eta to malo le sa nei te fia fo te lo le po fa fu mai lena tu va nei e mo fele le malanga isa tu matato tu no mai Samoa anga i Hawaii stasio pa anga masani al tanto lejo ya Ivon tangato le musika ya fai nei mato tanga o kulele wa tangata sa wa ole mo kitara bass foile o le leia la matutata fai mato fa ili nei no me foi nisio sunga Morris stasio o uso foi le tato ali pul fiona le pul
ai fai lon mato fai o ta ilo foi to fai li na te fa lo mo fai o mato foi ia o to ya e mai io o la ta fa la le termine e le sta mai ta la mo o le patu o le kulele wo e la ta o salunga e te tangi mai a wo nga i tua i luma foi lele o le mo mo le banjo o le ia le lopo ai si to inga mo ia to ala o le selo ele io o ela o fa lo ho ai o le fai mela te fatoi o le tulanga lai tau mafa i wai sa walu lai fai la tala sa o le fa tau me tau mafa mo me sami foi le tau mafa san o fulimu tole wa tele tato o fulimu foi le a mana ia o fulimu la le mai sa la fai pe o sa la fai ale sa o fulimu mana ia o le mela te fatoi na watu le si watu mato vai ngai fa tau o fulimu ba son te nei la ola mato atu lole na tango ale e o fulimu peto a fale au fa tau o fulimu nei ai o le fat e fita lo fulimu o le misa fa ya la ale si tau le tau la ale si lau se o limu misa fa limu se va ya le si lau o le limu misa fa ya mato foi me lo mato tu il pito le imo fa ipula mi si luki foi le ia o fa tu la tato yo te va vai o le tala le a o le tinale o le tina mai lau li o le te lo le si te na mai lo tuanu ale o sa vai uma limu mato atu lo ana tango le fulimu le ma la lo mena fa tu la o le su ele fulimu me sa fa e mo e o fulimu mo e me sa la fai o tango le fulimu na tango alu lu fa o fulimu mai fal e la li mai i ya ala alisi lau ya fa tu fa tu lo vanga e o to va ai le tango to lo fulimu o fulimu mai la e lo to ano wa mai i na fa o tango o le lo matualan pito e mo fai ai ngau ia o si le men mato fato se fulu lima ta la ta mai ta po we ta mai container la titi fa pe su lima ya na no tango o fulimu ai fa lu lo fato lo tinale ya o fulimu le mai fer o fastoa no fatto fa mi fefa o fastoa fa mai se tango la lulu ma se tango to lulu pe mai tango lulu fa a pa tango lulu mai ele ma te lulu a lulu sa va fa o ia le lulu la o lulu fa sa me la le lulu fa sa va ina tango lulu e tala fa o sa ola di mo mai sa va ia tala lo matua fa ma le lunga le ma no le tala e tama foi le wa futi uma mo meu ele sa ma le au foi le limu chot ai sa la futi le o fa ya le la te o fu limu la mai sa la fai me o fu limu mai sa mai fanga sole si le lo fa le o la o si le fai ai ngau le o la fiafi le ma te e fa tau fa ma tau fa tau le po te le lima ia ia po stemma be te le lima e to e fala ia ta mai container o funga a fai ai ngau ia ni e la le tina fa se wapa ngai fa sanga ngai le lo matua le fa tau lo fulim lo si lo le fia fa mai ia ave lo ma ai no pa us fulima ma ai no pa us fulima ele va tu lunga le ta mai tina la titi le fa tino iti le tu lo sa vali mele e mo mo ne vi fa to me to le ma fa mai ave lo ma as fulima wa causa o as fulima tu sorta one tasia fa o le market o le matua ile le o market ti da ho ia ma puru foi puru ti da ia le market ti ma e te anu atu fo mau fo i me to tia le ma sa sau fo i me to tia a tamai la ofisini lo le il tina ya Ivon fa ha ma fai ai ngau na mai ai ma ne ia lo ai ngau ngi ma eu não fai ai ngau Patau tia sfulu lima ta la sul man ale mane fat ai lo me ia on to mane lo ia ole ngala sekira taman ia la mota to fa fo fam talame mo fai ai ngau tole to mo le wa isina me na mana o ia ole le tato malo ia
Mole adi au? John. Ia, nena le adi au na le fo. So, ta tele I loa nei mea so. So, e tere masanya tamana. Ia, mana ia lava le maua tatu tau mawhai se ia. Ia, whai le sa emisia fwoi le. Ia, maua tatu make. Mana ia. Awa e mana o fwoi disi vaenga ia. Le anga ia tuitua mua. Solo tina ia, tele a mātou. Whale ula, ia, o vaenga o mana pui paa. Isi vaenga nei maua ia tatu tau mawhawhapea. Ia, o ta le toi vaia se tui mari. Le toi vaia se tui temi nei. E mau sa vai. A le telo tau mawha ia. Mana mo sua vai po umu. Mata ngo fia. Ia, ngai le tatu maketi. Ia, o le tau li le tatu vai salo o le koko esi. Ia, o le kopai koko alaisa supo esi. Ia, o mea umana te mo e tae au lumo whare o lofo i o le au asia ia tatu lau sein. Ia, whaatau e maketi lai te whapena tatu tangata Samoa. Ia. Sole, mana ia. Ia, mai masu man tatu tana mai au tatu tunu. Ia, mani Samoa te whaole nei temi. Ia, ai le ngate lea. Ia, o se painga fauvo. Ia, au ta pena tatu tunu mo tari ngā malo. Malo whawhtai leo e tō lau fo inisio tau mawhau te role. O le toi dema lama tua le thea ngai mana malu o tai o le teimini. O toi thea o toi Samoa le mana i o lo whamtalina o le maketi matulanga o tau mawhtanga. Ia sio tātu tunu. Ia, e leo toi mamau o te miani o tau marulu e tele na malanga tuini o tātu mātua I Samoa. Ia e mana i o le au le leile na o tātu tunu. Ia o fwoi nei tio fwoi tūlanga o le tau. E re whai ngō fie fwoi tā se sale. Sa ilinga mai o nei fwoi ia. Tau mawha ma pena. Ia i tūlanga o le tau leo e tau ngataru sui fuanga. Ia, o le te vai atu risi vai ngol matua inga le na malanga me Australia. Lai tu mai sa vai. O po e nele ata maa mai te au le whali fu maa whala. Whali fu maa whala. O ka e pi niu lana le ia mameo le paa. O le o ka ia. Ia mameo le o fulimu. Vo le atu mai e. Ia. Ia, lale wo. O tua tau ma mafa ma le fia mai sa vai. Fo lele mea isa mo sa tuli mai ia. E le mo le felesi o le pepe sa mo ai te tau mai lava le tātou tau wanga. Ia. Ia, ma kuka mai ai tātou o ngā mutafu fo ia, tātou ta inafi fo ia. Manongi mana ia e mea ia tau mafa fo ia. E la uto e tofo ia tamai. Ia ma umai fo ia, o le fia watu. O le fia watu fia wa mana ia nofo I sa mo. O toi wha manatu le o soi fuanga mano langa nei. E inisi o tātou malo mo on malanga me fafu. O mai neu toi whaalonga le vini ana moa. Ia. O tai whau. Isa ane ta mei tia onga. Whana wanga whale le tae au. O ainga me wha pena whio ta. O toi whaasau mai nei la ma faufonga. Fwoi leo le soi whanga mano langa nei e. Ai mai se la tātou ainga ino fwoi tua. Ai vai atu amo ane le. Alua ele amo ngā popo. Amo atu le au whai. O atu alala po whawhie. Whai isua vai o tāpenanga o le aso sa. O mafaufonga ma meo memories o aso le soifanga na soifua maolo. O waile asi sa mua tulofoi. E mo malanga tuna. Ia nao lai wha ilungo le moenga. Fo ilele mal taavale I ila. Wa tele nei meo wha amnianga o wha amni nai. Mali. Soifua uma mai a le. Vele o le whai. Wha le ma o manga. Vaenga wha pena. O mai nei la. Wale te fio atu wai. Ma nei titiru. Le whaingtala na le mea. Ia pe o pe se ronga tui la to tingi ma foi wole pe o aso la sa va vole le unia na halu foi le ai mama se la fo voi le a termina neva mai class ia na o lo ta me ia mai tingi lima to vai foi wa e fa pe ni class mai foi le fai fa to tingi lima foi le wa le na me la su o mo a pa e po ai no me la na de wo le se nga la na a le wo mai nil te mini ai te fia no po sa mo to tau mafa tu tau mafsa mo ai se me la le so mai ni ta tu ta fa wai ia to e malanga to e foi le ia le wo mo le ava no e mo mo wina swing ai pa wana me ata to ia sai pe ai malanga mai nei il tu langa lunga ja te foi le wa ele o titi tato atere au tele ta vale o sai la ere me no le fa la fa natua marine la fa la io la la me vai tu fa ta fania vi fa la ia
ma e mo mai mo di ia tu wa ma sani la ta ma to ma sani o tu tu puele ia ia ma fa ma tu pele tu nga vale puele le mo di ya e sa fa pe ala mo mo ala ya va no ala ya ya lua o ne poloka le e poloka o le le nga mo ngalo ya tu e pe tele si le fi e te fa ala ngo tu o le fe e mai ia po ta vale pito yo tu fo ile ia la e mana o poloka le anu fo le ia tu fa ia ma nino nei me fa pe na ta to wi e sia te o ki bo se me le sta vale tu awanga na sa mo e na fa ite o fa ite ya ia male tu la ngol fa auto ia sa ngol mo wai la ngol tele fo i fa vale te ta vale ni te ia wa tu la mai e me se fo ne vai as e na fa mana to to pa malanga me ni su ta tu tu fai mali ya lusa ya pe anga i mana te ulanga ya ma e mateina a fa pe te sa tu di me se me fo le ta se office ta ya wa e po se appointment lu ma tu ma to in le wa e sa no nei fai su sa fo le sa e mai a le su mai pe fa pe ma ma tu a wa a fa lo fitu e te le lunga al te ya la mali le e tu la ma le a fa e te sa vali tu se mo to lo sa vali pe sa ta vali le poloka tatou al tetele le temina o taeao auauli ia faapena foʻi le lefiafilmana vaugaluega lei vaega faamanatu ia tatou mana ia ia pe a fai e malaga mai foʻi tafau mai po le fofagafaleaiga ia isi o tatou tunuu i samoa a o samoa ia oka manaia ia le mataataata ia tumamā ia mai se foʻi e ua sui samoa le mea le fai lapisi tulou foʻi ma i taulaga ia manaia taloge lapisi ia wa'o-wa'oina foʻi o tatou tagata tu le lapisi le me e tu'uai i le ia mamā fa'amamā ia e maise kongarate ia togi e latou te fa'amāina atu ai si mea lapopo'a e tu'u mea la ai te lelea savina foʻi lea manaia ia o nai nā foʻi o le a le fa'amamā tatou taulaga foʻi lele ia ua sui ia le va'aiga si o tatou tunuu e o nei fale foʻi o aiga ae ua toe vali nei fale ua toe oso e le vali ia au le lei foi fa le o ma fa le apa e o foi la stores foi fa tau te fa ala foi o vali foi tamana la foi e swinga e te la tu ma le sain o le si pui foi le tu mai slow down o fenga le life fenga o mi po fese mena se i mai fa na pito foi le ya ki moi le si tu yo nei me ma ne fa pena foi le ala o ese swinga foi le man ia ma nei swinga ia eu falai le au fatau ku kama fatau wesi isala elu ai ia a fai foi la poni lua tamana ia te tu mata ngalo ia tu e por mau keni po le ku kama le mena la tu fatau ia la wa ti do fe bo pe ia sa sala pa atolo va ia ga fatau polo le na foi fale a oi re mai te unha matu ia oi te mini mal tau tia e fele longa ia lo ma fo pe se Cook Island pe se la tonga po se Samoa i lo si ma piwa o piuti uma me Samoa e afia mai tatu ta ia i le la le Samoa e le te ma nei o tala fia ta se sa fa tai le o tala fia o leva na fia fa longo to ine mal mo tupo a mai se ta tunu ia le wela ptai tulanga u mai le ngata o manga ia wo tulanga le maketi o loa o tau maftanga ia o tuai ana to o tuni o tatu tangata i Samoa ia o te lole malanga atu nisi le nei aso ia le fai unga fo ni weekend ia lava yaso ia o te loa ia fo inisi o tatu o whenga ruenga wa leva na fio atu i Samoa ni ta asisa ia o te loa ia wa lata mai ar teimi tatu te felo i lau le leo si o tatu tunu. Ia ono sai pia la tau ie. E ise teimi am whaina o to i si o tatu tunu. Ia aua tele le mana i o le protein nei tae am i meolo i si o tatu tunu i Samoa. Ia, on mele tatu tunu. Ia, ato mata i TikTok wele le Samoa. Ia, ato angala o to e whaito te ting, 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 banana. Esi na fa pena vele e te fa ai ana ya sa mo ya so o ka se au le ma te mena ya o to au mato ya ti ya pe o le si ainga ti o ka pisina isi no yo el ma ne ya Male. ta fa me tong ta ma mo e wa fa ta ma mo Totally. ai fa tu le pika ki me no fa du ma fa pena
ia ai o ka o ka e o fi ai me de ia fi ai me de ia te vai ele kiu al McDonald's tu o ka se kiu ele a Tot. ia ta la to e me ma sani na o la fa na una ia te mi e o ta te ri alu te le me ta te ri Ia. o la no fa o so e fa la me ai voi ia e fatu ma tua ese ia to inga me ai Tele. ese go ia to inga me ai au fa inga na o ye o to pa mai ala wa nga matu tua tamala na pe fa li fu Ia. li fu fa ia mal fa o le mo ta tu fa li fu fi Tot. lai ma ho mari Tot. se fu lima ta la fa li fa Sfulu lima. se fu lima ta la fa li fu talo se fu lima ta la fa li fu fi e li fa yan fa li fu ulu ai la mal tamana cha watu isi vai nga ye fa ye me mai o tamala le mix la mai mix fa i male mal talo o ye la mal mix talo mal fa ai se fulu lua fa ia ngata i fa i voi Sfulu lua mana ia. pa la sa mo ia fa pi ni ia mana i tamala te mo fa afia fi mar mo fo ta o mana o uli il market ai pe le fia fia mo fa lo sai ia molta mana ia tama fa papa ia va ai lai ia un talo le te fes fa papa anga ile fa te fa papa ia tama mana ia e fi le lo fa papa ai fa taua to au te fa taua vole va ai lo fa papa fa taua se fu nei fa taua menta sina tofo mo a mana ia na tu lo le mai lo se fu awa ia fa papa e le fa taua fa papa ma se fu ia tama fa lo ta un grave film, que nem é para não tem que calma. Não há nada os furos. Ele não faz tal é. Uma fato foto, oi, é mana ele malu. Mana ele faltou anga. Ele faz tal, mas ele se for. É o te faz tal, faz pena, me foi. Até foi lá le coco esse das. Tofo. Tole coco esse pena, olha suca foi ele não, ele tal, o tá tanga faz me faz. Ia, tal faz tira suca. Mana ia. Ele suka foi ele tau mafai. Wai e suka o mai ama tatou foi ele pe a fa tau ia mo suma dia tele ia meio vai salo. Mo koko esi o tu ia mal suka vale tu ton. E tanga tofoltas na lo ale la usa fa tau koko esi tai o te não vale fa tau tele na o wai un ta te su. Ia te su e foi mele lei wai ele koko esi pe taser koko yo to pe ai lo mai se fal ya uno tele la fa ye ne fa pena te va vai de me so fo malo lo in e wai a fa pe tele fa auto e mi an total no ma ne o se total no e mal to o malang ya la inga foi le foto atal tali foi le tau foi na la foi le pa to tu lo ya wa e mi fena sa tu lo 5 minutos e to wa tu esa foi le fa auto tele fa tawina to ma fa foi le nei ne fa pena e me tu tia ma tu e nei vo de ma tu e ya o de sia mai foi ma o de sia ya nei me fa pena e tu ia tatou ia pe malanga mai a matua te matua le u malanga mai tatou tunu e se i tau mafana foi oto ia tu foi mai le foi a le fa i le ku kamara o nei tatou ofisa nei ia o le ngonga tau baili va tu lo to inga mata tia tu langa le fa i le tatou ele ai lava se fa i pito sidina pa u sa mo te fa i le wa mate ni o lo fesi lia tu pole ngona tu fa i le fai ngoi o ku kama o ku kama te le lo pole o ku kama pole ku kama pole ku kama a wa el fa i le ku kama e pesa ku kama mo ila na se va i le se le ata fa forma to ku kama pe fori ga sala e rupe o pi pu vo ia ai yo nai va malo na mari ya mana ya mania la vai fu ga dia svari le tato tu malo fa tai ta se sa onor tatu taimi le wotu la tai tatu telephone li fu tao e malo fa tai ya le wolong long pi li fu tatu tu to telo tatu wo pa ngale fa tai mai lo fa so ni tao ya o telo o le mea aya le wo teliana fie mai tanga telo fa so tu lango tau mafa
I wa tue fio o atu iso tātou tunu. Ia ele leifo i ana tue longlongo tātou tunu tūlanga nei. Ia e tawalonga mai nale tātou proklame nei tā whaftai mo lewa no so ia e tā pena mai tātou talafo li tūla iwa. Ia, on te vai tūle, toi tōru minute i en. Se no mata fai o tole fa so ni. Ia. Mata di. Ia nei fa nau e fa tau i fuile solo. E na ole to a luati na atu masale o lo te vai mai mai fa. Tu le rent vole wo man fai fa tau market. Ia. O luati na. Au tanga fai tau tu. E to a iva le au fa tau i le. Sole. Se wa li o umana tina telo na te fatina na le lua in fata Tot. ole la o tango po le video foi le e market e foi le nau ta tanga te ne pisini sila i ta tu te lango e fata wino la to o lo ne ma te lo ole tasi te o lo e alu te le te mo tanto taringa malo foi ma ia sole la ia vai e me mata ia to ta salta tina to ta sale mama anti to ala io li aiva ole ia sole ala io li ia to tongi mai la si le si ole ia le si ole salunga la le ia le si foi ne pe wa ta fa pe mai o ka fiola ai la vea lo mal fa patu ole tina le si to tina mai vai wa va tale la to ia saudo si le patu ala tasia si uso fa fine sei o tango nela nei me le anco che fai fa pena mamma vai mamma coi cassia la kai fa mai tala tina o la coi casio ie na tu mai o la fa putunga ie le mai le coi cassia la ie o la ia le che mang o le makwat fa piuzia le ie te lo tau vir ie fa o le awala market awala market ai suma lai nei e tu mamma o me fele lama te mi alu ina al fatau e tas e alu re wa te fai e ma ve u fa patu pe e alu me tu mo fatau e le sasa e tama ia esse se man e no e ai fili te se mal te me te vai tu mo fatau e tas ne alu re e alu me tu o ta lo fai ma ne fau tuanga fa tai Aftai. Lu mentaso ai ngoro mafta mai. Ia, te le lava mafta mai a mi se foi ia le neiva yaso e tanto tele foto mai atu Samoa. Ia fa mangalu vese o nanga pe a fai o le tau mari. Ia male le au foi le tutua e tu langa e fa mali nai se fa fanga. Ia mari. Aftai. Ia level 5 mo le yaso tanto officer. Ia e man tutua fa o nias. Ia fa mi mai le tua. Ia soi foi mai manuia me sa moneta to officer. Ta se sa faftai to le uso mortato maftanga ni fo ia so for really ia fai virta la vole we malo fo ni tai. Ia manuia fo ni ia so to le uso ia fa manuia telefo ile to inga luenga matiu te fai ni fai ngon viaso tato to fela le viaso fo faftai mo la luenga i tato fo i le ni ia so atoa le watali tu la iva usmail fa fonga i tato telefo ma tato talo mai Samoa i lona fa poponga lona lua faftai. Patalo fatu le tātua tunu o le whai ungo le neiva yaso le whao poponga o talafo mai Samoa usua i lau whafonga. O le soili tula se furu e wha mai e nei le sauninga wha apitoa mo le wha uina o le teitai o le eka le sia katoliko Roma i Samoa. Le fionga le aki epikopo mo se Vitolio tui. E le nofanga le eka le sia le au waa le Saint Therese to whama mao. O le aso na nafi sa fatu te ia i sauninga o le apo le whailoa inga. Pa te sei ma le whae i nātu o le tō whinga mamalu i lana fionga. E nā te tau awei nai le ngā ruenga a le eka le sia i Samoa. E le sauninga le aso na nafi na fantasi e le fionga le au malu le malo Samoa. Le fionga tui ma le li whano vale tō soalo vivi le lua ma le masiofo. O le fionga le sui al fono sui tō fia. Le fionga le mea tui ma le li whano ropanti mo lia ma le masiofo. O le fionga le teitai o le atunu le fionga a fia me Dr. Naomi Mata Afa. E me se foile na fionga sa a vea mao ma malu le malo. Le fionga tui a tua tupua tamasese tupuola tufunga efi. O whaurulunga o eka le si ese le atunu.
Whapea fo I masuyo le Kalesia mai New Zealand au Setalia ma Amerika Samoa. Whaurulunga masuyo nisi o company ma pisi nisi le tunu. Nau lanto moli ma wina le whae e nato le to finga tau waloa. E na watu malo le sa se e le to finga ia aperila lua fedua sifuma tonu. Le fionga ala panti lui mantai linga. Le fionga ia Mosese e lawi loa il e Kalesia o na winga tau sa fia ma wha fia tangata e peifoi o na iei le urua I sauninga o lona whau unga. Aua kau ke whaakusakusa ia katinali ma ala pati. E ke solo muli ai pe sau e whaakusakusa mai. O katinali e iei upu ie tutu le loloto lana tō wha. E mamao lana tō wha. Upu ia tō wha mao le tamari anga upu ngā katinali le ua. Wahadu ai ka kou. Tamari anga le tangata. Ia o ke le fia ka kingali e whaisi ngā ka mai o ka maki whale anupo. Aua foi whaakuskusa ia alapati. E le ai se pākele ma whai kuspa ia alapati. E ke fiu e ao ka penga u launga e ke le mwhai alapati le launga. O a ua lea o le mōsese ale ngko māsange o le mōsese le la kou whiko ai. E le se mea la usui ai fua. Le fionga le aki e pe kupo, Mosese Vito Leo Tui. Ua te ei tua le toa tasi e toa lua iei la ua mai le pulengo le tine mua Samoa, sa tong fitia le mauta ngase ngase mto tua, au tau tineia le se sao malo si o le afi mai le fala le Strickland Brothers I le pea I le vai aso nei. Au leisi toa tasi o ila ua o lo tau fia pea le mauta ngase mo tong fitinga, e whaisi o ngau ngāto na manuanga, e pe o na whaamaunia mai le kumsino o le pulengo fui mo, le fio ngā tanu wasa pe tone maunga. O se tasi leo whaavilawe tau mu I le antunu umalaneiva yaso, wa toe fautua I pe lava le pulengo le tine mu I le antunu. Ia alofa e tau fia le sunu ino la pisi, e pe fui o na tau mawhai atuai e tinei se tasi o mu na se solo, e nisi o whanua I tā whaingata, na so solo le afia fua mai, e se la pisina se sunu. E le te minei o lo iei le atunu e le tau mātutu, ma wa mango fo I le tele o vaenga I pei o le vau. E uina wa aia ni nai te munga na te ulu le asoana nafi, IATT e le tele. E ui o le whaai ungo Novema anga I le amatango te sema, e te tala loa I nai le poloketi o fale fau ma malai ta alo le soka I Samoa, o lo whawina lea I le Apia Park, ai o se tasi leo no fuanga o le awha o ngā ina mo le tani ngā māloa te itai o mālo le tau pulenga, leo suia mailo tātua tunu ia o ki topa le Chokom, o se poloketi na tā ua le whaurulunga o le soka I Samoa, e le vāo le valu anga I le se 10 miliona tā la lona tau ato le whaatupenga. O Samoa le atunu mua le Pasifika le ua fausia e ia malai whaapito whaavao mālo. Ma le wha moe ngo le a whaatutia ma I eita am le sanga soka whaavao mālo le nei tūlangi. Mo tupe maua e le ngato le asosi soka laulangi, ai e fo I vai ngā tupe, mo le tamau ainga o le atunu. O le asi e singal whailau tusi o mālo au whaatasi le olo o le atunu. Na ia mori mawina I le tūlanga mo o mio se le ni mai whaalapu betonga whaavao mālo, e fesoa swani le atina eina ma le fausia eina lea, o puipuinga e te atua I swinga o ngongo le tau le atunu. Sau noa Antonio, o le aia whaatala noa ina nisi o whaalapu betonga whaavao mālo, e no noma ieni se le ni mo atunu o le Pasifika e au fiai ma Samoa, e whaati noi vaenga ia wa ia mōni mawina, mai e talo sanga ina foi, ia mawhai o na whaia ni awala whaafai ngō fie, e no noma iei e Samoa ni tupe fesoa soani. E wi foi na ia mōni mawina le tūlanga le lei o lo iei Samoa ia nāti na ima poloketi e te atua I swinga o ngongo le tau le temi nei. E na ia sau noa, e pei lava Samoa o isi atunu o le Pasifika, e leo tai o na lava tupe ia e awina mai mo fesoa soani, e whaati no I poloketi ia o lo mo mia. O le malanga mai o le whailau tusi fau ia Antonio I Samoa,
wa whaai lunga nai le atoa ngau le se fulu tausanga, mai o leisi whailau tusi tanwai, na ngata le malanga mai o se whailau tusi o malo au whaatasi, e asia si mai iasa, moa. Sa Noa Antonio o le a ngā lurue whaatasi maisi atunu o te tele o laulangi, e ina ia toe wha au popo nisi se le ni lunga o viso swani o lo iai le teimile nei, mo atunu o le Pasifika, e au fiai masa moa, e whaatino ai polo ke timo, mia, e te te atu ai sui ngongongo le tau. O talafo ia mo le whaai ungo neva yaso, wha manuia le atu ai fōwhanga uma le atunu, e langa i atu i le sa pate. Fasoi foia. Talo falavo talafo mai le si ufofonga le lau mua i Wellington mo le nei tae ao le aso luas fulutolo au kuso lua a fe lua faa. E to o tele tangata lau tele na lato langolango ina le manato e whaapea e tataona si iti atu i le whātau sanga le no fua inga whaipule i tutono o whainga malo la i ti nuu whaupopo le isi tau sanga e tasi i tau sanga e tolu o lo o iai nei. O ia wha mau maunga na maua mai i se pālota na whaia e sa ili ai po fea e mafuli i ai fina ngalo le to o tele pe ona wha alawiloa ina i le leiti o New Zealand le tae au nei. E fast food fitu paseni tangata na pālota lato te langolango ina le whātau sanga ono fua inga. Se fulu walu pasene o le a langolango ina pe a whai o whainga malo tu tonu. E lua pasene na tete e lea manatu ai se fulu tolu pasene e le o mauti noa. Whaalia Sam Broughton o le peristene o whainga malo la iti o lo o manino le vaenga o lo o mafuli i ai finangalo whaalia mai whaasao mai ai fo i tupe whaalu mai le vave whai o pālota i le ta i tolu tau sanga. Ua iai se popolenga i pulea onga mawhaia onga i suenga fauna whaatatitia mai mo tamaitia onga e sue ina ia pasi ai le NCEA e ono avea mamafua anga e toe ave whaalua i vasenga pe wha maamurua i si tamaitia onga ona o le le au sia o ala fua fau pe ona tuuina mai le malo o ala fua fau e tataona au sia e tamaitia onga e wha moe moe e wha lele ai le whaitau tusi no mera ma le tusi tusi. Whaalia le pulea onga ale kolisi o aorere, Leanne Webb, na whea ngai whanawa onga ma whaafita au li le taimi na sue ai ia suenga mo le taimi mua mua i le masino me. Ia onga e toa tele tamaitia mai a inga e maula lalo tupe maua o le valu se fulu i le iwa sfuru pasene o tamaiti o le whaaperitania o le ngangana lona lua pe ona lipotia e le leiti o New Zealand. Ua whaamatau le minista langolango o malo si angatau ele tise Shane Jones le whaamutai o le au nanga o le pūlenga o ele tise. Na whailoa i Jones ma le pūlenga i le tae o le asolulu ina ua mai ale whaalinga le kamupani o Vaumatua Winstone Pub International. O lo o fuafua e tapuniala na au nanga i li lau papa i tangi wai ma le Karioi Pub Mill mai tusa ma le lua se lau tolu se fulunga luenga e ono whaamuta. Na te ena i le pūlenga le talosanga ale leiti o New Zealand mo se whaatala noanga. O le asona na fina whai ai se kone Wherenisi a le whaalaputoputonga o a onga whata i tai le kindergartens Aotearoa i le whaletali malo a le Ridges Hotel i le malaiwa a Lili Wellingtone. O le aunga o lea whanotanga ina ia malamalama i mea o lo ave i ai le wha mua mua le whainga malo mo a onga whata i tai ma lea a fianga e ono o i ai mai i suinga ma polisi fo le malo. Sa tala noa ina fo i le whaatulanganga o polkalame mo a onga whata i tai e tusai ma manulauti ale whainga malo so o whaatasi. Sa awai le tele o whaalaputoputonga wa o ngā whaataitai e iai le whanau manaki, kaitiaki kindergartens, Kids First, au nanga mai Taranaki, Tauranga, Napier, Maisi. Na tatala loa ia le whanotanga i le karakia Maori, tāpena ina e Jessica Furman. Na sosolea ma le saunoanga le minista mo teuteu ngotu la whono David Seymour. Sa whalawa i tele le saunoanga Seymour i fuafuanga le malo moa o ngā whaataitai.
ai na whaamaonia si mua o le a le whaititia le whaatupenga o au nanga moa o a onga whataitai. Sa fesiringia si mua po a fuafuanga ale malo a o le asana wa ai mamao whaatatau ia la fua ma le langolango moa alo ma whanau e maua i le autism, ADHD, ma isi tamaiti e iai isi malo si anga i mawhauwhau. Ele i mautonu le tali ale minista e winga i le amata upu. Sa maua le taimi e whaasoa ai Samuel Bill Eager o se tasio le au whaito whao le tamau a inga ia a fianga o a onga whaataitai mai suinga pe ona whaia le malo. Na whaamanino e Samuel Bill nisi o a fianga e ono whea ngai ma a inga o tamaiti e ia o a onga whaataitai pe a whaamaonia nisi o whesuia inga ma ilo ilonga o tula fono e le whainga malo. Ua wala au le Tomatoes New Zealand ina ia tau fia le au ina mai o tomato mai Ausitalia ia whaititia i le pepesio le virusi o le Tomato Brown Rugose Fruit Virus. Ua tau fia le matanga luenga wala manuia nisi o tomato au ina mai fafo se i vangana i tomato mai Queensland o lo o whaatanga. Whaalia le Tomatoes New Zealand o le siama i matua whaingo fie lava o na sosolo mai mawhaiona o atu i le valu se fulupa sene tupe pa e o ia i le tamau ainga e maua mai fuala au aina pe a maua i lea virusi. Ua loka ina se tasi o le pasisi an malanga le Jetstar, ina ua ia tatalaina le whaitutoa o le emergency exit o le vaalele al whainga malanga JQ5 o fitu mai sini, le anatulau ele in malai vaalele me le pone i le tae au, a o le itupu le whaalave lave, na whee e le pasisi malele mautonu, ina ua whaia elea li ia ngai oinga, mai te le taimina whautua ina ai ele au whainga luenga le vaalele, lea li i ina ia nofo ilona nofoa, ele ai se isi na whaina, maolo o whaau au su enga leo i lea mata upu. I le vao masino Januari ma me, e sili atu i le 5 a whenga o inga, ma solitu la fono talepe fale, si itia i le 10 pasene, pe a whaatuzatusa i le 5 masina i le lua whelua tolu. Le na vaaya i le whaasfulu whaafe 5 se lau na lipotia. Na whaalia Yu Shang e ana ina le muna stoa i Aukilani, e tusa ma le 10 a wheta ala le tupe lana pisinisi na whaalu i le puipuinga o lana pisinisi, e ala i masini poeata ma isi metotia peitai, le iai se nga teile na maua mai ai. Ua iwa ina le minista o leo Mark Mitchell le si itia ilunga o ia soli ngatu la fono i la tunuu ai mai se i Aukilani. I talonga, o le ato e amatalia ta amilo sanga o le sailinga siamupini a le liki Pasifika moa li ima tamaitai, ma e tolu ta alonga o le ta amilo sanga o le afa atau no ina i tutono New Zealand amata atu ia o ke topa, na whailo mai le lakapi liki New Zealand o le ato e whaanga solo le ta amilo sanga ia o ke topa ma Novema i lalo le whainga pa anga ma le NRL, o le afa ailonga ina i le toe fo i mai o ta alonga a le kiwi ka la estete mo le taimi mua i le 5 tausanga, whaapea le ta alonga mua a le kiwi ferns i le motu i saute tanu mai le a feiva se lau i vavalu. E whetau i le kiwi ma le awatonga in Malaya le Go Medium Stadium a Tamaki Makaurau i Aukilani i Mount Smart i le aso lua o Novema. O le sailinga siamupini mo le Pasifika lua a whelua wha, o se taamilo sanga ua vailua ina i vaenga e lua. E tau vai au a li ima tamaitai mai le Pasifika mo le ipu ma le Pacific Bowl. O le a whaia le taamilo sanga tele i sini au se talia i le aso se fulu o Novema. Tala fōwia mai le si uwafonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Se fulwana minuti lau tēnei li tula iwa i ele manatu i alfa atu tonga le tātou polo kalame nei tai au awhali tula iwa leu tāpena mai le polo kalame o tala lau ulunga le vaiaso tala noa tuai la fionga li pole i awhamasanga tala moresi i la ngātu fui le Saverina Kasiano ia o li tula o le awho se fulu polo kalame masani o le asia singa ia ma le sunga i le tuina malo lo pensione risanti son ete li tula e sumartasi polo kalame o lau langi o aso nei la fionga i ala wano ati lawa tala i tula e sifurma lua Polo kalame i o tala fōmatala mai Samoa. Tātu se atuli i polo kalame o la wuli. Pāfuta mai fo inisio la usi o tautuina rutu pa ia malutu mamalu. Pāsolo atu i le 5 i le awhiawhia nā nei. Pāwewhianga mai le puni ala waa. Ia o fo ina atu au mo oe. Toi te liu mai nisio whaasi silanga whialongi nā atu. Ia ma whaalau ilo atu hele awal manu Samoa. I le taalonga i le awhiawhia nā nei ma la au fiti. E whaia i suwa i fiti.
Faasila silanga taua. E tusa malo mātou tu langa e veai ma ofisa faasara lau. Mātou te tausisia tu la fono wa saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau faasea i se mata upu na e whaafonga iai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau faasea tustusia i le tuatusi Limatasi Man Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whaatai o leisi whaasirisilanga nei o le whaasirisilanga o le fono e whaatulu wantu i lau whaafonga anga Samoa. Ai o le nei whaasirisilanga e whaasinotonu ialo matama whanau o tapa au masali lolonga i Wellington e mona nutua oi whaapea foe ni o mātou polo, mātou te maluai, susu mai, awhiwhio mai, maliu mai, matala au mai. O le a whaia le tātou whono wha le māsina i le aso tō nai, aso tolu se furumaritasi o kuso lua awhe lua se furumarifaa. O le taimi o le whono tanga o le se furutasi i le tae au. O le nofuanga e whaia ai, ia o le matanga luenga e ka le sia me tutisi i Porirua. I le tuatusi ono surtasi Kokiri Crescent i Waitangirua. Ia o le nofuanga leo le whaia i le whonotanga i le vaiasa fau le asto nai. E wha mole atu ia manatua mai a tātou la fonga. Wha moe le whina ngalo lofo le tua taita ia tuailo utu sifua maso mātou wola i le nei a so tūpoina. Ia manuia tele whi au o whia ngai ei i le nei vai tau marulu. A iai se vesile whia malamalama atili ai wha so tai le taita i whono i le numera o luaiva, o lua o, tolu iwa o. O luaiva, o lua o, tolu iwa o. Ma lea nganga whaanolo lam whautai lau al mawtanga o alo ma whanau o tapa au ma sali longa i Wellingtone. Ia stasi nau whaasirisilanga nei teimi o le tae au o whaahau mai. Ia wana no fsila fia ia o tapa au ia ma sali longa i le lau moe Wellingtone nei manutua oi lau tau whanatanga i la soto na i le veasa fau. Tau sultasi o Aukuso whaia i nai le matanga luenga i kale sia me tisi Porirua ono sultasi Kokiri Crescent i Waitangirua. Le ulua sut wha minute o te inile tu laiva toi whaatalo whatu i tātou. Tunu ma le tātou au whaafonga mā lola ngā lua i lātou foi o lo mahuta mai tono whalewhai ngā luenga. Lātou foi lunga la tele nei teimo te tae au i la ua ve pasi, la ua ve upa, la ua ve taxi. Wha mā lola ngā lua, wha mā lola fo le whi tai tunga i whiau mga luenga mai lawa i la sanga fua. Le ua tini mai fo le neas for le ia. O la su muli muli whiau mga luenga. La su muli muli fo i o ngā whanau mā lola tau. Nei a tunu a le ai au normal ngā luenga, ia. Le mwhai fo i ona wha tau nu ina mana onga o ainga, me whai tono o ainga o e ka le sia, ia le ngātu fo i lea le tau tua i tau malele i Samoa i so tātou tunu. I o nei o tātou ainga o lo wha muli mai, o mea fo i wha le nu, wha le ka le sia, wha mā loe le tātou tunu i lau sao taua, ia i lea aso ma le aso. Ia le manatu o le ua ma le taimi wha lau i loe fo i tātou aua le manu Samoa, leo le ata alo i le aso nei, po la fiafia na nei le tūlai ono taimi New Zealand, ia man au le a fiti i le tamilu sanga fu i leo le Pacific Nations Cup, ia le utaunu mai le tātou o fita, ia le tātou au le ala manu Samoa, ia mo le taalonga i le fiafia na nei, i le vao Samoa mawhiti, ia o le lafa lau loa tu le tātou au. O le tātou urua i sifuru lima le numera tasi o le sunga ia Aki Seyuli. Numero lua o lo i le sunga ia Andrew Tuala. Numero tolu o le sunga ia Marco Fepuleai. Numero whao le sunga ia Benjamin Betaya Nene. Numero lima o le sunga ia Samuel Slade. Numero ono
o le tātou kapiteni leo le sunga ia Theo McFarland. Numero 5 le sunga ia Murphy Taramai. Numero 8 le sunga ia Olajuwon Noah. Numero 9 le tātou afa leo le sunga ia Melani Matavao. Numero 10 le sunga ia Alai D'Angelo Lewila. Numero 11 le sunga ia Pisi Leilua. Numero 12 le sunga ia Alapati Leiua. Numero 13 le sunga ia Lalo Milo. Le sa ta alo tātou au teito fitu, le ua filifilia ta alo mo le au. Ala manu sa mofa pena fo le sunga ia Tuna Tuitama. Numero 14 Tuna Tuitama. Numero 15 le tātou futpeki, le sunga ia Tomasi Alosio. Tātou fa leo le sunga ia Sama Malolo. Numero 17 Tie Tui Maunga. Numero 18 le tālonga mo lea le sunga ia Brooke To'ol Malatai. Numero 19 le sunga ia Se Nio Tole Afoa. Tālonga mua le sunga ia Jonah Mau. Numero 20 le sunga ia Danny Tusitala. Numero 22 le sunga ia Afa Moleli. Numero 23 le sunga ia Stacy Ely ia malafionga i le whaiaonga taiulu Mase Mahonri Swoka. Le tātou au nā manu sa moa le afiafia nā nei i le tau le tulaiono e te mawhaiona mai moa i lunga o le Sky Sports numero 2. Channel number 2 ia po le vaianga numero 2 na o ta alonga i lunga o le Sky mai moa i ta alonga o le pool A le i sa moa i le aua fiti le la ta alo le po nei i nai i le HFC Bank Stadium i nai Suva. I fiti na wele tātou au. Ia sta alonga mata ina le ta alonga mua lea ia mo le tamilisanga World Rugby Pacific Nations Cup mo le tau sanga luafe lua se fulu ma le wha. Mo le tuelo whaanga le tātou poloklame ia alom tam whanau le tātou tunu manuia tele le tau alwhaiva i le whaanga tama i le fiafia na nere ta alonga le tātou manu sa mo malau fiti awana i misia ia le tūlanga o le ta alonga na. Ia o leu tā pēna mai tātou poloklame o tala walunga o le vaiaso, ia iere manatu moli whaaftaima le whaamalom, taulunga atu le poloklame o le ata o le tae au, tu fine ia ana whaasolo, la se mai le nofoa ia, e whaatautai atu le poloklame o le tala walunga o le vaiaso, so atu le poloklame o le asi singa, tu la sumaratasi le poloklame o le lano langi o aso nei, whaavitaili tātou maftanga nei tae au sa mole atu rupele, e uso ia tātou salam sem ma futamali tātou tautua. Ia nā tātou se atu tala walunga o le vaiaso, le pese nei o lo whaatua le tātou poloklame, Gouda Manu Samoa, manu wia le tau tālonga malau mawhiti, i le afiafia na nei Felice Mikaele Manu Samoa. Manu wia tele nei aso le tātou tunu whaafutele mafutamai, tau tua le silfonga lamua i Wellington. Samoa,
so oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mau salino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la 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 afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Langa alif sili sili le sasala itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga te o e sumalete ine tausala La ula falawa avea Talua yo e sumale mana mea Be a fai ua elekea Tu uai pea sia mea eta fea La upua tau no folene i tau Wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la A fio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la vi ele alofa maleanga leo le atua le umwhen tatou toi a inga fasila wha i le nei tae au. Wha ta alofa tuai i le paia i le atunuu. Umawhai o na maua mai le tatou tautua maasani al si ufonga lau mua i lana porkalame le nei o tala lau alunga o le vai aso beo na iai i tae au asfarai le taitasi. Ma lo lava soifua ia te utau uma lava lo mwhai o na maua mai le nei wha asala launga. Po kalame nei taltanoa tuai ma le fionga le li pule af masanga te alu moresi. Wha lau tele nisi o tala sa o tau wha afonga i el nei vai aso. Ia ma wha a malamala maa tili nisi o vaenga o le tautua a le tatou au nanga le si ufonga lau mua. Ia pole Samoa Capital Radio. Peo na i el nei vai tau o le tau sanga. Ma lo arso i fua lau fionga af masanga ta alo fa lava. Ta alo fa foi Savelina fa ta alo fa foi le pa ia maulunga o le tatou wha afonga a si ufonga lau mua. Malola vale soifua moma langi mane vai tau soifuanga. Malo ia ne tatou te whaangoina lava le malulu ia e pe ua le tuto saile. Nei fo i taimi o le winter pol tau malulu o. Sa mane e sa o mane tatou si fima i le vai e toa fio e ta vale mane fo le vai ngai fafo. Ia. Aolo fio lolu tatou i lau moe le o malulu tele. Sa o le lei. Ia, te lo i vaenga le ngalmenga na e fia. Mane. Ia tonu nei. A foi a tonu ye ni si o tau bo tau wane e se fa sisi langa i lungo le Facebook o le vo mona ta le fe au ta toa ofise lungo le o le a foi il fa se le tula o le si fongo la mo. E se fa tanang no fo tanga ta fa le angal ia i tala se o mo me o ata o le interview na fa tala no ai le pandemia o Samoa i lana malanga mo me New Zealand lo i elo na whiwhiria o le pandemia New Zealand o i Samoa. E a uno fo tangata ma watu le ato o le pandemia ma ama whai o lai matatala no i mo meo invesi tupe fo i e. Ia le ate pe an taltano atu tato polkalame nei ma vai o isi mene o le tele o le tau whaasisi. Ia o le tūlanga tonu ana i ele polkalame na pe a ma wa inisi o to o lomi mai nei le ata ma pepala o le tele ofisiri matali la na fai ai le ai mani me fa pena o no tu sia le script o le interview na le tasi male afa la pepa ai e nei mani ofisiri na ina e fa tau ni tupe investi a ste o ma wa si o to ia o pole o fa lo full time ia na le pasiama a tonu mena fa pena tato fa so ai ai ato se mele fitawi ia fisiri sesi wai mai mo le time o te faitawi fo te luna nga so ye le talfenga ia ona ta tau te tala noa fo ia i si tangata taipe o tangata whasala o TV tasi nia o le New Zealand Herald
Mai sila wa o nanga whaasalalau ma au nanga whaatustatala. O nei tangata na nei wha o ngā mai e tangata i e whaasalalau e lato whainga tau whaase. Ia wha pe ailonga e o maltato le tiu. Hare o mai lau whionga ia male. O tuse o le director sa mo Capital Radio. Te vai. Ia mawai. Te ia o sui e mai ngō. Ia. Ai lea whaina me sinina le o mana whailoa atu le tato o whaafonga ia o tō te se tia me whapea. Le fo lau o mana li poti a. Na, o foi te tonu fo lau o mana whainga luenga malo sa mo la tō ie o vainga le meta mai si Google. E tau ana whai le YouTube, e tau ana whainga la tō ngā luenga watu li poti sa iri po ai lea e se mulungo la tō. Awa o le tau whaasase e tangata. Mone le, alo. Le sila vainga le fitana noa tu e a tono nei vai tau so fuanga i tangata o mna o mia le whainga o mea le tau o le EPA po le Enduring Power of Attorney. Tu se o lau whatanganga le tu o atu sesi o lau ainga. E whai e ia fo ia ngā ruenga e whatatau mo oi, whatatainga o le alu e tala mai lau tupe, o le alu e whai whatataunga tutongi au pili. O mea umala whapena. A whape i ina tangata o le tūlanga o le mawhai lai tōna whatino i vaenga ia. O le silala sanga le whiri mawhai o nā ngā iai. E o te whapea tu lau tama. Sau le alo watu kat le alo whai e le te mawa whauwha o ngā mea whapea. Ia lotu sa lewa e ve e le whatanga ngā aloa ia. E mawhai iai o na whai ia so se mea pea o le whaonganga lau iau tupi. O le mea o le wa ia tu le tau o mene, e tol se lau 5 pe tol se lau anga ia tu le 5 se lau e whai e lo ia ma whatino le ngā luenga lea. Ia atonu tupe o ngā voina e mo ia e taunta i monisi. Ia ae langa o e tau voina tongi lo ia le whaingo ngā luenga ia. Ae lo ia lawa tato me ia tau o community law centers. I so se vaenga o New Zealand. I tala no iai, a batu foi o le mea tasi ia, na e madiela i e tutusa o mana, ma isi foi lo ia tatou Pasifika i ngā rui me whapene ia taipei o tatou a foi o le a tau le sā, ia po kien a kui. Ia o le foi fai i ngā ruenga i e manisi foi o tatou lo ia le nei po rua Hutt Valley ma, e mwhainto tala no iai. Ai mane il tata no nisi o ainga, wa amata whaso solo matutua nisi o tatou whaafonga. Ia o fo le teimi tau whai waipe whaafiana whaonga tupe ma pe ane whai ona e ia o le si awala le whai mene tau le EPA po le Enduring Power of Attorney. Ia, a wainga na mo mua wha tanu atua ia e la se e atu ia oe Savalina i elmata upu leo leo tamata le TV le aso ni o lo wha solo solo a ila fo i le wha unga o le aki e kupo foi o Mosese Vito Liu. Tui a. Ia. Mane lo tata no te mana malamba de whanga solongo whainga le, na foi le ekalesia ma meo lo. Ai mawa ai wawa ia tu foi le au whatupu lena wa i wawa ai foi le o au iere. I le whainga le. Mane e atonu au ngā foi wa le lunga le Facebook e mwhaino e le au ngā tupulanga ma. Ma toi wa ai e la tau foi a sirafia ma. Mane o wai se asea whaatino ina me o awa whaatupu. Na o vai taimi o katinale pio tau whinu. Pio le taimi nā tawa ai i tai whaingo mene o awa whaatupu. E se ilonga lava lao ni sauninga titele le kālesia la tau ia katoliko. Ia na whatu a whaile o le awa whaatupu. Ia whaasolo mai le taimi o le Fionga Albati. Sa se asea fo i bena o vainga titele lava. Le fo i lawo o mai pe ona i la solulu le vaso nei ia ono se o le wha unga tele le ana whai o le teitai o le kālesia. Le fo i la sa tawa i ana whaatino ina i le lalwhanga o sa fotu ia le awa whaatupu lea. Ia e mana ia amata mai a le taimi e isi videos po atana tamata ai. I le taimi na o i tau le ai eli mai le awa lena whaonga le taimi o le awa whaatupu lena. Tato wawa atu a amo mai tutonu le awa mata lena eli. Ia e tatawa atu le whaingo le na awai e whili lau niu a tōna na whato a eli la ia. Pe o le amata mai le taimi na le whaingo tapinanga o le awa whaatupu.
Ia e peila e tolu aso le lato o le patipatinga la e whai e le whao o le fionga ake po mo sese vito li o tui. Ia le tau wha masani e fo ia, le wai pena masani fo ile isi ile ake pikpolo mwai atu. O le aso mo mola la solulu nasa whai e le whapaianga le tae au le folfolanga ma le tau tinonga le ake pikpo filfilia. Ia le malu I sangato mika le lau waa ile kuata I le ono le tae au. Ia wha solo mea le o talinga o mea lofa mwhalo longa le tae au na o le asolulu. A le whara le fiafina sa wha ile aval whailo inga. Ia na wha solo mai lo le o ana nafila le na wha ilo le sauninga o le whaunga. Mana ia le amatanga. Wafo ile vala au ia le fionga patele mo sisi. O le nga lua ilunga I Okilani. Na manea le whaatino I le anga nuu wha Māori. Fo ile atu la tau mo moli atu I Samoa. Ia ma le epic po Okilani sa atu whaatasi ma le au malanga le Okilani e mo moli whaatasi atu mo se tu ma anga nuu wha Māori. Ia moli mawina I fo I Samoa e se ale. E se fo ile wa inga nafi ma le tali mai fo I o manei watu wa peila ua foa I atu. Ia e tali mai le anga nuu wha Samoa I le lato fo ile ai le sali lesi le e alanga. Ia matua au atu ma nei ai o le whatinonga le anga nuu Māori ia ma whaatali mai le anga nuu Samoa. Ia ma amatai le sauni na biona masani ai. Oi fo le patele o le sai Samoa le palangi le lovo ai atu. Oi o epico po Peter Brown. To I fo ana I si tangata I le lo fa Samoa to ina na. E fai o le fo ina o tau au te lana I pu apa. Ia na fai mai lo le fa mtalanga o fa Samoa ala na le lo fo mtitiro ia. Ape o fa o fo pa ni le sho ba ngale. Ia wale vana ngalua I sa foto yaso ia o patele. Ia ntoi fo mele ngalua I Okilani sa filfilia le epic po e mo pango mo tutuila America Samoa. Ia wa malo lo wa o taimia malo lo ai li taia. Ia toi foi mai nei ate o toi tofi mai lo e vai Samoa ina ua tu malo le fionga a epic po al pati. Ia tau sanga ato ala le sa ili ai le epic po mo Samoa le ua. Ngia le na utau au atu le ta inga ine. Ia al tai au nei la tai minela fa nga solo le miss Samoa mo o lona tofinga fa epipo a kipipo. Ia na pe sa fa longo to fai mai tala fo e pe o le winga e la wilo ai patele mo se lona mai taimi o vem fai fe au patele ia le wa fa epipo o lona fai tala mali ia o le winga mali ia le samol mawina na nafi ia le foi sa aton le sa fa fonga ia tala fo le na mai ta se sai si ana tama I saunoanga na mailan saunoanga ile sa fa ye ile taimina na taitu atu ele ta ingolo tu ana fina mai ona fa ia o winga na mo se le mfaiona nena sa tino ile mfaina suia ia olona na fa ile saunoanga a epico po Peter Brown ia tato talo ina ia o patele o le fionga mo se e longa ilona faitala mali ai o lana talo ile atua ia toi fa popo mai nisi mau tala mali mopa mo le fionga a kepi po mo se ia ia na ngalwenga le lo fionga nei mai o te tonu o le o fa ma ni ia le ta o te lo entertainment tato le tio mai vai le o mo amata mai a fol fitu tau se fulu amata mai mo na le a foi tu la so le tu la ai avat a fol tato view emna fa umi time o le entertainment o lo no winga la tala fe ngai foi le la mo fo ia e kale si el me a nga fo e sui fo ia o sta ngate o tuna sa fa ia me ala tu e se fol tala ti ale o fia peta to yo fo la fo le kom le si si atanto ina le la sa le ai o ma ne fo to inga fa pia
Malisi me la wa vai o le everyday living for le po tanga te mai sani to inga tana no nga ia fi me fa pia ia o le si awala na e fa to sina o te alu si fa la tonga po se kale si po se lotu I tanga te e la mai fa ta si al fe au ia ai fai ia wala moni mai mo mai ata o lana tala mo al te mina fai lan sa no anga wo mo mai ia len fa pertani mai o le taimi e vea ia uma pope tai ia o le kalesia lalai ia na tali ia le tangasa o le ftafa o fa bi po le fa mai o le taimi e vea ia uma pope ia o le I me ia mana o su ia ai bi o ngana Moses ele está la Maria foi te o no ele va pe to va pe o ele la tala moni le mane te le lo va ia tu tapina ngole aso na atonu mo la to o le fta fa ngolongo mai le melo tu a fa pe se me fa ona fa sino tu ia te lungo le Facebook o le lungo le Facebook e to mata me mane aso lu ana na fi mane mane e fo to e a mi sia ia fa ngole o le anga ma tu fa tu ma fa sa mo e mana mala le e fo ia tonu e foi nisi o tangata la e tau ainga e tau ye o ia e mane la te vai foi a meu foi ni tino nei o o manga ia to fitu le te tino le manga le no vai ti o mane te le ma foi ni me no vai sa mo le a tonu su ye foi to inga por kiki la ia pe o le fi fa tasi o mai I tangata ese ma wa e pat ma ana fis el tavat sa ye o mal pale mene ia ne ma ne ale no lo fa tasi o mai ma ta po ia fol fa mo sa ye le son nafi ia I tolo la to fo no pale mene len sa no al fon ftala I tolo fo no e o tu ia ma ne ia le mo malu fo ia le ye le malo le foi fa mo le son nafi ia a tonu pe o tala o foi tala ia Moses ia o mamana sa le sa si ia ngalo ia o le mana ia ia foi mai vai ngai o le foi sa ia le patinga tele le sa fai longa ai le si vai ngai le pe o le tupu o le talona no na fa no fo tupu ia le tupu le o maori e foi sa vala o le inisio mainga ma tai foi o le malo New Zealand ana ia tonu tau sanga nge winga ese tulanga ese o le o tangate de ngate le o e pati ai tala no ai me fa por kiki o lo tupu te mine o le vesi nei fa vesi nei tangata maudi antonu ia le foi na vai to ele le foi le sa o tangata Pacifica na ye o le na ye le sa vali le na o fo ye o vala o dia ale tupu ma o tingtang e o tu la tu filo I mtata no antonu le wa amatana nga lo fa tasila o polisia la to ye tu la fa pe ia se vai po fe nga ye ai wa no ye o le fa ye ma tu e va ye ma o le mele ve se ne to e lotea pole to I longa o le fo le fe nga o le Treaty of Waitangi awala ye ale le fo ile le fe nga le o le tau sa ve o le tu le party le act e mai tau to ile lo le ma fa ia matala no le si mela ma le lo va tau tu ile so nga le no fa nei mata pui ai to me lo stata ai pe o le tu langa esena o le fo o le mele lo tu pu tau sanga nei ia se vai po fe me o ia tau sanga lo na tau sanga dia wai to wa tau sanga fa nga malo yo le fa vision malo tau sanga mo yo le fo ila uta to va ia tu la I ma yo tu fa tasi ma o te mini ke al swinga na o me mali ai ona o le fa mo ya si mo le pili le ina ia o le treaty principles bill a le ta fa no to fo il sa no Shane Jones le na fa ele na fa singa ia o matua tape Io fa pena fo ia wo tu lo mo o le na vala o dia mo le malo ia fo ia l'action ia fo lan tala ia na le tai mo mo ma tata lang o ile
ai atu lo le fa tau no lua ia wale i matou na le o ia inga le na fai le matou sa inga lima e matou langolonga o ina le fo le pili tau fa au filia ono na fai tau mua ai tu atu ina ai le se ia fa pena fo la ma le tu sala o le palemia na fai le tala na saunanga na fa pena la ma Shane Jones fa me sui o le party ale New Zealand First ai le isi mo ia aina ma li fo e fai tau fo e fa mai e nei rope nei se invitation pe le se vala o dia pe dia ia sa tau ana o na tau no foi femo e ma tau tu se vala o dia o le vala o dia o musi party ma lo le se ma tau tu se vala o dia ia na le ia a tonu e o le tūlanga nei ia ane fo fa longo tu e se fo le tau no nga a Winston Peters te miliana sui ai palemia mai a tonu a te ova va ai se mai mo mole e fo ta penanga ale act ina vai le pese me tau no tu tau no ai pedi ai ne wale ai lo i lo nga o mal fai tau mo ma ta fie na ola na fa pe tala sistema tel palemia ola me mai mo wole te mi ave per me tu tonu ana o lo le lang longo pe mo fai tau mo io le tali el palemia a tonu sa fo ia e to mali lang o se ninga fenga ngale no fai il fai ngol parti tu fa ta si le no mo pi e mato te dia le media ana o fai tau mo le la fa tino la to la fa tino la to ai ri fa pe la ai te lo to isu e lo nga fo lo ta pelo ia ta se la va ngai o misa fo ile le va ngai le o man la to malo ola te lo la ma fo ne le act fa pe ma ai ya po ni police la va ngale a woni ta to lango se tu pa ile me ni tau ia tu o to inga me na la fa ni fo tau i vinga i ta fo fa pukiki moni lele ia ole va ia tu fo ile le fio Shane Jones ile ma al vaenga le pulenga o el tisi Electricity Authority ia tata no va ia so le fa li isa mane te le e company na le tau fa tu la i mai e fa ye mo meo o ili la papa ole fo i ole company na ole la o ta fai to lo va so ta punia la to ole nga fa tia la to le si tanga e le tau le megawatt te le lo fa sa mo me na to ingo tu fa ta singo pa ole fa ta wala to ia e se la ta la sa ia le megawatt watt ya le melo i wodi mo se la ta la e le nga fa tia la to mi tu e la fa la to ta la ola ta punia le la to i le papa le la pa pole Jones ma ta li o ye o le minister o le rulo va nga tu o vole le no tu ta ofi te puni le ili la papa le lo na winga i lo se la to sfuru tanga ta la fa nga venga te mi ne la le to ni nga le ta no so le mele fa pio tani o le ripple effect po le afianga fo io me fa pe pa tu po a fa pio tanga tani o la to le fa mo ele ai nga mo le te ma o ai nga tau singo la to te le ale afianga o ai nga nai tono o nu ni ia la vea to me fale o loa wa le fa lango e tupe mo wa tanga tani fa tau ai le vo mo wa e ia mo me o trucking company o mo me o company lodi la uta o le fa o ia la to company wala to la mo la papa me ia te puni va ia o le vo mo na company te dia la le afianga le la fa longo atu ale wa mata na sui le fatia a company e fai LTC o ale sa mo mole e fofulanga o le la wala na si ilunga le tau tato LTC langa o tau le se vai i fata no fo ia po te le o vai ele mo ele vai fai ele ia fo stato LTC ale o to tala le ava no isi vai nga nga si le LTC e fa nga peni sur suava e mo ia mo la no le la fa nga e eu falo ngot o le to inga ma ya le fa inga ma lo ele nga ta ya Shane Jones a o isi fo wa pe si le fo si to nga le nga le fa sa nga mo le ma lo su u ma tu la fo no a fi mi tato a vai o le mena le ta o pe o tengia e Shane Jones le fo le Electricity Authority a tonga le nga fa ile fa se me to te va ia to le wa lu wa fi ta nga ta to te no fo ala ye le power ma lu tu la fo no na to te no fo mo to fa se fo fo nga ya la wa pisi mana officer
fai solo fono ma vai po la me fai ia nga foi fa me visio me fa pe e le se ngol me le tupu nei al me foi le o le van tau no fai mo me supermarket ia tata no e stem tata no fo la ia e le fai nga o le wo wala to so na fai ai ti ngai no mo tato ia sa o le le ia sai o si ai nga le te lo e fa lo ngoi tala fo e ma to e te pele ma to hitala ngai de tong tale ia wa i pole se awala e mo ia ai e mana o mi fo le tino le ma fana ina ia wal so fo malolo ina malo ia se tu ma tai pe pole ali tu langa yo ia na pe la mo sin fa mama avenga mo tato ia wai a fai me o fai unga manuia o ma toi mo tato ne tau le eltis yo tato pilile nei pilile sa un masina le taloi fa se la i was fu va eta la pe di mesela il masina ia toi nga pilina fa pe pilina masina ale ainga tu ato mata ia ke tau ia tato e tele tato masini ma tato fa fainga lui ia malo o le so enga le va ia toi fo i pe ona anga ia tu stala ia le te o New Zealand o le alavana o sa ilia ia tu langai pe ise pe pana liki mai al fa laptonga pol company tele le nga o si tapa ale Philip Morris ia pe fallinga mai o le tu sia ia pe pam fofuanga vaenga nei e fofua e manuia i la tau ai le manuia i tangata nei e mari e tele matau lia fo fainga malo le o mawai ato la tau ana fa ele fofuanga a ia fo matariana turia ina ia smoke free tato le lua pe lusu lima tau sanga le lon mona ia na matalo le ana fa tau tata o fo yo o sikaliti ai ave ese matiute ia le na o fa alu longa ia tau o sikaliti matiute ina ia fa ita into fa tau ia sikaliti a tau fiel fa nganga ai mari la le pepala le o mo ne le Radio New Zealand le vai o le lua fe sul fitu na fa ele le a ho ile tu se o se tano anga o company no Philip Morris ai tu si fa pe designing a smoke free future in New Zealand o company fa si kaliki ale no for design le me smoke free o tu lo la to fa ya lo no ingo fa pe ta to fa se me ai fa tu se mani idea ia fa ta wa ya ta si kaliki ma mo la to tu wale mo wat o le taimina o le fai ai o mai nei lai ono sulono pasene o lana tupele mo si kaliki lo inga na te le lopo le ale mele na tau fai le lua fe sufitu ina ia smoke free e New Zealand o ni to lo tangata ala e ono sulono pasene o lana tupele mo si kaliki ai fata ai o le mela i tono li poti le e le ngate le mo mai le ta penanga ale company fai si kaliki e tu so lana ia na tali atu i tu la fono il malo ai mo wana o le ministeria le vaenga le New Zealand First o le wa va ia nei mata apu nei tono le o ia tono ale o le na ia fo le termina le board o le malama le ia o si meien tam faila to ia va ia si tu ai nga sikaliti po products ala to ina ia va si awala me fa ia ona sao ia maliton tato e lobby le parti amaut e tangata le parti termina le lua fesu futsal lula ia ma lobby ma le United o le New Zealand First ia wa pe ia Vincent Peters ia la ia lua la tole ia nana tau fa ia o te le lo le ministeri e pe lula ia pe ai pe o nai mo wa ia sai mo ia le board ia lona winga lava lon si da fi tapenanga le usaulo o me uma le nei tono le plan le foi le lo fa su fi o lo fa tino ia talo ane le no foi fa a sel excise duty po duty na me ia ai fa nga tu se lo se lo su lo no e miliona tala le tau le o le ngol tu pena la le tu mo le malo le o le me no fa tali pe fa ese tala a se o le minister o tupi pe e tota mai le to inga tongu le o fai le o le la te ia o produsia to le si tu pelena mo e ilana il paquete o no fo fuanga le ia ne ia va pe ia ni me na mali di e fo i mali New Zealand First o le la fai le me ia o tot fale vela o le me te fa to i limas full pasene o le na limas full pasene ave ese mai tiu teo
O lo a meso tapa ai le ta o HTPs po o tapa ai pe le ta o fa pe tapa fa vevela ia fa pe ai o vaenga la ia tau fa mama ile le ulo le tapa pe au siele smoke free le ele ulo ta o ele lo ta o la me le tata no te ai a tonu mo ila to fa nganga ia a tonu e on tu ola no ata to pe tata no o le mela to ye e pula tanga te lo ne ia so i fua ma ia pe ia mo ni maule pe tata tata no to por kala me so i fua ma lo loina o mo lo e la so i fua ma lo loina ia o mana o me le o nga le o mana ia di poti su e nga fa mo bonga fa manianga ia ana ma to tata no e ala por kala me so i fua ma lo loina e ala to tata por kala me fa pini ia to si le ia oi wa tu pena ya lu ia na o ya na te ai le o nga mo to ai nga to ia a mai fo ia mana mi o le o nga le al community a to ai lu fa mai o la te foi ia pe o me na le te o tata no to mta fa peni ia le o va tu ai le o ministale le e malama le sa ia le committee fa ton mo le a Philip Morris ia le tio wa le fa ia matua ia nisi o minister pe o la to le mai malopi mai va nga nei a mai mata pu ia sefe ia le lo e o so fo malo lo ino tanga le ta o sefe na le tio fo ina fo mai vai ngor se fo malo lo ina i le pili le mata pu le na ia na la te lo le to la ngor se fo malo lo ina e te to vai po fe o ia wa le fa ma ni ni si vai nga be e ni si ngel pa le mia o le ala lo si la lo mistale e nei o le sa o fai mai me o le na ye to no tal o tan no ngam ta ku ne lo fa su fit sa o le le ia malo se fai la vasina malo long popo ia na chai fa wa wele tan no nga pa tai malo lava le on sai malo fo il faafonga mai vaenga lua le nei o talanoaga o talalaualuga o le vaiaso o le isi mataapo lea peisa laga fo lenei vaiaso o le vaenga lava lea o le Commerce Commission ia pe o le o valaau le tulaga lea o le Kiwi Bank
Mata pune wale wana e tal no ai e pe a left to fa alongo tu wa langona me la vaenga lo tau wala wa tu. Sa atonu o leo tau mo fai ne e o fo ni mista tu pe o leo atonu le tal no fo ilungo telefon lungo TV le nau fa nau nga ina ia fai se fo nga I fa tu pe fa Australia le ni le tele tata no tau sanga uma o le va e le fa e le ono piliona ta la le polo fiti a fa tu pe e fa e mo ai mo tanga te New Zealand a fa tu pe uma nei o Australia ona ia ina chama sia holo sta jo nei a pe Australia ona fa tu pe nei o le na wa mo foi le tala le Commerce Commission tau mo tau na sui fa ngo o te nga tu pe mo fa nga tu pe e le mele tana no ila to I le fa ngo wala open banking a se este mi te tano le ai o le tau ai ina ia fa nga tu sa ia fo ile ia fata wa ingo to inga o nanga ni mta tau tupe ina ia mo se so ni mo ta to le au tanga te fa te nga tupe wa le wo lo nei o fa tupe Australia pe nga lue fa tas e kolu ia e vo e o fa tas ia la to fo nga wa le ia ma se fa ina fa se le la o fa pe o fa lo ta la mi sta tupe e te tau ona beef up le Kiwi Bank o le wingo le upuna e tauna ave ini tupe ia pa malosia ina ia mafai e ona folele fa ngalue ma tupe ne wana le fitu pesene ne fo ile tangata ia tato New Zealand o le fa nganga le Kiwi Bank le taimine lona wing o le iwa su tolu pesene o tangata ia te tupe o la ia isi fa le tupe umbo ia Australia hala ai pe anda tala no i te pulko le vutea ana tato o me te tato tupe o le polofiti le mo le taimine Kiwi Bank o e bank se Australia fa tupe Australia a tonu mo le Kiwi Bank me le to fa tato ngal be fa New Zealand alfa la vele o mo tato to te le tato te o le ANC o le ASP o le PNC ia malea la fo le si bank le fa ANC ASP Kiwi Bank Westpac o fa le tupe la na fa o le tele na lo tupe le to tele fo tangata ele le va no tala no ta pune na o to wa matai na fa le lo tala wa le no malo o lo le fa nga ngal malo e si se fa le tupe la fa ngal malo la o mai tau te mina a fa pe ona no le malo e fa ngal Kiwi Bank e sui e le fa ngo a mi onga toni e tauna ave uma pisinisi a le malo il Kiwi Bank ia al termina o la e fa ngale Westpac e o mo le termina na fasiringia la e o le mista o fe la fa inga lu ngal malo le termina fe fa tu Westpac e musu ia o le fa na tauna sui a al mena o fifi ai o le fa lo ne utala no e tauna fa lo se a wala e fa malo sia ave tu pe lava tu pe o le von tala no i stemi tapo kala me il Kiwi Saver I don't know i si fa nga ave Kiwi Saver ta to nga do e to no Kiwi Bank le a mo me la polo fiti ma me na e pe fiki ya ta to le Kiwi Saver ma me ne to no fo ya le to bene New Zealand ala mo ta to ave fa nga ave e o fa le la vevo a e alu nei se fa le to pe o si te me la to Kiwi Bank e foi so i tala o le tele i o le ngaus o le ngasu ngaus sai e le fa ngofie a ala tu i fa le tupe Australia o i fa ngofie e se va ia tu e va ia tu pe e fa no tu tongi le le la tala pe ia le fiel tu te na o me uma na te ona sui fo i Kiwi Bank va ia wala fa ngofie o me ai o mo ke si lo vai a fa le malo se a wala a pe ia e fa ina fa lo mo ke si o me so ni a pe fa so fa le mo alu Kiwi Bank e mo la feita nei si bank ai ni a wala fa ye ni a inga e ma fa ye o no e lango ye tatu a fa le tupe ma to mo e o ai la to nga paseni tu lu le tongi nei mo kesi ono paseni a le no e fitu paseni ye le utau sa nei la ana fa pela e tanga ta uma le fa ye mo kesi o le to tele Kiwi Bank o le telefone na tupe ia o le vaenga la le open banking
Ia o leo tau whaile au walo lai tupu isia ngu i whafu. E whaingo whia o ina sui lau peng. Ia o te mine, ia o le te le i o ngasula i nei, ia wafo i o peng sa ia wha Australia mai. Au le ngai le ia o le ai tau ia tato wha soa wha pe. Ia a sui lo, le whaingo whia lo le whea roa ima su e. Ia whaingo whia fo le tō ingo pidi. Awa le si mea nei wha mai mwhaiana mo telefoni fo i whea wea i mwhaiana wha sanga mai lau telefoni ai mi miti mai lau telefoni se tupe mai lau a. I lau. Pea wha pe o i madia pe. Ia watu la tau lau lau lunch. Ia na wha pe na. A leo mea le e te tau alu le peng, tau whai ia whai fo le service fee, o tele o si mau me tongi. Ia tonu a mo tātou la nei i te mine, e taun tātou whata i te whaonganga o teknolosi. Awa e ne la anga ia ia. A whapera le te whaliwari a le penki ma mai lau tupe. E le te mi te le tuewo le se whali tupe. I sa le ia. E le te ngoi ngā mea whapere na masini omi le te roatu e tau ia mai si mea. A matan whamasani whaonganga o teknolosi i telefoni whea vea. Ia mawai le ia malu pui lau whaonganga lau telefoni i te si wa o toi tango toi wa le aima se tupe i tono le bank account umana mi miti atu se si. Ia o te manatua ia so ia i te tala noa alwaenga mi se voi lau i le mata upu leo ana ave umanga luenga ia ma o nangal malo e whaat i le whaltupe le Kiwi Bank o whaltupe le tunu ia fiolai foi lau wai tele foi tupe a whalaptonga ma me se foi kalesia whapea lau leo umai o le matua te leo le tupe no foi tono New Zealand polo fitia la. Yo, i vai taimi au tautana no mo titilo foi a o whangaluenga le malo o whapea. A whapea wa foi o Jim Entertain o le fi nau o le tangata nao Jim Entertain le Progressive Party. Au te tonga whainga malo vai taimi na Helen Clark. Lena whaavai le Kiwi Bank. Lo nei manatu le taimi na e tauna whai se bank e whaafetau ia bank sia whaltupe ne Australia. Ia pina ula ia ele partia le national team ia amateur foi tonto sui. Ia fe no mai tonu ape le pi mai ia foi mele tu o ia la ia le wo ma ia le lo to mai ne disi national level no foi. Le lo mana pi fa. Lo no ingo la ave nei tu pe fa ia la tu pe ia foi ia. A tonu atu e ma ngaluenga tau tu pe le malo. Ba vena lu lunga vai. E na fai lau tala mo ai politasi iwa fia o le lua fe ma le whaia. I le taimina, o tutongi a whai a onga tupele alu o tanga luenga a onga e whai tu. E lu se la sulona miliona. A wai le lua fe ma le wha, le lua fe lu se la o lona winga o tupele alu nei ai wu. Pe o lima se lau miliona pe o mau atu. O iso. Ia, a whai la vele wafto tipi lalo numero tanga luenga la alu fo ilalo. Ia mal na taimi e tau mal nei taimi te lo tupe saave ana whapea lau le whaltupe le Kiwi Bank o le whaanga. A tonu mula o tau whaangolongo mai ia. Langa i nai masani a tangatala nei whale tupe male a unanga. Ai taimi nei talatala no fo e Kiwi Bank whapea asifi mai la umo kesi o lale me whai o tau. A whapea ai ese pidi se me tutongi au i ope asifi ese la umo kesi whai tutongi o tau. O toi ngā whasiri na jal whasiri ai a. Awa a whape nau ina i wha tupu te le pēle i tangata lai i whaia te o ngā tupe ma no ngā tupe. I o mena i wha i tangata e a pe ia, wa i pe fia le tupe o tutongi, a wa e to fio lolo i pe ia, tongi ma tonu wa ngā tupe na e sau i. Sau nei. Wano lava, ia. Wanga solo le ti mata upu, ia mata upu e ma santa tanu e masanga supermarketi, ia ila tau o la to o loa, e sel tau e te alua tu, o lai tu mai lunga o le whatale tu ele o loa e sau e tongi e se fo ile tau pe o nisi vaenga na o le fo ia nga ile tele o le lu se lau lua whelu su tolu le na whai su enga i mea i o le tau whaasese e tau ala to o le tau whaasese i tonu supermarket e tu rotu ne le counter lai wha mai o le mele sa fita la le uli mata la ai la tu o le mele whale check out wanga nāli tangata o le lotu to isaki le leia. Ia o isi te mite wa tu le se ia, na fisiri la ia. Ia, o le lana mauri e ne isi e le Westpac o le back and save le na mauri e tata no lata mai nei. I le sise o le tau wha sise wha pia e se le tau le ma le tau le tongi o le check out. Pon me le la tongi o oloa.
Le lai mo le loa fe lo su tolu. E ono se lau me whapea mta whapea na maua i sa li ringa na whai. Alai whai ai o mo le teimi nei. O le vai aso nei, le aso ngafua e na uia e le si o le a fo ni wo le tai Wellington. No la tula i o lai mai whasala lango. E whata la pa e whata o mai tamai apa mo meo tuna. Apa la iti. E wa pero o mane foi avela wale whata o la tula e tu adu tu. Ai sa o le tau o le metas e lo ta la ono vatu. Ai vai tu le mo se discount. O fai lo le lina ne fa se sa o si aki o lai tu si o e le pa u ale. Ai fa mai pe ai fa apa na. Fa ale me si apa na tu ton pe e va o le metas o la sa o fa lo ta la ono vatu. Sa o tau e tas. O fa te lo. Le anda fai nei ata lua i lunga le media. Ia company o tō mo supermarket. Alu tala no lau pule me fai o le sisi e se tō. Ai wa tō apa iu tele an mo apa iu tōng tātin. A tōnu mo tātou e whātau. Siaki ai rotu ai whamai se pau. Na e rei siaki le lei. E o lati fo lo laki lo wa ai le lei le masini la so na wale sistema lo atu tōng yo. Ele ia. Ya o la so fa pese o ai wa na le o fa longo le me. Ya le lo fa ma ye. E lo la po o lea whainga lea i ono se lau ia o meo o tau ia na se se lea o fia i fo inisi o whaase ana whai mō pēa. I malisi me vale a company le lo whai tangata. A tau ni mele ni tau mai la ia. O le mele, o le tau whai oina la tau. E tau na wha sa o le leila tau ngā ruenga a o le whai ele tau wha se se lea. A leo wha mai e a watu tau ni me wha pena longo atu le. O la mele la tau whai ngā ruenga lai wha. Ia, mea nai mata ali ai tātou tono whaloro, pe atoi o ai tau olo. Ia, o le whaipule leo le green, whaipule lea sai le green o Darlene Tana. E se, whaisile ma te leo mta, upune a lea lawai e tau awe i whawhamal pane me. Mali e tele ia mta upule, me tono ale tuli atu o ai lea. Whawe whamai, leo tele atu. E whiwane su o lapu tau su e nesi se tūla whono e tam whaina tuli e se mal pane me nea. E mahali e fwoi lal whaonga, a tu se whamai dhei. O whaonga le upo fwoi peto o tele tangata lai tu se ana le tasi al tangata a. E ai uwha pelanga lai e ana tangata lango le no mai e te tonu fwoi e palota le queen. A la lai fi nau le pati le queen. Mo te tau ona whaisau fwofanga tala whianga ina ia tu e lo nei mata o tele tu pere a loi mai matangal va ai mai. O le ai tatu tau upo whapea ana o e amata o le pati a to le te. Ya le ofela na ia tale le o le ai elo na vano e le family speaker family le family le fonga fetala e le se fonga fetala e pule ya io o le party o le green a a family le fonga fetala la folia di fa ele va so sana red card ma li tele sala tanga tele vai ya le ala e ya la le waka jumping go e le mai no e sane i oso fafo pe oso si party a e na fatula i mai le pa le avo le tula fono le Winston Peter na fa ia na na ele lo motu o kopu ele ngo le tomo tu na se mo le party na vai le po se a wala ta o fia mi onga ia fa pule na fa lo la ia a le party la ni o le queen a mo tu ai te ia ina on la tomo tu le talia fa talia o tanga tala ne fa unga fa o le na o te mine o la ele tula fono e man fa la to fa nga ai pe e mai o fa nga na no la to le la te ia tula fono le ai foringa mai pawa na le awala faina la to fa ngale te mine ia be se te tanga te nei male ia se tato vai o te loe vai le fono ale green leva pe fa ia se tema ia ona la le mo vai lo afa pe etalia o mo le party mala to tanga te o fai pule nei ia no lola ia va pe ia mato atu e toi wha ngal tula fono le mato te te e se lo po le whainga tā no la to te te an whai uang la to na se o le me tonu ana le whainta te le mo me o le pride o le ia na tūku runga so na whina ia le o te mi le to lo se o mai tula fono na se e se tangata le sa oi pe te lom su sau lalo ia na e whai ngō fia so se lea iyo nala ia le uto e
Whaasa hui tātou tanoanga nei vai aso le mta lava lea le mtanga luenga fou lea a le tai o vaenga whaapawhai le Act David Seymour o nau le telenga luenga whaamalolo e pia vea ele Ministry of Regulation o le maua le pati nei e o mai e tue ilo o mele tele o tūla fono i masui tūla fono o tamutai sui fuang le fongo fale ma me isesi ina o whaalonga le tana na le amatanga whape manea mo le susu e ngau ma tue vai tu toa po tala whea ngai a isi a inga ma tūla fono le o le sai e tato ma le tele o me tauna wha ngai o ima o le whai o ngā luenga te tele fo ia a sawale le RMA tūla fono for Resource Management Act ia o tele o nā tūla fono na whau ma le taimina ai rei vai tu toa le fianga o me e tau whai ai la tu whailo whale ia whamai lei o mea uma e tauna vai e ia ma pasi e tam whaine whai talo e nele o whain whaatanga ma le whainga o granny whale fo i o granny houses mo i no whaitanga te tasi ia ai o le tūla fono i tere toi apala i e lo pe o le mena i o le ekla ma ne le mau alfa tinonga le pe o faiti o ina ni fai le ministry fole fai le simtanga le ngal malo le ta o le Ministry of Regulation ai so o le tongi pe a tu fata si o ma tongi tanga te re o le average po le tongi le o nga tonu ia se la li mas fulu afe o le no pisa nei ale malo e tau se fitu pe tipinga le ngal to te lo tanga ale sa o do nga tongi le ia e le ana e fina o ne ia ma pe o la ile pati le leipa ma to mai nei fa mai o le se fe tu pe a se vai ko pa ke kile mai fa ita ma ale tipi foto te le tanga te whainga luenga malo ale va te o no o le iwa se fulu tanga te whainga luenga o le ministry fole ale ala mo le te tonu tanga te o le nai tanga te le ova ea ma le public service ale fai de sim officially o le malo ale va e tu to nga te tongi le ia mo le numero le ia ele o se lean ministry ai ia se ata le fai tu e se lo tu tonu fati no le o e tu e atalu si o le la ki minister nga te o le na va ia mai singa le ngal malo e to mo ni ngal te mo e sa o le no te tonu al mena le tu le tanga te o la va le si le fi me fa pe tu la fon a me sa lo ia e o la tonu le la tu mo i ta dia le man via mo mo fo a lo pe mo toi fo i me tanga fo i sanga lo fa kon karate a wala wo ai lo toi tenin kon karate mo wala wo well o me fa peni ma te dia ile te mi le na ta pena ma mai le na fo le active fa nga pa do tamia e ia tanga tana fa ia uma policy ni lo i to te lo la to le la mai tunu ia wai mai lai mala le mele na no fa ia ne va wa mai sanga te tau va vai po fina ngalo le minisa mai tanga te lai mala mo le ta pena nga uma ia mai a fa ngo fiena mo ngalo e malo ma ele bilionia le na maliu ina o ngoto la tau va ale ai o i Sicily sa ele le mele na to pole sa il fa misinong na fai Peritania o le tanga te metal technology o Mike Lynch ia na i mala o Army of Lawyers ia me fa pene fa i lo mo to tamata vai tele i to inga le fa YouTube pe miliona le fa ile fa misinong a te o man malo ia no mai lo le ia ai au fa i lo la oi samile ia no lo le va fa la o Italia le va ngo mata i fa le o Italia Sicily ia na le na to po mai o la e o le va ve o ia sa le mo le spell ia tape o le asio e sa mo me miti ma le samia ia ma sa wa sa so ngo ani mele ia le va ale ia na ma fuli ai ma ngoto mo wa la o ma diu le tangata le o Michael Lynch ma lo na finish full volta usanga mai si tangata o le umali a tangata o masa i o la to ali o le fa no ia o tangata le to o le va alon to lu ia mo tangata mo me a fa i to lu na tong fa tau le va fa la ma ia la so i fo le fa to a wo mari di una istangata i ala mo o to i fo tangata New Zealand lo ia New Zealand sa ia la ki fo ia la le o la so i fo mai de a pe fa le la vet tu fa pe nei a no foi tau lo le me ma fa lo i le me le fa ma lo mai ni fa msino
Afa pe fa masilonga fo ile le lo tanga te de usa o yo. E mata le vol ma fo tanga so fo pe ya. Na wa mai ale tani. Yo le tani a. Afa pe le sa o le tanga te ma le fina un mal mele na malo. Yo no to an lakia. Yeah. O le no e samile. Le malo fa. Ia le o te o tupu nei. Ai o le sa to mo nei. Te le o vai ngai. Se ia le. Sa wa pa le tuli. Mafuli le va ngoto ilalo. Ia ona tanga tena te tonu na. Ia to nga tala fa pe ta to fa longo ina FCC le po le tonu ani me na tupu. Moni le. Ona me te fa to ni ia va le ia I foi mal sanga tani usila I. So se me ai tupu te mine ia mar kiwi. Ole me po ila. Ja, fatto ma fo fo I. Ma ti anno non fo I lau ele ai de o te li va e se me. Na. Ja, le se me tu pul so fuanga o le o te ia o ma mo so fo na I ngata. Ma no, ia. O pola mo fa ma va ele le fo ile assistant coach. O le fa ya ngola le. McLeod. Wai pe o fo I fa te ia volto te lo tangata wai pe o le leila o li ia sa nga lui fa tasi mai le lo le Crusaders e o te leta usanga la kapi fa tasi e le o to mai fa pe ai vo le team le li fa ne ia o te le tangata le o ex Crusaders live o ia le au ia ma te vo istala vo istemi ele o sistemi le o mo le ai nga singa wa a misa ne fa inta ia ia ele wa tu sa la inga Crusaders le na yo ia la o ese ne ia la pe ele ma o isi pe ele o tu sa ia ma fo to le fa tu la nganga le au ia ai o le attack e fa ele o so fa inga fo ia ele o pe ele o to ma fo o le ta yulu le o le coach Robertson ia na le ise me o le sa uni on malanga ia Afrika le o te ia o fa ma vai ia tonu e nei fo le afa pe o le ile se nga le ava e tu si le lo le fa mutu fa mutu ia na si le lo fa pe na ia aftai msanga mo tato tananga mal pokalame nei taia ma lo lava ia le fa fonga le tato pokalame na tala la walunga le vayaso mani tele lava ia fe amanga lo ngale afia nga ia fa ingo nei vayaso aftai fo la fonga msanga ia so foi mo nei tai mal taia tu fa so foi E toi whatalo whātu ia le o mai fo il taimi o le tātou porkalame māsani o le asia singa I mau ngase mai lātou whataotolia I ngase o le tino. Tāpena ina le sunga I le toi ina malolo pensione Reverend Elder Risatsoni Ete usi mai le whaafonga. Oh
te whatalo whalolo atu i luma malu lau whafonga ne huta e fau. I au tau malu whale anganu o pa ia whale karisia. Sa whale malo, tai nane le malu lau tele lau whafonga ta lo whalawa. A malo soi fu maua, ma le langi matafi. Whatalo whalolo tfoi na i tātou tinam ta mama tutua, na i tātou matu tausi. Le malu o whatau tolia i whatafa ngase ai mesinisi o ngutia i whanoa noanga ma le loi fonga malingi. Ta alwhalawa, a malo le on sa, ma le whatoa toa, taliti ngā ma le whatua tua, i le alofa tausi mai o le atua, ma wai le lotu tele, ma le toa malie, e whenga ie ma toa tu ngā ese o le soifuanga nei. Al siu fonga launa nei o le lau mua, i Wellingtone, ma lana polkalame masani ai, o le asisinga i ngasi Israeli taitasi, mai le sifulu tolu sifulu, i le sifulu maltasi i le tai au. Si o dato tapua i le tua. O ele ali ie, a uone i e tau mamao, lo malo sie, i e vave mai, e fisoso ani mai i ata. Si o dato talo, le tua tolu taspa i ai, te mao le whama vau, ma le li o le file mu. O leo lo tausi mai, ma fōa i mai o manuia, ma mea lofo tu noa, mo lo mātou whao ngaina. Mātou te vi ma wha manui lo swafa, o no lo lofa ma lo wha maoni. O lo tapu a oi nai, o mātou wola whatau waa, ma le anang o fie. Mātou te whawhitai, mo lo nātou soifua ma so mātou wola, o le malosi il tino, o le mawhau whau e maise o le nganga. E ulava ina taliala ina la mātou wholaunga, ilu i tau ese o le neiola, a e whawhitai o lo e loto iai, ma lo walofa tūnoa e tau tō lua ina e mātou. Whawhitai mo au mea lofa, ma whamanuianga o le mawhau whau e whaanga wā ina i o tangata, mai mātou uma, tā leni ma to mai, mo le tautua ina o le manuia o isi usoa tangata, ma sevi inga mo lau fio. Mātou whawhitai, mo lau whamalolonga mana, mo e mamai, ai maise o lo nganga whamaise, mo whamawhanwhana, mo mātou whano noanga. Whawhitai mo whoma, mai lātou umalawa, ua ngā lulue whatasi, mo le tausinga ma tong fitinga o ngase ese. Whawhitai mo whai ngā malo, whatemokrasi uma, ma o unanga lelei tele u whatino inai, mo le manuia lau tele o tangata i ofisa maona matanga luenga. Whawhitai mo le whatuatuanga whakerisiano i lau o fio, ma le ngā luenga o le talalelei o lo whamalo si ai pēlo mātou whatuatua e tauivi ai lui tau o le soifuanga whanei o na pō. Whawhitai silisili o no lo walopele, ma lona liutino tangata, ma lana ngā luenga pa ia o le whaoletanga. O saunia e ala i lona soifua pa ia, o lona maliu, ma lona toi tū manu malo, o lona fioa e le langi, ma lea wina mai o le nganga pa ia o lo tauto lua ina nei mātou. I tū mau i lau o fio le vi inga, o le wha manu, ma le whane e tanga i nei o na pō, e o lava i le wha vau lava. Amene. Tātou pe pese i le vi inga o le tua. Piano, so
whaitawina o tuspa ia, o lau tusi o Salamo. Salamo tol suma le wha, o te whaitawina ma le whaiupa suma le 5, whangata mai le whaiupa lua suma le lua. Si whafonga mai a fionga pa ia le atua. O whafonga o le li o lo whasanga i e ami o tonu. E li liu mai foi o na talinga i a lato walanga. A whafonga o le li o lo whasanga i e whai ami o leanga. Ina i tineia le whamana tuina o i lātou aile lanolangi. Wa lalanga e wami o tonu, o na whafonga mai aile o le li. Wa ia la vea mai fo i a te lātou ai o lātou puapo ngā uma. Wa la talata mai le li i e waloto momomo. Wa ia whaola fo i e waloto nuti momoia. E tele lava mea le anga e o i le wami o tonu. Ai la vea ina o i e le li ai ia mea uma. E leo leo ina e ia o na iwi uma e le ngau lava stas. E fasi o tia e le malaia le wami o leanga. O i lato foi o wa ino i e wami o tonu e fasala ina i lato. E lave ina e le li o nganga o na au auna. E le fasala ina foi so lato. O e fatu tua i ateia. Wamanuia le tua le faitawina o na fiong pa ia. Ai tu mau pe ia te alo no vi inga e whawawau. Amen. E tele lava mea leanga e o i le wami o tonu. Ai lave a ina i o ia e le li a ia mea uma. Salama tolu sufaan whaita wina. O lon whai upo sfulma le iwa. Ule aisi tangata e ami o tonu lano le la. E peo na manino ia o onga la apostolo Paulo. A wang sala tangata umalava. O wale o ino malu le tua. Peitai o i lantou o e wata ua o e ami o tonu. O i lantou lava ia ua tau ami o tonu ina. E ala i le whatu o tua ia Jesu Keriso malana ami o tonu. Malona alofa tu noa. E pei foi inu tau o e Paulo e tau ami o tonu ina le tangata i le whatu o tua. Taluai le liu tinu tangata o le tua ia Jesu Keriso lonalo. O ia lava o le ami o tonu o le atua. O a veai o ia maala o lo tātou tau ami o tonu ina. O e o talia ma whātua tua ia Jesu Keriso. E tele lava mea leanga e o i le o ami o tonu. Ai lava ina o ia e le li i ia mea uma. O moni ma wha maoni le nei foi tau. A wale mea tonu leo lo tupu pēr ma tātou wa ia le lanolangi talu mai le amtanga. E o mai nei on po. O ta ua i opu o le tangata mi o tonu. E pe on fitalai le li a santani. Wa e mawhau fau ea i la o nau i opu. A wa le esta se tu sa mai e le lanolangi. O le tangata o saola na mio ma le ami o tonu. O leo o mtau i le atua. I le to e tau vai li lia le tala o whawhangongo tangi au. I loto silfia. A le mea talia ngatai le loto. O le mamafa o popo ngama mea leanga na o ia iopu, i lona tino. Ai meise lona mafa o whau ma lona loto, sili ai o na maftianga whale nganga. O le mefo i lewu manino mai le tala i Atalielu, o Hanania, o Mesaelu, ma Saria. Tau le lea i utaia, o e whātua tua ma talitonu, ma tāpuai, ma au auna i le tua soifua. Peitai, e le i a vele na maala e tau fia ai mea leanga na whai e tangata whapau pau. Ma le ifo i tupua, au whātawhea ina i la tau i Papelonia. E pe yon tau el tu se Danielu. E mai na la foina le tō tolu i lo ngā muasa. Na la foina foi Danielu i le lua o leona. O autou si le fia ma tātou i lo o ma le unga o ia tala. E moni. E tele lava mea leanga e o te li leo ami o tonu. E sili o tua i foi ona moni. E lave a ina o ia e le li a ia mea uma. Wano noa i mea leanga i le lanolangi. Wa whaina maongo tia o mai le whanau o le atua. O nisi mea leanga o mafua no i tātou lava. A o nisi fo i mea. O mafua no isi tangata ma mea leanga la tau te whaia i isi uso a tangata. I leo se mea fau lea. O le mea moni a manatua. I le whaia le atua se mea leanga i le tangata. Na maua le ainga o atamu ma eva, ma le la whanau o kaino ma apelu. Lea na wha o mati ai leo lo le uso, o lona lava uso. So ai, ma le ainga o Isako ma Rebecca,
le na olengi ai ya kopolon te ma mana fa ofa manu yanga le matua mai ai sau wa pena fo il mele anga na fa ya le fa na wo ya kopo ilo la to uso Josefa le na la to fa to ina tu tangata sa Ismaili ai ave muliane mali pule ye kupito atoa na la vea ilon te ma mo na uso I teimi o poponga o nisi o tala atoa ma le tele o tala e fa mauni ai le a faina ma le a fio tangata fa tutua tangata tali tonu I le tua I mea le anga la to te faia peita e uina matautia ma fuafua ngata le ino sia uia mea le anga al me pitu sili o na ofo ma tatou maofa I nei tala o le sili ese o le atua ma lona alofa fa mangalo mai se lona mana la vea I mo tangata uma mai se lato o e ufatu tua ma tali tonu ya teia tele lava mea le anga o I le wa mi tonu ai lave ina o ia le li ai ia mea uma e o pe leo le to tele o lo tongo malu o lo fa fonga mai nei o tangata fa tua tangata tali tonu I le tua o tatou tapu ai foi ma au ona ia teia o le alava le lotu po le kalesia o le afaina lea pita I o lo tatou mafatia pea ma tatou ongu tia I popo ngā ese ma meti ngā le soifuanga ma le ola nei o le avea tatou tali tenunga ma le fatua tuanga I le tua e fai mala e tau fiai leo o mai pea o popo ngasi ese tele o fata otoli ai o le ongo tia I whanoanoanga o no leo o mai o maliu ma le oti o whavi tauli ma lui tau whelanu na nua I o le soifuanga whanei o na pō o maftanga I a inga o mātua whanau whale whai ngā luenga mwhale a onga o maftanga fo I lotu mai karisia a sirisira fo I le lalangi lau tele o I nei I to tele o soifua tangata le sala ta maiti ma whanau sa waina fo I tau o mwhewaiwa inga ma le au maturo fasiotia o no le tala le lei o na vea ile o le nei fo I tau ma whamalo si au ma whamafan whana mo tanto uma e tele lava mea leanga e o I le wami o tonu e lave ina o ia le li e ia mea uma e tau o le tau fi maupea I lo whātua tuanga I tonu o nei mea leanga e o mai a wau si le fia le tua mea uma o le mau I opu I le au ngā o le tau fi maupelu na whātua tuanga I teimi mai tu aso whaingata whai mai a ia a wā o iloa o lo soi fua le na te tongi o laina ai pei tai u si le fia e ia lo lava ala a tofu tofoina o te sao tuai pe o le auro o soe o ani mea leanga o ani whawhita auli ni lui tau ni mea whaingata o lua whisanga I nei le tino le mawhau whau e meise leanga le aise mea o lilo le si le whanga le tua I popo ngā o mea leanga uma e o tangata o lo tu tupu nei mea uma I tutono le li o lana si le whanga pa ia ma lana si le whangati pe tai o iai le sao tonga le tangata soifua le te filifili ai le vāle le lei ma le leanga le manuia ma le malaia le malamalama ma le pouliuli o upu wha mawhana whana paulo le uso I lusa I konio ma Antioka na wha malosi le uso ma popo I atu ia tu mau le whātua tua na ia wha pea atu foi o popo ngā e tele e te tau un tātou sao tuai I le malo le tua rono winga e iei foi le tu le lei mau I teimi o popo ngā I le ngata I le wha malosi ai o le whātua tua le on sai ma le ola tau wivi le soi fuanga le tino nei ai sauni ai foi tātou mo le manuia e whamavau pe ama vai atu o tātou tino e pei o la paulo I lana tusi a Roma e le te taunu whātu saina le ti ngai nei o na po ma le manuia a tali e whaalia mai a te tātou e le o le tino le mutaanga o le ola ai u whaato toina le ola moni I le manuia a tali wa au ai mai le atua e la vea I teimi uma le iei lava stanga ta whātua tua o le I la vea ina I le atua a whai le o le ola nei a lo iai pēr le isi ola silio na le lei o manino sa andoanga le ali o Yesu Keriso e mau au tau I popo ngai le lanolangi
ai au tau lotu te tele o manu malo i le lalangi. Moni ai la apostolo nu ese, inga lue le tua i meo malama, mo le lei fatasi mai la tau e walo lofa atu i ate ie. Le uzoe tatou lotu te tele, fa malo sipea. O umon savalia e tatou wali faola, le alo popo ngā, a o ia o le alo le tua, e ato o toa pa ia lo na soifua. I le tai una whātustusa i aini o tātou pōponga, i pōponga o le alii. Na ia tau aveina o no tātou tangata angasala. Moni o na tau ave o tātou tinga. O na tau ave o tātou whāno noa, manua o ia o no tātou solitu la fono. O momo o ia o na o tātou wami o leang. Whāsa wa ina o ia, sa tinga ina foi o ia. Ai le tau tala mai. Ia tu mau le tualo na vi inga. Nei e whāma vaulama. Amen. Sio tātou te tātou. Mātou te whaafitai lo o lofa. Leli ie. O lo anga le nei ma lo mana. O lo tau tōlua ina i mātou e leo no. A o lui tau ina pē i mātou. I ti ngā ma whainga tāo leo langa nei. Ai meise lo mātou i lo mauti noa. O e whātou i lalo ina ti ngā uma o leola. E ala ia Jesu Keriso. Mātou te tālo mō tangata mawhitia i whātawha ngasi ese o le tino, po le mawhauwhau. Mō ngasi po te tono a inga, se ie lango maluina o lātou tau tonga mawhitia, ma whamalo lo ia te lātou i lo mananga le lei. Whamaluia tau mwhainga o ngā uma, mō le tonga whitia o whamai ese o ongo ti ai o tangata. So soani fo mai lātou uma o ngā lulue whātasi ai. I tau singa mai tong whitia o tangata ngasi. Te tālo mo i lanto uma o maua i whanoanoanga, o no pelenga o mawhitanga mo te sia ni maliu male oti. Nei ta awhi mawina i lanto i o au whamawhan whana. Ma wha maise i o lanto whanoanoanga, e ala i lo ngang pa ia. Te tālo mo tinam te mama tutua uma, fo i atu i ailo manuia ma lo file mu. Te uawe i mawhitianga o le tino, o le mafau fau manganga, wha malu si ai pe i lātou. Te tālo mo i lātou sa i se tia le to ese, o no soli ngā tū la fono ina i salamo ina i lātou, ma wha fau ina o lātou o langa. Mātou te tālo mo i lātou uma o i eimana o ngā whapitoa i le tino o mafau fau. Ina i lātou maule on sa i le lotu tele ma le file mu, tau ave ai o lātou mawhitianga. Te tālo mo le lalolangi mawhitia i taua, whalwe lawe na tūra o suiga te tele o le tau. Ma le tō tele o i la tau a fia, ma whai nai o la tau o langa. Ie iai lo manuia ma lo file mo. Te tālo mo lau i kale se kerisiano au au i le lalulang. Ina ia wha malu sia le ola, wha tu o lau i kale sia, i le whenga iai malu tau le o langa wha nei o le pō. Wha manuia upu whai o malo, New Zealand nei, mai se lo matu tunu i Samoa. Nei tu maulu na whamai i lau fio e manuia ai. Whamanuia o mātou a inga e le mawhitai o mātua mwhanau. Ma mele lei o ati ai ai. Nei whatupu te leina me manuia. Male au ngai tinei a mea whatupu mala. Whamanuia lau whafonga o le nei aso. Ia lātou lava singa le lei uma. Whamanuia fo le siufonga o le lau mua. Mahana tau mwhainga o ngā. I lātou pu lea ma taitaina. Leo fai ngā luenga mai lātou wa lango ina, ma leo fai polka la me umba. Ia au wha manuianga. O nisia o mātou te talo te mā, mātou tui nātu le loto whaafitai ma le whātutua. E ala lava li swafo i Jesu Keriso lo mātou wali ma le whaola. Amen. Tātou pese le vi ingo le tua.
le atu le whaftetele, whaltua ia ana, mo le whafoina o tātou msini le nei futai au. Whamalo la mga lue, whamanuia le atua i autou, whiau mga luenga whenga iai, le manuia o le whafonga. Manuia le atua i whaiunga le nei vai aso, tātou whaiu le titalo. Tu mauma i o mātou lunga, malunga la whana uma la vai le lalulangi. Le alofa tu no tele o la ufio le atua lo mātou tamā. Le alofa sisili ese o Yesu Keriso lo mātou wali i malo mātou whaola. Ma o pei mātou le maftanga mawhanwhana malo nganga pa i nei. Se i o il whavavau e whavavau lava. Amen. Amen. Ia avea ia from suyo lau whafonga ma lau whaingaluenga le siu fonga lau mua ia mole atoa leanga whaftai i le sunga le toa ina malono pensione Reverend Alda Researchione ete mona por kalame matango fie fo ai pele soifua lau le lei ia awa fo lau whianga i tiu te mawhaiva ia ai o le viingo le atoa ma le whakasaha veli ia o le a awinato fo i manisio musika soife filoi ta pena maisi tatou por kalame o lo tāpena mai tali tu lai sfululua ia o le whaupoponga o tātou talafou mai sa mua mani usila nei whaafitai.
Toe whaatala whantu le tātu tunu nei teimi o le tai au le uiwa minute le ute ni le tula esfumartasi na uta urunga atu pol kalame o le asia singa i taitu ngai le sunga i le toina malolo pensione ri sati sone ete i le nei tai au moli le ngang whawhatai. Ai o le ua tāpena mai tātu pol kalame o le larolangi o aso nei ia fia wha ilo atu fo o le ua tau no mai fo i whanua ia le malanga fo i le fionga i ala wano antilawa ia peona sa iai Samoa ia mosina taimi ia whawhatai le tua toe wha au le tia mai le whai ngā malanga i le lofa malanga leo le tua al polo kalame o le laulangi o sonei usi meia le whaafonga. Ia, o te fia lava, e toi whaatalofa ma whaafeila e atu i le malu uma o lau whaafonga. Ia, a moise o paanga masani, a le nei vaenga o le tutua le si ufonga o le laumua i Wellingtone, i le tātou Paul Kalame masani o le lalolangi o aso nei, o se Paul Kalame, e whapeona tu whaatasi aise o to tonga, o nai mea ni tupu i leitu, ma leitu o le kelope, a wā lava le sila fia o le mamadu o le au mātua, ia mai lātou uma e fia e whaafonga i le nei vaenga o le tautua, a le tātou wala leo le nei. Ia ai mua na o a mātu vai mālu i puenga i lau tāpua inga, o na sa le i mawhai o na maua sa tātou Paul Kalame le nā vai aso o mawai, ia o na ua tau mai fo i tūlanga o le mālu lu o le tau, ua whapeona tau maua i le pua ia ma le lea anto o tō le malo si o le tino. Ia a lea ua alofangia e le li i whaaftai u manuia, ia tūlanga o le ua ngau sa whaafea ngai ai. Ia ai o te talo sia foi o lo o manuia le whaafonga tā pua iai o le mamadu o le tātu tino i so o te vaenga o te ronei, i le nei foi aso, ia ai maise o le nei vai tau o le malu lu o lo tātou o iai. Ma lo le on sai ma le whaato toa, o lea ua le o toi umi se teimi o toi o nai vai aso, ia ona umalo ia leo le tau malu lu po le winter, ia ai tātou wanga atu i le tau e te tonga e ai lau o la au, ia ma wha solo atu i lava i le tau maa whanawhana i le whaai unga o le nei fo i tau sanga. E mātou te le whaangaloina fo i le mamaru uma o loo sila mai mō mai le nei vaenga o le tātou whaasara launga, i isi ta whae fia o le kelope e awala i lunga o whesota inga tele wawawe whaate kono losi. Wha ma lo ale langi ma le soi fua lau le lei. Ai i le nei whaapoponga o le lalolangi o aso nei, ia o le a whaafonga fo i muatu ia nā i tala i lo tātou i tūlangi i le Pasifika, ia ona whaasolo tuai lea i isi fo i ta whao le kelope, ia ai mua na whaatalo whātu i le sunga ia Mari Whaiwanu, lea o mā ngāre lue atu i le tui nātu o le nei whaapoponga o le Paul Kalame, mā lo lava whaaftai Mari i le so soni mai i le tātou ngā ruenga i le so. Mā lo whaaftai lau fionga lau ano, ia whaatalo whātu foi, ia i lau fionga whaaftai, mo le amanoe fo nei tai au, whaaftai vo i le tua peo nau tāu i stei musola. Ma lola malanga manuia ia whaftai foi ia ua toi whaoratia mai la whainga malanga pio nei Samoa ia ili la whai teimi na malanga tuai.
Ia, malo whaafitai, ioi o le anganga maurunga lawa le nā, o le whaafitai i le li, i whapea na toi maua le whilo inga, ia toi te liu mai, ia wā le whaawa wina o tātou ngā luenga whai. Ai, o le tātou tala mua, ia mō le nei whaapoponga o le laulangi o aso nei, o lea ua toi o ni nā yaso, ona te talaina le alo ia, o le whontanga wha le tausanga lona 5 le tolu, a tai o malo le Pasifika i le ai o nuko lofa, le lau mua leo le malo tonga. Ia mai ua lipoti o mai le matua vevesi ai o tāpenanga lea fo i malo ma o na tanganta, ai moise lava i le tau wha mai aina le lei o fale ia na fausia wha apitoa e whapea e no nofo ai usu ngā whono ma tangata mai whafo e malanga atu mō lea whon tanga tele. O le whaatasinga le nei, o le tau o fianga wha le tausanga a taitai ma whaululunga o malo o atu motu o le Pasifika, wha ingoa ina o le Pacific Forum, e pei o le whaatasinga o pito i maulunga lea mo atu motu o le Pasifika i tausanga taitasi. Ai o se talanoanga a le pale mia o tonga ia hua kawa mei liku si hosi sovaleni ma le wales whaasara lau a New Zealand, le Radio New Zealand, na ia tawai o se mea le leitele mo tonga le tali ma lo ai i le nei fono tanga ta ua. Mai o le atau mwhai ina ia le lei ma mātango fie mea uma mo le nei wha te singa. Sa wha mawhainai e le pāle mia o tonga, o le atau mawhai ina ia wha alia i mālo mai whafo ia tūlanga tā ua o tū mā nganu o tonga, ai maise o ana tāu mawha, maisi vaenga tā ua o le soifuanga o tangata o lona atu nuu. Peitai la, a o tā pena ma sa uni le mālo tonga mo le Pacific Forum, i le aso luas furuono, a nga iatu i le aso tolu se fulu o le masina le nei o kuso, po le nawinga o le vai aso fau. Ai o lipotia mai le nei vai aso, e le sui le wale si whaasa lau New Zealand, Radio New Zealand i le tono tonga, o le litu starlingo i a Kalafi Moala. Le tau fia i leo i le ai o nuko lofa, o ni tangata se toa se fulu mo le fitu le a whai, ona o mata upu e a fiai ia fuala au ma vaila au whaasaina. Ta ua i o moala, o la tau umanei na pue ma tau fia leo i te tonu o le se fulu aso ua ma vai atu nei. Mai ua whaia iai mōlianga i lo la tau whaulu whanina atu i te tonu o tonga, mō le wha moe e toi whaatawina atu i tua o le whaitau miliona tā la po pa anga tonga o le waila au whaasaina fo le nei o le methamphetamine po o le pi. Nā tā ua fo i e Kalafi Moala, ua whaalia leo, e iai nisi e ono tāwhia ma mōlia ona o le nei lava ma tā upu. O tangata ia e whaapea o tai o la tau ia o masalomia i le nei mata upu na whaalia moala, o ni tangata tonga na ti poti atu mai e tunu ui whafo, ona o ni sori ngā tu la whono sa a fia ai. O le to tasi o la tau ia e whapea o se li tonga, na ti poti atu mai au se tā lia. O le mea o loo mata i tuina e leo i tonga, o le tu lai mai o se kengi, ma se whaalapo tonga o tangata nei le tongunu o nuku alofa, ia ua masalomia, o la tau ia o loo tu whainatu, ma whaatawina i tua ia le fuala au, ma vaila au whaasaina nei, o loo amatu whaanana i le tonu o le tunuu. Whaalia fo ia moala, ua le aia se senga o le mele ua alia ni mai i le tonu o tonga i le taimi nei, ma isi e tunuu i whafo, ona o le tele o le tupe a awhia ai i vaila au ma fuala au whaasaina. E tele a seta taungata e au awhia ai ta vale ma wilaafi, ia ua ta awhia nei wha malosi a leo, ma ia i la tau ia ua whaia i ai nei mō lianga.
O le mataupu le nei e tu sai o le moli mau le li o kalafi moala. O lewa ona whaia i ai ia sa ili linga leo leo i tonga. Mai sa whaata di tali mo le taimi i tāla whengai e a mata i loa ona pue matao fia mai ia i la tau ua masalo mia ai. Na whesiringia fo i le wale sifasa laua New Zealand ia le li o moala, pe whape whea na lilo ia i tu ainga o whainga i do tono tonga o se atu nuu le titi. Aena i ta ua, o le mea mauti no lava, e to tele tangata la tau te sila fia le leile mea o lo tupu, ai le o pisa. O nisi fo o ie manatu, e le aise mea ea a fia ai fua la tau i pisi nisi, mamata upu whaapea a isi tangata. Aena i ta ua, o le mea le lei tele mata ua mo tangata e no nofo ai de tono tonga. O na le ua mauti noa, o loo ua mata i tuina le lei ia lei tu a inga o solinga tu la fono e le vasenga o leo leo, ma ua whaia i aise fuafuanga o wale saonga le mu o tangata lau tele o le tino o. E tele taimi o ta uai i li poti e lau whaasara lau i ta penanga nei le malo tonga mo le fontanga a taitai o le Pasifika po o le forum. Ai maise ai lava, o le ngā ruenga i le fausia leo ni fale fau e hapi ai i ausu ngā fono mai fafo, a toa maisi tangata e malangatu mo lea whaatasi ngā tele. O le tūlanga sāpu pole iai ina ne i le uma ia fale, ma faale tonu ai le talinga ma loa tonga ma ona tangata. E ta ila sa faalia le li faasara lau ia kalafi moala. E se lau lima se fulu le a faio ni fale sa fausia e ni no fuanga se fai de tonu o le ai o nuko lofa mo le neifa a moe moe. Mai o le no fuanga o pito i te lea na te tala i le asto na ina te nei, mai ua sauni mo le whaao ngā ina. Sa ia whaalia fo i ono fuanga mo tau o fianga a le fontanga le forum o lea ua mautu i de tonu o le laumua i no kua lofa. Mai ua whape fo i ona iai se no fuanga mo le au whaasala lau mai fafo. Lea ua hapi ai nei nisi o le autu stala o le Pasifika mai isi atu nuu ua vave o na taunu atu i tonga e sa uni ai mo le fontanga i le vai aso a sau. Peita aina ta ue moala, e lua i a no fuanga mo fale faunei e le i uma i le taimi nei, e ui ina ua faalia so o e le malo tonga o lea ua mahea. O le mori mau moala, sa ia asia no fuanga nei e lua i le aso lulu na te nei, ma ia i loa ai, e le ai mani mea fale ua iai tonu, le ai ni moenga, ea mai o lo tau faa pipi i pea paipa ma isi tō tonga, a o lea faa moe moe, e a mata o na taunu atu i tonga i le faa unga le vai aso nei, i usu ngā whono mo le fia faa o ngā ino nei fale. Faa ilo fo i moala, ma salo o le ahfa o fale fau nei se lau lima se fulu ia na fausia le malo tonga, mo le fontanga le forum, e le i mahea. Ma e iai isi fale o te ngata sa veso son iai le malo tonga e faa le leia mo le faa moe moe e faa o ngā e api ai nisi usu ngā whono mata ngata mai fafo. Ai ui o ia tūlanga na ta ue moala i le tūlanga wao te tele lava e fōlinga mai o lea ua sauni lona atu nuu e tali malo i le tau au fianga le nei e tai o le Pasifika e amata i le asonga fua asau nei. O le whanau naunga o lo iai o le malo tonga, ina ia amata loa o na whaanga solo le nei whaatasinga tele. Awa o le amawaise viso swani mo whaafita hauli e mafu mai ona o a fianga i swinga o le tau, ai mai se o isi ati na elo tele ma ati na e tau le tamau a inga. O le fontanga le forum i le nei tausanga i nuko lofa, o le a whatasi mo iai, ia le whailau tusi au o maa lo au whatasi, o le lii o Antonio Guterres. E whapea o se teimi mua lea, ua awai le whailau tusi au o maa lo au whatasi, i se fontanga a tai o le Pasifika po le forum.
Ai pei ona masani ai, o le a whaatasi mai ai fōi i lea whonotanga, ia sui o isi mā lore lololangi, ia e whai pāanga mā tunu o le Pasifika, i mata upu tau i la ti nae, e iai mā lo di tele pei o Saina, o Whalani, Iapani, whape fōi ma peretani tele. Ai le ngata i lea, e tele fōi sui mai tunu uia e avea ma sui lango, a tō fōi ma sui whaanongolongo, o le nei whaala poto potonga. O le vai aso taluai sa whairo mai ai, le tui nātu o se wala awalo ia ale malo tonga. I le li whai bisinisi lau i loa le bilionea Amerika ho le nei o Elon Musk, ina ia awai i lea whaate singa le Pasifika i nuko lofa. Peitai, e le i whaamautuina mai pe o na malange ane o ia, mo lea wha moe tu sai o le wala awalo ia ale malo tonga. Ai o Elon Musk e pei o na silu fia, o ia lea e ona, ia le vaenga tau whesota inga tele wawe fo le neu wha ingoa ina o le X, sa ta ua mua o le Twitter. O le taimi lea na pā i le maunga mu, le hunga tonga, hunga hapai, ma whaatama iai moto tonga i le ngaru lolo po le tsunami i a Februari o le lua a lus fululua. Sa whesoa swani ma iai le li le neo Elon Musk e awala i whesota inga tele wawawe tonga e awala i le SpaceX ma le Starlink Emergency Satellite Service. O le temi nei, o loo whea ngai tonga ma whaafi tā huli tau whesota inga i le internet ona ua whaalenga ina ia le wire au tū po o le cable i lalo o le Sami i se mafuie i laso luas fulmole iwa o Juni. O isi moto tonga e pei o haa pai ma wawau e tau le iaisi whesota inga i le internet i le teimi nei. Mai ua whaatanga ina ia le malo tonga se pe mita le tu mau mo le kompania Elon Musk le Starlink e wha ngā io iaia la tau pisinisi le tono tonga i leisi ono masina o lumana i nei. Sa whailo mai fo e hapea, ua tuai a tili ngā ruenga i le toi wha le leia o wha le tonu i isi motu i o tonga, ona o le waa wha apitoa mo le whaia uia ngā ruenga, na ngau a o sau mai Singapore a ngā iane i tonga. O se teimi lata mai nei, sa whailo mai ai le pāle mi o tonga, huka kawa mei liku si osi ovaleni e whapea, e whaalango le umi o ia ngā ruenga, i le tūlanga whaale tonu ma mea ia na whaalenga ina o le cable au tū i lalo o le Sami. O le wha mai Singapore mo le toi whaale leia o le cable le nei a tonga, o loo poloka nei i suwa, mai whaatoa i loa tonu, ia le umi e whaatino ai ia le ngā ruenga, pe a whai e tau nuu manu i ane i nukua lofa. Ia ai se i wa vai foi nei vaenga le tātu tala, ia ona toi so o duaila lea pe a toi te liu mai. I le toi whaawawina lao le tātou polo kalabe. O le tamirisanga o le kapi mo le ipu o le Pasifika po le Pacific Nations Cup i le tausanga le nei rua awhe luas fulfa. E le ngata ina o le asu e aile nume le tasi le Pasifika i le whaanga tama o le kapi Juni. Ae o le a whaapea na whaailonga inai ma le se lautau sanga o le kapi Juni i te tonu o le Pasifika.
O le ta'alonga mua o le ta'amisanga o le lua afe lua sifu ma le wha, e whaia lea i suva i le awhiawhia nā nei. Lea o le a whetau iai le aua fiti ma le manu sa moa. O le nei ta'alonga, o lona 50 a i leo taimi, ua ta alo ai nei au e lua. O lo o whamawina e whapea o le tausanga e awhe iwa se lau lua se furu wha, na a mata ai o na whaia ta alonga wha le wā o mā lo, o le lakapi uni i le wā o le tā whatolu le nei, Samoa, Fiji, whapea matonga. E ui ina o le tausanga e awhe walu se lau waru wha, na ulua i whaiai ia se ta alonga lakapi i le tono Fiji, ai o le tausanga tasi iwa lua wha o lo wha mawina e whapea o le tausanga tonu lea na amatai o na whaia ta alonga lakapi whaita wina wha le wao mā lo i le wao atu nuu nei e tolu o le Pasifika. O le unua i ta alonga whaita wina po o i ta alonga whaita wina e lua i le wā leo Fiji ma Samoa sa whaia le i le Malaya i le Apia Park. Na malo Fiji le ta'alonga mua, ai malo Samoa i lona lua o ta'alonga whaita wina. Na tu ua Samoa il aula kapia Fiji, o na malanga ne ailea i tonga mo se latu ta'amisanga e iwa ta'alonga sa whaiai. Mai o le taununga, e fitu malo Fiji, tasi le tutusa, ma le whaia ina tasi, a au iai i tonga. O le nei la ua atoa le se lautau sanga, talua na la kapia tunu nei e tolu o le Pasifika. Mai ua matua te le lava se swing o le ta'alonga i le taimi nei, e le ngata ina sui tu la fono, ai ua tele ina totongi pe maua tupe a tamata alo. O nisi tamata alo, ua matua a vea lava le la kapi ma ngā ruenga tu mau, e faa lango i aile a inga. O lea ua whaelo mai ia fuafuanga a uni lakapi a Samoa, ai whaapea i fo ile uni lakapi a Tonga, mo le whaamanatuina alo i o le neila a sanga tāua i le ati nae o le ta'alonga lakapi ina ua atoa i le neitu sanga le se lau o tau sanga o le ta'alonga. E tasi le vai aso le umi o le afa anga solo ai sauninga o le whaailonga ina o le se lautu sanga o le lakapi a le uni lakapi a Samoa i upia e a mata i le aso luas fulima o okuso i a pe olo na winga o le a sa nei a mata ai i a sauninga i Samoa a e wha umma i le aso tolu se fulu o okuso o le taimi lea e tari malo ai le manu Samoa i le i kale tahia tonga i lona Malaya i le Apia Park. O whaamaunga o loo iai, wai loa ai, ua ono se furu iwa lao whainga o ta'alonga whaita wina i le wā o atu nuu e lua, Samoa, ma Tonga. Whailo mai i le whaatonu o le pūlenga o le lakapi Samoa, whaleo mawainga Vincent Fepulea ai e whapea. O lea ua mautu fuafuanga mo le whailonga ina o le se lautu sanga o le lakapi i Samoa. E a mata i le sauni ngā lotu whaawitai, whaia lei le manu o le kālesia katoliko i le pēa, ai taua lunga pol kalame i le ta'alonga le manu Samoa ma le i kale tahia tonga i le asfareile tolu se fulu o kuso. O le aso lua a sau, le aso lua se fumo le fitu o kuso, whaamoe whaiai se solo a tama o se solo whaalalo lea au ta alo uma sa tau tua i le lakapi i Samoa i aso ua mawai. Ta awai e whaleo mawainga e sili atu ma le ono se laula whainga o tamata alo o le a whaatasi ai i lea solo whaaloalo le uni lakapi i Samoa. Ai o le aso lulu, le aso luas fuluwaru o kuso o le a whaiai se sao ni ngalo ia e tau au inai whaailonga whaapitoa mo i lātou sa asa ina le ngasu o le tai ao i le whaangatama o le lakapi ma o le sauninga o le awhaia lei le Malaya fo i le nei ta o le Friendship Park i matangi a la lua.
O le wha moe ina i alo ia umai tama whanau o le tino u sa tautua ma ta alo i le manu Samoa mai le amatanga. E whapena foi o na whaia le uni le kopia tonga la tauni a la tau Paul Kalame mo le wha manatuina o le se lautu sanga o le kopi le Pasifika i le vai aso i ona tua. Lea e au fiai mo le taimi o le taalonga i le vao le i Kaletahi ma le Awafiti i le malai Te Ufeiva Park. O lona iwa se furu lima i leo taalonga whaita wina wha le vao malo i le vao tunu nei o Tonga ma Fiti. Ai le ngata lai le se lautu sanga o le kopi le Pasifika ai e iai foi ia le talaanga i le tau na manatua ma whaatawa ina o le taaminu sanga le nei mo le ipu o le Pasifika, le Pacific Nations Cup, e pei o na amatalia ai i Fiti i le afiafia nā nei. E taru mai le tausanga e lua afe mo le ono, ua whaaono o na siampini le aua Fiti i le ipu le nei o le Pasifika, le PNC. O le manu Samoa, ua whaafa o na siampini ai ele i maua se mālo tonga talu na amata lea ta amisanga e ui ina sa su e fusi la tau i le tausanga i lua afe se fultasi ma le lua afe se fulu ma le fitu. O le tausanga nei lea ua whaalau tele atuai e le pūlenga o le kapia le lalolangi le World Rugby ia le ta amisanga le nei le Pasifika o lea ua ono lea whaio au e tau vāhai mai ua vai ina ini pulu se lua o le pulu mua o au ia e tolu o le Pasifika, ma le pulu lona lua o au e tolu e au fiai i Apani, Kanata, ma Amerika. E tau wala pulu nei e lua i ta longa Masani round robin, e sa ili ai i au e suefusi mai pulu nei e lua. Whaalia mai e whapea e rengata ina tele ai ta longa au te itasi, ae o le ama wai fwoi malea wanoa e ta alo ai au uma mō tūlanga i le whaangaso longa o au la kapia le laulangi. E le ngata i lea o le ama wai fwoi malea wanoa le lei o isi au e lea o fiai le au fiti mai Japani e ta pena ai mō le ipu o le laulangi le tausanga i lua afe lua sifurfitu ia a mata ia ta alonga i sua ia wanoa i le tausanga a sau lua afe lua sifuru ma le lima. Ia ai pei ona uta ua o le fiafina nei le tali malo ai le Flying Fijians i le manu Samoa i le la ta'alonga i le Aiosuva o le ta'alonga mua lea o le ipu o le Pasifika i le nei tausanga. O le ta'alonga i lua o le ata aloai le manu Samoa ma le i Kaletahi Tonga e whaia le ta'alonga i le Api Park i le whaai unga o le vai aso a sau. E so o lea ma le tari malo Tonga i le aua fiti i Nuku'alofa i le vai aso i ona tua. Ua lua nei vai aso o toleni ma tā pena i a pia le aua le manu Samoa mo le ta'alonga i le so ma le au malo si a fiti. Pai na whaai lo mai o lea ua lava sauni i la tau mo le wha moe. O le itulai ono i le fiafia nā nei, taimi fiti, e whai ai la lea ta'alonga. Ia ai tau ina manuia lau tāpua inga i so vaenga o le kilope o loo e tāpua i mai ai. Ia ai usi mai pēr le whafonga.
O le tatu tala muli mai le Pasifika, o le amtanga le masina fau o se tema, e asiasia ne ai i le atunu o Papua New Guinea, ia le whaao le Kalesia Katoliko Roma i le Larulangi, ia pope Falansisi. Mai o se tasi o nuu po o ai o le a whea i le tupsa i lea whainga malanga. O le nuu po le ai lea e whaingoa ina o Vanimo. O le taulanga lea i le tumalo i ngoa o le Sandown Province, i le vaenga o pito i mātu si sifo le tunuu e ta ua o le West Civic Region. O se nuu e le peninsula e tūlan lata i le tua oima Indonesia e le mamau fo i male ai e ngō o Jayapura le laumua leo le tūmalo o Papua. Ia manatua fo'i o le tunu o Papua New Guinea, o le afa lea i sasae o le motu tele o Papua ma New Guinea. Ai o le isi afa a toi sifo le motu, lea e whaingoina o Papua i sifo o lo i lalo o pulenga alemalo o Indonesia. E tolu aso le umi o le asia singa i Papua New Guinea a pope Falansisi, mai o whaalia mai, o le a ia a whai mo se taimi pupuu, ia le nuu le nei o wani mo, o lo iai le no whanga au tū o le Kalesia Katoliko i lea vaenga o Papua New Guinea. O wani mo ele o se nuu tele, o lona te mau ainga e whaalangolango i la tina e o le laupapa, mai o le lātou company i li laupapa, whaingoina o le wani mo Forest Products, e pulelea e le company Malaysia e ingoa o le Rimbunan Hisha, mai o le company le nei e whapea e au pito tele ai i ngā ruenga mō tangata o lea nuu ma lea vaenga o lea tunuu o Papua New Guinea. A o tāpe nai la le taunu ane o le pope i Vanimo o whailo mai e le pulenga o le nei ai e la tau te mana o mia se fesoasoani mai le malo tele o Papua New Guinea a wā la tau tāpenanga ma sa uniuninga e tali malo ai i le taitai o le Kalesia Katoliko i le Larulangi. Na whaalia i se lipotia le newspaper o le Post Courier e whapea o le teimi nei o matua PCA le nuu i a la tau tāpenanga i le whaamatango fiaina o ta whawhale, ia maawala, i teunga e pei o na masani ai, ia awa le whaalelei o me oma, a o le i tau nuu atu i ai, ia le asi singa le pope pei o na fuafuaina, i le aso valu o le masina fau o Novema. Pei o na si le fia o le nei malanga mai, i le nei tu o le kelope, o le teitai o le Kalesia Katoliko, e awhia ai foi ma au se talia, ai le la vea ai tātou i New Zealand nei. I le si lava ainga o le tātou tala, o se lipoti a le whaarapu tonga whaasara lau o le Reuters, ai whapena fo i ma le newspaper e ngoa o le South China Morning Post, i le vai aso le nei, nā ta ua mai ai e whapea, ua whaia se whaato e senga aloa ia, a le sa a vea ma whai pule o le partia le Republican o le ri ingo ia George Santos i le au pālota o le stete le nei o New York. Taluai, ua wha mao nia le wha amasinonga i alona whaia leo ni whainga tau wha asise ta ua le ngana Peretania o le wire fraud ato ai malona ngau ia leo le ingoa ma wha amatalanga tō tino o seisi tangata po le vaenga e whaamtalaina le ngana Peretania o aggravated identity theft. O lesa ngofua lea na i oe i na ai il neita maali i mo lianga nei e whaasanga i a te ia i lumo le whaamasinonga, ma whaamautui na ai le pau ai o le nei ali o George Santos o se tasi sai longa o na malosi ma vave tele lo na tula i mai o se foi pule i le tonu o le fono ao ao po le Congress ale malo a Amerika. E tele le maumata upo e a awhiai ni sori ngā tu la fono, e a awhiai le li fai pule le nei le tonu o le teimi pupuu
sa tu lai mo ia i le tofi o le se te le nei o New York. Mai o le tau sanga te luai, lea na iu ina wha malo loa lo ia ai o ia mai le Congress. O morianga ua ia i o e ina i le tau wha se, po o le tau wha avalea, a toa ai ma le ngau ia o le ingoa ma wha amatalanga tō tino seisi tangata. E ma whai o na wha asala i nai o ia i le whale pui pui mo le umi e lei titi ifo ma le lua tau sanga. O le mai a aio lona i o e ina o ia morianga i te tono le wha amisnonga, na whai ai e le nei li o George Santos, tolus furuono tau sanga o le soifua, ia lana wha ato e se ngā alo ia, i le aupalota o le setete o New Yorka. Na ia ta awai lona Salamo, ma lona wha no noa i lona mea ua whai, a toa maa fianga ua maa fuai, malele ai o seisi na te tua ia, ai ua nā o ia lava. Whaaria i li poti ua whaalawa i tele ina mai e whapea o meo le tausanga te ruai, lua afe luas futolu, na moli ai le nei li i le whaamis nonga, i lona whaonga ina leo ni se leni na mauai, na maua mai ini whaato sina mo le pālota, e te tongi nai nisi mea e patino ia te ia lava. E au fia ai lona whaonga ina lea, o pepa tala tupe po bank cards a isi tangata e au noa malalato i oenga. Ato ai fo i malona maua ina pea o le benefiti mo tangata e le whai ngā ruenga, e ui ina o ia e whai ngā ruenga. Sa te Ena Santos i a mōrianga nei le amatanga, a o tau mo whai i se whainga e tau tuu mā mai nai le mamawhau nei mōrianga whaasanga i a te ia. Peita ai, o le ali li mai o ia mōrianga whaasanga i le lifai pūle, na mafu ai o na whaia se lafo i le tono le moto sui, e ave e se ai, ma wha maro lo o ia mailo na tohi whai pūle, i le masina o te se mo le tausanga na te nei. O se susuanga fo i sa whaia le komiti o tūlanga ma manu o le maota, na iloa ai e le ngata i na whaalu e George Santos i ne vai ngā tūpe te tele, i le Botox, whapea isi o loa tau ngata, i ai le Hermes, ma le OnlyFans. Ai whapea nā fhoi o na tele nisi tupe sa i e wha ngā mō nisi o wha fiafianga mō tangata māt tua. O Februari, lea sa whaiai le pālota wha apitoa, mō seisi e sui tūlanga i le nei tamari i le tūmā lo sa tūlai mai ai i New York i le tūlangi sa saio o le tūmā lo. Ia, mai whapena manu malo ai le pālota le nei i le ri ingoa i a Tom Suzy o se sui o le pati a le Democrats. O se lipoti a le vaenga whaasala lau, whaale wao malo a le AP po le Associated Press, na tau ai se whaamtalanga mai se tasi o suisi nia sanga lue mo le malo o le tunu o Saudi Arabia, e whapea na saini whaanana e le pelenisia o le malo o Mohammed bin Salman, ia le saini a le tupu, i se polo inga na whaatonu i nailo se whainga ale malo Saudi Arabia, e whaasanga i tangata Houthis o le tunu o Yemen. O nei la fonga sa whaia la amtanga le vai so nei, e le tangata ingo ia Saad al-Jabri, o stasi sanga lue ai i se tūlanga maulunga i te tonu o le pulenga ale malo Saudi Arabia. Whaari ai al-Jabri i se talanoanga ma le vaenga whaasa laua pere tānia le BBC i le asunga fua na te nei e whapea. Na saini pe pelo pe na fort e le li pele nise le nei o Mohammed bin Salman ia le saini a le tupo le malo Saudi Arabia. Le na mafua ai le taua matangata de te eo le tu ainga o le Houthis i te tonu o le tunu o Yemen le ua tele tausanga o whanga solo mai. E o mai la i le teimi nei, e le e i tuina mai se whaamatala ngalo ia ale malo Saudi Arabia e tu sai o nei tu o inga, e ui ina ua tele ni whaavesili ua tu uina atu i ai ele au tu stala.
e manatu le malo Saudi Arabia e le fia tali mai ini fasili i se mata upu e le aini mōli mawola e lango i nai. Ai o se teimi muliane na ui i nai e Al-Jabri ia tu o inga i se whaamtalanga alo ia sa whaasalalawina e le Associated Press. Ua whaamtalaina e le malo Saudi Arabia le tangata le nei o Al-Jabri. O se tangata sa ngā lue mua i le lātou whainga malo, ai ua le o toe whaatua ina i le teimi nei. O le nei li isa ia umia le tūlanga maolunga o le Major General i le fita Saudi Arabia i aso o mawai, mai sa ave fo'i mali i ofisa o mea tau whaamantalanga whaalilo a le malo. Pei taila, o le teimi nei ua whaaunu ua o ia i le atunu o Kanata, o tele tau sanga o iai se ese inga i le vao le nei li i male malo Saudi Arabia. Ma ena i whaalia, o lana whanau e to lua, ua whaafale pui nei e le malo Saudi Arabia, i se tau whainga e whaamalo si ai o ia, ina ia toi fo'i atu i lona atu nuu. Whaalia manino fo'i le li nei a Al-Jabri i le Autustala, wa ia mauti noa le manaa o le li pelenise o Mohammed bin Salman ina ia fasio tia o ia. O ana tu ua inga e pei o na whalawa i tele mai nei, ua whaia i le teimi ua tu lai mai ai le li pelenise o Mohammed e a vea matai le tu mau o le malo Saudi Arabia i whailo inga matai o malo mai whafo e whai masui o lona tama le tupo o King Salman lea ua valu tu sanga o le soifua. Ua mai tau ina fo'i le wha te teleina o le whaongaina o le malosi ma le pule le li pelenise le nei talu mai le tu sanga lua aves furulima i le amatanga o le taua ma tangata Houthis o Yemen. Mai ua wha solo ane nei i isi vaenga e au fiai le wha umatia lea ma le soli palaina o ni winga mani tangata e te i a teia. O le whamtaranga Al-Jabri i le BBC na ia tauai, e iai se sui wha moe ina le mtanga luenga mata upu tau loto i whale le malo Saudi Arabia, na ia wha mauni ane i a te ia, na saini wha malosi i se whainga pepelo e le li pelenise, ia le polo inga lea na mafua ai le taua ma le vaenga leo tangata Houthis o Yemen, ai le o lona tama na saini ai. Whaelo mai fo'i Al-Jabri o mafua na manao ina whaalau tele i le teimi nei lea mata aupu, ona o le alofa i lana whanau e to lua e pei o na tau fiai i le whale pui i Saudi Arabia. O le tau le nei le vau Saudi Arabia ma tangata Houthis o Yemen, ia lātou te langolango ina malosi, e langolango ina malosi e le malo Iran, ua whasio tia mai ua malili wai ia tangata e sili atu ile se lau lima se furuafe la whai mai ua adi alima iei nisi o whaafi tauli au pita onga ua whai na ile soifua o tangata i la lea vaenga o le lololangi. E talo ana amata le taua i Gaza a Israelu ma Hamas ua tele taimi ua oso whaia ai e tangata Houthis o Yemen ia maala o loa ia e ui atu i le sami ula po le Red Sea, ma tula i mai ai ia ni whetaua inga o pito mamafa ua whengai ma le fua manu awa le malo a Amerika, talu mai le taua tele lona lua a le lalolangi. Ia ai se i vai foi le neva enga o le tātou pol kalame, ia ona toe wha wau na tuaila lea e usi mai pēa le wha fonga. Masalo o le tātou tala muli mari ona o le tātou taimi, ua whaai loa mai se whaai unga le whainga māloa le Pelestene a Amerika Joe Biden, ina ia ta tala, ia le sā ma le tapu lea ua lewa o na iai, i le whaatawi nātu lea o mea tau ma upenga malolosi i le mālo ma le atunuu o Saudi Arabia. I se whaari ngalo ia mai le mtanga luenga le State Departments a le malo a Amerika na ta ua mai e whaapea,
O le nei whaai unga, ua te talai ma ave e sea ia le sā lea ua tolu nei tau sanga, tānu o na wha mamaluina, i se tau mwhainga, e una ia ma wha malo si ai Saudi Arabia, e tā ofi ma wha uma le la taua ma le atunuu o Yemen. O le nganga o le nei polisi po o le whainga wha mai, a le whainga maloa Joe Biden, ina i wha malo sia ma una iai i Saudi Arabia, e wha uma i la le taua. Na wha ilo mai lai se li poti alo ia le State Department, o lea ua le to iai se tapu mo se sā i le tu inatu i le malo Saudi Arabia, o a upenga au fiai puru wha tonu mai wa lele, a ngai ino fuanga i le fonga ele ele. Ai, o isi a upenga o le a wha wopea o na ilo ina i tu langa tāla whea ngai ma le tu la fono wha le vāo malo, e au fiai le whewha taua inga o a upenga i le vā o tunuu. O le vai aso nei, lea na whaai loa ne aialo ia le nei whaai unga le whainga māloa Joe Biden i le whono a wawa a Amerika po le Congress i Washington. Mai o luna winga, o mo whai o na amata i le nā vai aso o mua, ia le toe whaatau i nātu leo mea tau nei mā upenga mai Amerika i le mālo o Saudi Arabia. Whaali ai e suisi ni o le whainga māloa Biden, o lea ua whaamalia ina le malo Amerika i la sanga uma ua whaia e Saudi Arabia e tusa o le nei mata upu, mai uara ngā tawai le malo Amerika, o na whaatino ia lana ia fo i pito la au. I lalo o tu la fono le malo Amerika, o so o se whaataua inga whaale wao malo ni me tau mani au penga, e da tau lava o na sila fia, ma ioe ina le fono au po le Congress, a o le i whaamau tu ina. Sa tele ina whisilingia, e hoi pule le Republican, whaapea fo i le Democrats, le whaatawinatu i Saudi Arabia o a penga mālo losi lata mai nei, ona o le tele o tangata lu tele o mali liwai le tonu o Yemen, a toa ai maisi mata aupu, e a fia ai male a ia te tau o tangata. Pei ta ila o tau whai ifo i o winga te te e le teimi nei, taruai i whaalewe lave pei o na tupu mai nei sa e tu tonu, ma leo so whainga le Hamas e whaasanga ia Isala elu ila so fitu o Oktopa, a toa ai mani suinga o le taua i le tonu o le tunu o Yemen. E talu mai le masina o mati le tausanga luafe luas fulua, e na ua maua se mulienga na whaaponga iai malo o whatasi i le vā leo Saudi Arabia ma tangata Houthis, e le i toe iai lava i a seisios whainga wa ale le tau o Saudi Arabia ua whaia i le tonu o Yemen. Mai ua tele wa fo ina le to iai ni os whainga mani wa whana mai Yemen a ngaiane i Saudi Arabia mai ro la tau tua oi. O le vevesi le nei le tonu o le tunu o Yemen e tu sa o se tau le i le vao Iran ma Saudi Arabia e pei ona silofia o le tausanga luafes fufa le sa whaato i lalo ina i tangata Houthis le whainga malo sa iaia le tunu o Yemen le sa lango ina malo si e Saudi Arabia ma amata ma iai le nā teimi luafes fulima ono whetau ai i le Houthis ma le whaalapo tonga e whaaponga iai Saudi Arabia o se taua e whai tau se lau afe la whai o tangata o whasi o tiai, ma una iai le valus fulbosene o tangata o Yemen e whaalonga lango i whesoa swani mai whafo, mo le tau singa masani o le soi fua. O le tau sanga i afe rufutasi, na amata whaama manuai e le whai ngā malo Joe Biden, ia le tulanga o le tapu ma le sa e winga i le whaatawina atu i a Saudi Arabia o mea tau manolosi, ona o le lefie fia o Amerika le to tele o tangata lu tele na whasi o tia ai le tonu o Yemen i oso whainga a le fita a Saudi Arabia. Ia ai ona o le tātou teimi ia o te whaamaru nuatu le whaafonga mai o la whaapau mai e i le tātou Paul Kalame i le neho e vai aso, whaamoe ia to e mo se whaawaponga whau i nā vai aso o mua, whaaftai fo i mari fo le so ni mai le tātou haluenga i le so ia ai mātou wha ma wha sei fuatu i le malutele o le tātou tunu u male au wha whonga.
Malo fa ftai lo na ua fa fonga le tatu tunu le tatu pol klame ia ole lo langio aso nei fi tai tunga i le fionga ia la wano ati lawa to e mola isi fa poponga le veas fo pe uli atu e siola mas malosi molo mola tu le tolo tu se fua ia ma siola fo le fionga ia la wano ia wa fo le pol klame taua i le veas fo te masani le aso for really ole wa tatu li tu lai sfut malua usi mai fa fonga o tatu telefo pa tatu tala mai Samoa i le nei aso for really i le au le sfut malua le wa tatu usi mai fa fonga. E toi whātalo whātolo whapoponga o talafou mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O lo otu ua ia e whaia o ngale wha ama e or COVID-19 le mafua anga wa to o te leaita mai tita i 5 tausanga o lo o tau iwi ma le whainga tau na mawhaina tau tatala a o sauni atua i moa onga i le vasenga tasi e tele taimina whaalu e tamaiti ilunga o screens po o masini wha te konolosi a ono nofu le fale ai mai sei taimi a o loka le atu nuu i le wha mai. I li poti mai le ero o le ofisa e whaia ilo ilunga ia onga o le whaafita auli le to a tele o tamaiti ta i 5 tausanga e le mawhaiona tu whaatasia upu e 5 i se whai upu. Pei ona whaalawi loa i li poti le asoana nafi. Moli maunisi o whaia onga ua silia ma le ta i luas 10 tausanga o whaia onga e to ava ailea o si itele numero tamaiti e le mawhaina tau tatala. Pe le telefo ini upu e mawhaiona tau tatala ai a o ta i 5 tausanga. Sa fautua ina e Dr. Elizabeth Dole o se whaia onga molingangana tau tala i le University of Massey e iai lava awala whaingofie e mawhaia mātua o na whaia e fo ia mafofo ailea whaafita auli e iai metotia e pe o le tō anga e tau tatala i le whanau a wae toi whaata itai mai e tamaiti upu e whaonga e mātua. Ua talia fia le whaia onga au lakapili kia New Zealand le Kiwi Stacey Jones le whaai unga a le alo Samoa Roger Tuivasa-Sheck le ua fofua i etu ua le awa le Kiwi ai ta alo mo Samoa. O Roger Tuivasa-Sheck na ta alo mo le Kiwi i ta alo ngai lua se fulu ai ina ua toi foi mai le lakapili ki ta alo na sui atu le lakapi uni na ia whirifili ai e ta alo mo Samoa. Saunoa Jones sa whailo atu e Roger ona mana o ngai fia ta alo mo Samoa e whai masui o lona ainga mana te talia fia e tu sai masana saunoa ngai lungo le One News i le tae awa na leila. Ua sauni Samoa e ta alo ma le awa engilani i le whai unga o ke topa i le ta amilo sanga liki. O le asona tula ia iluma le whaamasinonga lea li ina whaau o maliu ia yang Feipau mo le taimi mua ta luona maua toenga o le tino maliu o pao i le maasina na te anei. E 5 lua tausanga o leo lo o molia i le ave whaamalosi o pao ma le fasio ti tangata ma ua ia i o ina o na molianga o le fasio ti tangata whaamoimoina ma e toi tula iluma le whaamasinonga i le aso luas frutasio o ke topa. O le pōna na nati atuai au nanga o tinei mu, e tau tinei ale mu i totono o le pito i tua, o le kamupaninga o Sisukalati o le Whitakers i Porirua, e le aise tasi na whainai e tu saimali poti, ma o le asolo o whai aisu e suenga leo. Ua iai se popolenga i pulea onga mawhaia onga, i suenga fauna whaatatitia mai mo tamaitia onga, e sue ina ia pasia i le NCEA, e ono avea mamafua anga e toe ave whaalua i vasenga, pe whaamamurua isi tamaitia onga ona o le le au sia o ala fuafou, pe ona tuuina mai i le malo, o ala fuafou e tataona au sia e tamaitia onga, e whaamoemoe e whaalelea ai le whaitau tusi, numera, ma le tusi. Whaalia le pulea onga ale kolisi o Aorere, Leanne Webb, na whea ngai whanawa onga ma whaafita au li le taimi na sue ai ia suenga mo le taimi mua i le masino me. Ia onga e toa tele tamaiti e mai a inga e maula lalo tupe maua o le 80 i le 20% o tamaiti o le whaaperitania o le ngangana lona lua pe ona lipotia e le leitio New Zealand. Ua whaamatau ele minista langolango o malosi angatau ele tise Shane Jones le whaamutai o le au nanga o le pūlenga o ele tise. Na whailoa i Jones ma le pūlenga i le taia o le asolulu ina ua mai ale whaalinga le kamupani o Vaumatua Winstone Pulp International. O lo o fuafua e tapuniala na au nanga i li lau papa i tangi wai ma le Karioi Pulp Mill mai tusa ma le lua se lau tolu se fulunga luenga e ono whaamuta. Na te ena i le pūlenga le talosanga ale leitio New Zealand mo se whaatala noanga.
O le asona na fina whai ai se kone whirinisi a le whaalaputoputonga o a onga whataitai le kindergartens Aotearoa i le whalitalima a le Ridges Hotel i le malaiwa a Lili Wellingtone. O le aunga o lea whanotanga ina ia malamalama i mea o lo ave i ai le whaamuamua le whainga malo mo a onga whataitai ma lea a fianga e ono o i ai mai isuinga ma polisi fōa le malo. Sa talanoa ina fo i le whaatulanganga o polkalame mo a onga whataitai e tusai ma manulauti ale whainga malo so o whaatasi. Sa awai le tele o whaalaputoputonga o a onga whaataitai e iai le whana manaki, kaitiaki kindergartens, Kids First, au nanga mai Taranaki, Tauranga, Napier, Maisi. Na tatala loa ia le whanotanga i le karakia Maori, tāpena ina e Jessica Furman. Na sosolea ma le saunoanga le minista mo teuteu ngotu la whono David Seymour. Sa whalawa i tele le saunoanga Seymour i fofuanga le malo moa onga whaataitai. Na whaamaonia Seymour o le a le whaititia le whaatupenga o au nanga moa o onga whaataitai. Sa fisiring ia Seymour po a fofuanga ale malo a o le asana wa ai mamao whaatatau ia la fua ma le langolango mo alo ma whanau e maua i le autism, ADHD, ma isi tamaiti e iai isi malo si anga i mawhauwhau. Ele i mautonu le tali ale minista e winga i le amata upu. Sa maua le taimi e whaasoa ai Samuel Bill Eager o se tasio le au whaito whao le tamau a inga ia a fianga o onga whaataitai mai suinga pe ona whaia le malo. Na whaamanino e Samuel Bill nisi o a fianga e ono whea ngai maainga o tamaiti e ia o onga whaataitai pe a whaamaonia nisi o whesuia inga mai ilo ilonga o tula fono e le whainga malo. Ua wala au le Tomatoes New Zealand ina ia tau fia le au ina mai o tomato mai Ausitalia ia whaititia i le pepesi o le virusi o le Tomato Brown Rugose Fruit Virus. Ua tau fia le matanga luenga wala manuia nisi o tomato au ina mai fafo se i vangana i tomato mai Queensland o lo o whaatanga. Whaalia le Tomatoes New Zealand o le siama i matua whaingo fie lava o na sosolo mai mawhaiona o atu i le valu se fulupa sene tupepa e o i aile tamau ainga e maua mai fuala au aina pe a maua i lea virusi. Ua loka ina se tasi o le pasisi an malanga le Jetstar, ina ua ia tatalaina le whaitutoa o le emergency exit o le vaalele al whainga malanga JQ5 o fitu mai sini, le ana tulau ele in malai vaalele me le pone i le tae au, a o le itupu le whaalave lave, na whee e le pasisi ma le le mautonu, ina ua whaia e lea li ia ngai oinga. Mai te le taimina whautua ina i ele au whainga luenga le vaalele, lea li i ina ia nofo ilona nofoa, e lea ise isi na whaina, maolo o whaau au so enga leo i lea mata upu. I le vao masino Januari ma me, e sili atu i le 5 a whenga o inga, ma solitu la fono talepe fale, si itia i le 10 pasene, pe a whaatuzatusa i le 5 masina i le lua whelua tolu. Le anava aia i le whaasfulu whaafe 5 se lau na lipotia. Na whaalia Yu Shang e ana ina le muna stoa i Aukilani, e tusa ma le 10 a wheta la le tupe lana pisinisi na whaalu i le puipuinga o lana pisinisi, e ala i masini poeata ma isi metotia peitai, le iai se nga tele na maua mai ai. Ua iwa ina le minista o leo Mark Mitchell le si itia ilunga o ia soli ngatu la fono i la tunuu ai mai se i Aukilani. I talonga, o le ato e amatalia ta amilosanga o le sailinga siamupini a le liki Pasifika mo ali ima tamaitai, ma e tolu ta alonga o le ta amilosanga o le afa atau uina i tutono New Zealand amata atu ia o ke topa, na whailo mai le lakapi liki New Zealand, o le ato e whaanga solo le ta amilosanga ia o ke topa ma Novema i lalo le whainga pa anga ma le NRL, o le a whailonga ina i le toi fo i mai o ta alonga a le kiwi i kalai estete mo le taimi mua i le 5 tausanga, whaapea le ta alonga mua a le kiwi Ferns i le moto i saute tanu mai le a feiva se lau i vavalu. E whetau i le kiwi ma le awatonga in Malaya le Go Medium Stadium a Tamaki Makaurau i Aukilani i Mount Smart i le aso lua o Novema. O le sailinga siamupini mo le Pasifika lua a whelua wha, o se taamilosanga ua vailua ina i vaenga e lua. E tau vai au ali i matamaitai mai le Pasifika mo le ipu, ma le Pacific Bowl. O le a whaia le taamilosanga tele i sini au se talia i le aso se fulu o Novema. Tala fōwia mai le sifofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli.
Patalo fatu le tātua tunu o le whai ungo le neva yaso le whao poponga o telefon mai Samoa usiba yelo whafonga. O le soli tu lai se fulu e wha mai e nei le sauninga wha apitoa mo le wha uina o le teitai o le ekale sia katoliko Roma i Samoa. Le fionga le aki e pikopo mo se Vitolio tui. E le no whanga le ekale sia le au waa le St. Therese to whama mao. O le aso na nafi sa fatu te iai sauninga o le apo le whailoa inga. Pa te sei ma le wha e i nātu o le tō whinga mamalu i lana fionga. E nā te tau awei nai le ngā ruenga a le ekalesi e Samoa. E le sauninga le aso na nafi na fantasi e le fionga le au malu le malo Samoa, le fionga tui maleli whano vale tō soalo vivi le lua ma le masiofo. O le fionga le sui al fono sui tō fia, le fionga le maa mea tui maleli whano ropanti mo lia ma le masiofo. O le fionga le teitai o le atunu, le fionga fia me Dr. Naomi Mata Afa, e me se foile na fionga sa avea mao mamalu le malo, le fionga tui atua tupua tamasese tupuola tufunga efi, o whaurulunga o ekalesia ese le atunu, whapea foi masuyo le ekalesia mai ni usila au se Tanlia ma Amerika Samoa, whaurulunga masuyo nisi o company ma pisi nisi le atunu, na o lanto mōli mawina le wha e nātu le to finga tau waloa, e na watu malo le sa se e le to finga ia aperila lua whedua se fuma le tonu, le fionga ala panti lui mantai linga. Le fionga ia Mosese, e lawi loa il e kalesi o na winga tau sa fia ma wha fia tangata, e peifoi o na iei le udua i sauninga o lona whao unga. Aua kau ke whaakusa ia kakinali ma ala pati. E ke solo muli ai pe sau e whaakusa mai. O katinali e iei upu e tutu le loloto lana tofa. E mamao lana tofa. Upu ia tofa mao le tamari anga upu ngā katinali le ua. Wahad wai kako. Tamari anga le tangata. Ia o ke le fia kakingali e whaisi ngā ka mai o ka makifale anupo. Aua foi whaakuskusa ia alapati. E le ai se pākele ma whaiar kuspa ia alapati. E ke fiu e ao ka penga o launga e ke le mwhaia alapati le launga. O a wale o le mōsese ale nko māsange o le mōsese le la kou peko ai. E le se mea la usui ai fua. Le fionga le aki e pikupo, Mosese Vitolio tui. Ua te ei tua le toa tasi e toa lua i ei la ua mai le pulengo le tine mua Samoa, sa tong fitia le mauta ngase ngase mto tua, au tau tineia le se sao malo si o le afi mai le whala le Strickland Brothers i le pea i le vai aso nei. O au leisi toa tasi o i la ua o lo tau fia pea le mauta ngase mo tong fitinga, e whaisi o ngau ngāto na manuanga, e pe o na wha maunia mai le kumsina o le pulengo fui mo, le fionga tanu wasa pe tone maunga. O se tasi leo wha avilave tau mu i le antunu umal neiva yaso, wa toe fautua i pe lava le pulengo le tine mu i le antunu, ia alofa e tau fia le sunu ino la pisi, e pe foi o na tau mawhai atuai e tinei se tasi o mu na se solo, e nisi o whanua i tawha ingata, na so solo le afia fua mai, e se la pisina se sunu. E le te minei o lo iei le atunu e le tau mātutu ma ua mango fo i le tele o vaenga i pei o le vau. E ui na vaia ni nai te munga na te uru le aso ana nafi, IATT e le tele. E ui o le whaai ungo Novema ngai le amatango te sema, e te tala loa i nai le poloketi o fale fau ma malai ta alo le soka i Samoa, o lo whawina lea i le Apia Park, ai o se tasi leo no fuanga o le a whaonga i na moritani ngā māloa te itai o mālo le taupulenga, le usuia mailo tātua tunu ia o ki topa le Chocom, o se poloketi na tā ua le whaurulunga o le soka i Samoa, e i le vā o le valu anga i le se 10 miliona tā la lona tau ato le whaatupenga. O Samoa le atunu mua le Pasifika le ua fausia e ia malai whaapitoa whaavao mālo,
Ma le wha moe moe ngole a wha tu tia ma i eita am le sanga soka wha avao ma loa le nei tūlangi. Mo tupe maua e le ngato le asosi soka laulangi, ai e fo i vai ngā tupe, mo le tamau ainga o le atanu. O le ase singa le whailau tusi o malo au whaatasi le o le atanu, na ia mori mawina i le tūlanga mo o mio se le ni mai whaalapu betonga wha avao malo, e fesoa swani le atina eina ma le fausia eina lea, o pui puinga e te atua i swinga o ngongo le tau le atanu. Sau noa Antonio o le aia whaatala no ina nisi o whaalapu betonga wha avao malo, e no noma ieni se le ni mo atunu o le Pasifika e au fiai ma Samoa, e whaati noi vaenga ia wa ia mōni mawina, mai e talo sanga ina foi, ia mawhai o na whaia ni awala whaafai ngō fie, e no noma iei e Samoa ni tupe fesoa swani. E wi foi na ia mōni mawina le tūlanga le leolo o iei Samoa ia nāti nai mapoloketi e te atua i swinga o ngongo le tau le temi nei, e na ia sau noa, e pei lava Samoa o isi atunu o le Pasifika, e leo tai o na lava tupe ia e awina mai mo fesoa swani, e whaati no ipoloketi ia o lo mo mia. O le malanga mai o le whailo tusi fau ia Antonio i Samoa, wa whaai lunga i nai le atoanga o le sefulu tausanga, mai o leisi whailo tusi tanwai, na ngata i le malanga mai o se whailo tusi o malo au whaatasi, e asia si mai i a Samoa. Sau noa Antonio o le a ngā lurue whaatasi mai isi atunu o te tele o laulangi, e ina ia toe wha au popo nisi se le ni lunga o viso swani o lo iai le teimile nei, mo atunu o le Pasifika, e au fiai ma Samoa, e whaatino ai polo ke timo mia, e te atua i sui ngongo le tau. O talafo ia mo le whaai ungo neva yaso, whaamanuia le atua i fōwhanga uma le atunu, e le anga i atu i le sāpate. Whaasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
tulangi utangi mayala au puni matangi ala uasara wanotole petuao e au ole masa motusia no kupale sa au tiwai ia pia motusia no kupale sa au tiwai ia pia Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
Se o fong maria le pese ale penino punia lava. Ma pese ma lo mai tata li sua ma oe o lea ua te aris fululua. Ia ua fetawi le fo tata pese na ma lo fo o le taimi o lea uli. Ia a o alo i fo tata o tino i nai tau maftanga fo i a mese fo o ma longa. I la tau sa ngā lulu e mai ana nei la le ua ma lo mai le taimi ma fo i nai tari ngā sua ma nei wha malo stino. Ia i nai tau maftanga fo ia ona toi wha awai le fo i o ngā luenga. Toi o whalofa ma toi wha atalofa atu le mamalu le tātou o tino ule nei taimi le suai o sunga i wha whengainga o una le atua o sunga a whailaunga le tala lei mai se taitai o kalesia. Ma le loa le tātou o tino ule nei taimi. Nei mātua i tono ainga o tāri sua fo nei taimi wha whonga mai ai le tasi ona tesi ma le tasi wha mo. Ia e wha pe fo i tono mo ngase mama o tō tangata mātua wha atalofa atu ai le nei taimi. Ia mesi fo i lātou lo whengai peifi au mga luenga. O lo wha au pēr lātou ngā luenga le nei taimi o le aso. A mesi foi la ua ta avale fa ta lo fatu la ua ta avale nei taimi lungo ala a o fenga o to nga luenga o lo fenga ia nei taimi ia ma lo manatu na o pisi fo nei taimi mo ala so muni fo nei tero nga luenga to tele pisi ai foi ma la ua ta avale fa ta lo fatu ai ia la ua pasi la ua loli la ua couriers ia a mesi foi ia la taxi upa o hala ta avale afio lo fenga il tatu tino nei taimi fa mo pelo tatu saong le mu. Ya, o se mai foi wa foi fa wino le tatu tua pe ona utou mafuta mai ai ma le uso ya mari fa valu le tau na le lamri tu lai fitu. Ia se ia pa ia mai le nei taimi ia le foi se mai wa foi fa wino le tatu klame ia su ia foi le foa ia se ia pa ia le tu lai lima le fiafia na nei. Manatu sa fa fifia ina lo utou pa ia ma lo utou malu ia me se foi le tau tua le sunga mari mai le tau na le la ia le foi wa Angai mai ia e so oina le tātou au nanga fo i o ne yaso. O le taimi nei au lea ua luas for 50 minuta te nei le tūlasi for malua le la fa o te whawhia fianga vai pese. Ia aua fo i le whawhonga mai le tinu au ala fo i tau maftanga o le nei auli. Ia tātou whaifia ma tātou tala noa, tau ma mawhawhia awa peo nai tari le sua nei taimi. Ia ma nai fo i tali e, ma whaisi tala maalie. Ia ma whawhonga matuaki lunga lau le te o le tasi ona tesi ma le tasi whamo. I whaafianga se whiwhiloi, ia e halo i tau maftanga o nei auli, ia wapea fo i o tono whanawhainga luenga, nai te mafuta mai ai, a lofa te rea atu tātou pukalame mo o tau, ia mesi o le tau tuan lei, a le si whonga lau mua. Ia manatu fo ia o le mana i fo le tau lau mo ne Wellington, manatu lo whapena fo iso o se vaenga le atu nuu, e mesi fo iso o se atu nuu lau langi lo e mai mo mai ai, ia whapea o nai mana i le tau fo ia te utau, ia po un munga la fo i po ti munga, ia o tau le lei uma tau na. Ia o New Zealand lava ia mese Wellington nei porirua, ia o lo wha malu mai le nei taimi, ia au mana ia fo le malu mai o le nei fo i taimi o le auli, ia o fitau i le fo i mana ngā luenga le toa tele, ia mese i lātou, ia o lo mana o mia lava ni tau malulu, ia o ngā mo i lātou. Ia le ulu asfuru anu minta te asfuru lua, wha fia fianga, ia wale wha fo mai le tātou atinu, ia le nei taimi o le proklame. Simply
E fa fianga le sunga Ritas Baka le nei taimi o le tātou proklame ma le tautua wha o pēr si fonga la mua musika o le auli. Ia, ma lola fo le mafuta mai le nei taimi o le tātou proklame. Ia, manatu, ia o le ua wha so solo atu le tātou taimi to e luas fulfitu minuta na tāle o le tasi. Wha o te pe wha fianga sui filoi. Ia, o mai manatua fo i o le neiva yaso. O lo whatau ai nga ngana nei o tātou uso tonga. Ia, tau fo on tātou wha manuia, ma tātou wha tālofa iai. Ia, ngana nei o tātou uso tonga le neiva yaso. Ia, o lo wha maluinai fo i lātou ngana. Ia, malo ele lei sai pe malo ya fakalo oisoli le la o tato i le fatalo fale ya le atunu ule o ya na malo le lei ya sai pe malo ya na ya ole fa sa mo ole folele ole fa pereta ole fa tonga ole happy dong and language week ya le fa pe wike katoa ngai o e lea whakatonga. Ia le nā. Ia whamania tu fwoi ma le tau tuari si whonga lau mua. Ia i le neiva ia sol whatau ina arenga ngana ana i o tātou uso tua o i tonga. Ia wa to tele fwoi tātou wa tara le ngawha i nei o tātou uso tonga. Ia o tātou ainga tas. E sa o upele ai. Ia o le pese nei. Ia o le pese tonga. Vai fwoi le nei taimi. Whaafia fianga so i filo e si whonga lau mua. I Wellington e talofa lava.
Le whawhiwhianga, ia, pespesang fōi, ia, awolowhai fōi mwhamanuia le tātou ofisa whaasaralau, ia, le whaatawina fōi o ngangana nei o tātou uso tua ai o tonga, ia, wae pēlau fōi o na le o tue pōsi li loto a te le tātou Samoa, ia, lea ua, fōi le ua tāla ngawhai nei o tātou uso tonga, ia, wa ai ngai e tasi tātou, e sa o lea pele ai, patalo whatu tusunga a fishi, malo, ia, lea ua tali mai fishi lau whaatonga len whai atu iai. O le alo whaatonga lenga whai i le tātou tunu tas whewheake lono winga o a mai o ia le lau tali mai le sunga ia fish ia lono winga fish pe tala ngafa fo i nai tonga ia sai pe malo tamaha moa ma nai a tele lono winga o manuia lava whaatai tamasa moa vai longo fia tanga tela talata i ainga tonga ma tala ngafa fo i tonga ia le matua ma nai a tele ia whaatau fo ngana neiva yaso ia nei o tātou so tonga. Ia, manuia le nei aso le tātou atunu, ia alona winga a whaatonga mau ha aho le lei. Mau a ha aho le lei. Lona winga, manuia le nei aso le tātou atunu. Ia o leo to esfuru vale minute o na tālo leo le tasi. Si whonga la mua Wellingtone, ma na whaafia fianga sui fifiloi. Sika o malo longa matau mafutanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Talvat foi le sia ke leni tanga ai malola verso fo mneuso monia foi fu ni yaso. Ma fianga mai le papa so fua. Silly
Whawhiwhianga, ia, mai le Mika Sisters, mai pese ia tō fia le tua Samoa ina ia pūle matai, ia mai whawhiwhianga pe ona mai atu, ia o le whawhianga mai le o pese le papa soifua, whesiling ia oe i manatu, whawhiwhianga musika o le nei auli, le tautua la wala leo le si whonga lau mwe Wellingtone, tasi ona tesi ma le tasi whamo, ia e whape fo ilungo tātou penga te whailangi o le tātou Facebook, ma le YouTube, ia manatua, ia na o le share la ma le tātou Facebook, ia mai tango i omi lau like, ia matau ai mai ni au fatu mu na mo mātou le nei auli. Ia ona mātou i loa i lea, ia o lo e alofa pe ia i mātou. Ia ma e fia te whaafonga mai, ia ma e lau mata ata, ia te whaatasi mai. Ia ma e whoilele, ma e fia i te whoile talatala no mai. Ia pe o nisa le tātou watu nuu le talatala no mai. E se le mana ia o le whaali meo lau whina ngalo. Ia, e mātou te iloa i o naolo e fia pēa te mai, moa mai whaafonga mai, ia i le tātou tautua, ai mai se rau nanga si fonga lau mua i le aso ma le aso. O toi wala minuta na tāle o le tasi, whaupea whaafianga musika o le nei fo ia uli, whatalo whatu fo ia i le sunga, ia po le whaletua, ia po le tamaitai, ia po a lava le tau ai, Margarita Monanu, ia lo mai moa mai lunga whaanga mai le YouTube, ma lo lava Margarita, ia manuia fo i le aso i fuafuanga o lo whianga iai, ia wa ina no whai atu a tau ai mai fatu, tau ai mai loa me tātou fatu lanu moana na ia pule a o pre lango lau fatu. Lanu mumu, lanu moana, lanu pae, lanu soose lanu, ia ai awana i tau ai a maini fatu lanu liuli. Ia ona e tua e fuilele e tua ele tua le fatu lanu liuli. Ia e pule a o e pule ale lanu lau fatu e tau ai mai lunga le tātou Facebook, ia e ma le tātou YouTube, ia malo lava, talo vatu sunga tangwai, Ronnie Tutas, malo Ronnie. Monia fo le nia a whaatai fo le whaatasi mai. E pe ia, o te whaangaina pēr le tala lea o le whaate ia. E pe whaate ia le liki a New Zealand, ia ai mai se fo ia ele o toi pose lilo na winunga le tātou Facebook, mo i nā tō e whaile Facebook, mo le YouTube. Nā ua tō atu lunga le sunga ia Maori, ia le tala fo ia winga le sunga ia Rata, Tui Vasa Shek, ia ele o toi pose lilo i le alo le atunu. Ta ua le lalolangi lakpi liki, a me se fo il tūlanga sa iei fo il teimu lakpi uni. Ia ai pe o le lata lawa i le sifululua, ea po le te o le sifulutasi, po le ara po le te o le sifulu. Ia lea na li poti ai le vaenga lea a le One News po le TV tasi a New Zealand. Ia le saunoanga a le whaia onga o le au lakpi liki a New Zealand. Ia nā wailunga na e tau te mai moa iei ma tau whaitau iei lunga le tātou Facebook. Ma whaeroa ia le sunga ia Stacey Jones. O ia lea o lo whaia onga i le aulaka piliki a New Zealand. Ia ua filifili ia le sunga ia Rata Tui Vasa Shek. O le a ia ngai e taalo mo le toa Samoa. Ia e masalo e whaate ia nisi. Ia au te lofoi o le lakapi uni a liki a New Zealand. Ai mai se le lakpi a Australia, le liki, o le awhate ia le tūlanga lea. Ina ua filifili ai, le sunga ia Rata Tui Vasa Shek, o le a ia sauni le ofu lanu moana, o le au liki, ia po le lakpi liki, ia po le au a le toa Samoa, ia i tamirisanga ia o le a, ia le o toi pose lilo le alo le atunu, ta ua, ia i le tūlanga o le lakpi liki, ia me se fo i le uni sa iai, Luas fulu ta'alonga al sunga ia Tui Vasa Shek mo le kiwi a New Zealand. Ia maana ta'alonga o lo ta'alo le teimin nei i le au o le New Zealand Warriors. Ia o stari fia mo le lakapiliki a Samoa. Ia ai maise si o tātou atunu i Samoa. Wa leva na mana nao ma tātou tālo tali po le ase aso, le ase taimi. Ia o le a ofu ai le alo ua o Samoa le lakapiliki. Ia po se alo fi o New Zealand. Ia ile ofu le toa Samoa. Ia lea la ua whaalia le tau nei, malipotia le TV tasi a New Zealand, ua filifili ma whaile i unga a le sunga ia Rata Tui Vasa Shek, o le a ia sauni, o le a ofu i le ofu o le toa Samoa. E le tātou malanga lea la sauni mo Europa, le ta aloi ma Engelani, le tātou toa Samoa. Ia la tātou wa aila, ia a whapea o lea ua sauni le sunga ia Tui Vasa, Rata, ta alo mo le toa Samoa, e mauti noa lava la, i lo lava ngona na o au. E mauti noa e una alu le sunga Rata Tui Vasa Shek.
ia mo il malanga le peltania ia o se talafia mo tātou Samoa ia mai se la foi ia nei ia lo tātou tunu ia le ua o se tu le awa o le ua te le fu le tautua le sunga ia Raja Tuivasa-Sheck ia mo New Zealand i awa New Zealand le ngata i le unisa iai ia fa pe fo i le lakapiliki le la ua failan fa unga ia o se tu le wai la fu wa si le fo i le sunga ia Raja Tuivasa-Sheck ia tau fu ona ta alo mo na iona matua malona ainga ia me se o ia o le Samoa mana ia tele fa unga le alo le tino ia tatou fia uma la la me la fa no ni auli a fa ia te fa no le so tau maftanga o le lunch don fa fainga luenga ia tal fia na mo tatou ia le sunga ia Raja Tuivasa-Sheck le o sauni e ta alo mo le ofulan wana le to Samoa fa talo fa tu sunga sau langa malo lava le mafuta mai fa pe foi ia fa tu Miriama va woi Miriama o mal to ina ia alvatu ia le lua po le fitonga le pemasila ia fa pe foi le sunga ia missionare poto fa talo fa tu missionare fa te tele lava le mafuta mai fish oi sole ia manuia foi ia fo fang foi pa fa pe onai sauni nga luenga ni foi taimi ia po na foi fainga luenga mafuta mai ia fa pe foi nei tonu ainga ia malo lava le on sa nei foi ia oli le utato ia ile aso muni ole tele nga luenga le to tele ia le halali mela tato fa no ai fe fia nga luenga wa foi ni mena tupu le nga luenga taimi nei ia fa fia tato nga luenga ia ai aune e sauma u fa fita uli nai on nga luenga e alu mo ile fale pe manava ia na ela tu fu ile fa vesil tina pol tama le ainga matamai ai le ilo tama pol tina la fa muli mal fale ia le mafu angale te le fia tuai o a me tupu nga luenga pe ona fa atu tu fa nga luenga ai alu fia le ainga pe manava le fia na nei fa talo fa tu fine ata ese o malsulu talo fa ta ese ya monia fo ni yaso sunga Susan le pol fatua ya Susan Paulo malo lava fa tele lava le mafuta mai le la fa watu fa fia nga pe to 2 minute tale tu la tasi si fonga la mo Wellington fa fia nga so floi musika o le nei yauli le o pese ale heavy tama ya fa fia nga musika to tasi minute tale tasi
Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Jala uti alolo
E whawhianga na ia vivinga o le whianga o whale alupo o le pese na tusi o le whatalenga siri la e si mona se umantafa e le lei ala le tu special ta malo a sole. E oe, mana ia vivinga o le whianga na ia o whale alupo, whela fo isi meo e mafuta mai ia o e whale alupo, ia nau e whaafonga i vivinga o le tō whianga ia, e le ia se le mita mita ilona nu, e o fo ia te au iau te mi mita fo ia uia le mātou nu, e o fo ia te oe tu lou whaafonga mai le tunu, ia e te whaalongo la ua tāre vi o le tau nuu, ia e la alo fui whaapea o i lungo tau au, ia wa e fo ia nisi fo i o tamai tau ina, e volele e maupaolo pe whaia vātu rowaranga ngana i nisi o nuu, a tā mai la vi o nuu na, so le pei ia o le la tau nuu mo, ia o le na, e oe, whaafiafianga nei taimis fulua minute o te ene le tasi, ia o i la tau fo ina ua toi anga e toi whaauina ngā luenga, ia i le tasi se pa ia le tolu ia e fa malo atu le tatou proklame ia malo la foi le on sa i le tautua si fonga la mua nei fa wat fa fia fianga pese ia a la tatou mafuta pea se pa ia le tula lima i le fia fia na nei ia vivinga sorry pespesenga asu filoi nei taimi ia fa fonga mai foi le tunu la to foi sa une malanga sa mo ne fa ingon leva ia sa po nei po taia po la sa manuia la foi fa inga malanga o le anga ia tu e o tau ia pona fu e tau nu sa moa na te fa fonga mai mo mai tatou proklame ia fa talo fa tu i se Jerry tapu manaia ia masiona faletua ia mane no falo o tau nu ta malo sa moa ia tarsia o lai lo ese o so le wala ya lo o lato le mato fai tu ana o leva tele na Jerry ia manuia lava fo ia po fanga ia ala inga lo fanga ia Samoa ia matama lei o fero i solo Jerry ia mantua ia rusa wa ia ava peo wai wo vatula utala e tanga ta fo ilele o matua ngalo ala to no mafio anga ele va pela wa ngalo a sui le va ai na sau ia o tonga va oa ia maleini fale ai fo ia to tele tato tunu na mai Samoa o tonga va oa e fiu e turi se fale fato atau iai. Ia so la, awaso nei, ia ua so o fale uma ia nu ufo ilele sa tonga vaoa pe vaotele, ia pe ina po le vao po ama mfefoi. Sama lai uru, ia tasi na sa vaotele, ia ua folele walata lata al taimini nei. Ulu wingala lau tala, ia ila to folele na malangi Samoa, ai watu wasui le va ai, ia e lesi tamale na malanga Samoa. Ia le foi na famatala lesi foi lesi tato proklame na malanga Samoa. Ia alu atu o le wafu foi le mul fanua. Alu atu wana ato ilungo le wafu. Ia ai alu tono le va. Ia tau nu le va ai sal longa. E sau fafu. E leini ato. O le manato tamalia e foi lele watu la ufainga luenga e foi lele watu ato tono le va ia muita to foi e se asa mo le wall temine ia mana tu e ala tu avia ato tono le va ia wala kila le to vili mai o le official ai sal longa i pia i mulfanua nana mo wai ato to saula ia va ato fa e to ato sta mal na ia me foi le o mala o tau alu ia fa pesta mane tu sama mala vale le nei te fatu atu ula atu fo ile le lungo le pa fo ile le ta amilo ia na ta amilo le ni pa fa pena o tato fo ile le tato wafu isa longa mu fanua e te la tu fo ya o e alu ma atu tono le va ele atu le fo nga luenga le wafu e vato atu tono le va le ai famona tu ila to le amalanga Samoa ia ole mea fo ila tu walu nei la mo ato walu nei la le pas alu le pasi va tu malia wa mo la le pas se ia alu lo to ya la o mo le pas alu watu ale pasi li liu mai le nu li liu mai ai wa uma le pas se ava me le pas sole le yo le sa fa ya tu tanga tai tu ole fa me lo le pas ta fe so fianga ai ta watu no wale mana pasi le nu ia on le leila le fasina na mai ia o su ia le nu ostamalo le stamalia ia matu ia na ato ele va pela o se tu non voile le ile ai ona wasui ele suinga
le taimi nei tātou atunu i Samoa. Ia ua ese alau wa ai aso la, ese alau wa i taimi nei. Le fa pela o le so o le fo le ilo le tamalo la tunu le nga u matua solo ato anu taimi nei. Se fulu ono minute wa te nei le tu la e tasi si fanga la mo fa fia fianga mo e ya au fianga i fo inga luenga tau fa mai o le nei fo yaso mai al va inga le ana si fia o todo ya au la to fo yo lo o i fa lo ni taimi ya manuia fa inga fa tau matongi nga pili ya mai fo i fa te fo taimi tu ai fa na u ila o todo ya o fa inga me le tai le tolo tamauli.
Sofia Paiatu, Mapusi mai oe yo lima. I toucheli a, ebe tu ainia ne fainga. O iloa, fainga tatele oe sunga. Tate pepe lava, ina se tala. Nau ia oe, ae whainuta. Le I mautonu se manatu, le I moa u. Tawhia te iane, o e fusia ita yo lima. Ta te pepe lava, ina se tala. Fofonga le langi, langona lo ufatu o tangi. Mana oia oe, sa uanga sala mamafa. Langona fia fia, pe ana taunu manuia. Ta te pepe lava, ina se tala. Nau ia oe, ae whainuta. Le I mautonu se manatu, le I moa u. Tawhia te iane, o e fusia ita yo lima. Ta te pepe lava, ina se tala. Se manatu, le moa u. Tawhia te iane, o e fusia ita yo lima. Ta te pepe lava, ina se tala. Ta te pepe lava, ina se tala. Si fong mali de sunga sali tu na imale pese tate fefe lava I se stala ia sa ole leia. O le tele o tala I lunga le Facebook o ka tate fefe lava e vai tau ia I mwhai mai mo. Ia ele ia ma se mo I o nā tala. O le tele o tala ele mo I
ia a o le tele fo le vevesi e tupu mai tala fa pena ia o tala mo ia tala ia vatu il tato leiti o ia o e ma tau si fo ngala mua ia e le mfai ona ma tau fai se tala fo ile le se vanga na ia e pe fo ona vatu ia se vanga na ua mātou talitonuina ma e tala ia mai ala televise o tala mo i tala na o e leli potia TV tasi e New Zealand Herald o newspaper fa pena ia o tala mo i tala na o le tele o tala ia lunga le Facebook ia se a mo ia pe mfai fi on fa pe atu ia isi tala ele mo ia fo ia isi tala mo me foi na le o le o foi o le ngona le pese sunga le sali o tuana ta te fefe lava e fai se tala se tala ia sa le ia fa ti tenga foi na ia wai foi le ma lo lava fa te tele lava sa mo le ma futa mo le tato proclame le taimi o le fa o pe fa fia mo pese tala foi le lua ia isi tato proclame va tu le tu lai e lua ia e vai foi pena o le 2 minuti o le tato proclame na ia o a foi fa fonga le tunu su ia foi fa fonga nei matu i tonu ainga me se foi mo to tangata matu mo tanga sengase ia ona i foi le ona i tala pupu ia e vai foi pe atali tu la lua le was 2 minuti o te nei le tu la tasi si fonga la mo wini tone fa watu fa fia pese ma lo lava le mafuta mai ma lo nga le lua le tato tunu ia malo fo ile fewa i lunga la wala ile au ave ta vale o lo fia ngai e nga wenga i lunga le ala fa mua pe le tatu saunga le mua fa pe fo ina te koleni le taimi na te savali ma nei o le nei fo ia o uli i fa fo atu tatu fisa fa sala lau o lo fa malu o lo matua ma nei ala vale tau le se timo o to ulu o lo langi le fo ia ma malu fo le nei fo ia uli se fonga la mua Wellington fa malo atu le mai fa fonga mai fo ia ni foi taimi o le tatou proclame tatou mafuta pea se i pa ele tulai lima ele afia na nei le ngata i lunga le ala leo ia fa pe foi lunga o tatou pinga te failangi e manatua share tatou Facebook ia ai tau ai mai ni au fatu na lanu momu lanu moana lanu sama lanu pae mama tau ia fai lo mai fia le pati fatalo fatu ia le sunga por fatua ia por te mai te foi ia tai mane pusa ma lo lava te lava le mafuta mai Sina tonu ai o lautala Asa mari mai pese te maole ata Tūnai o na lima i le tanga le whai Nganu manga le ai fo se maumanga Ese le mani e ole nei o langa Tupulanga Sina tonu ai o lautala Asa mari mai pese te maole ata Tūnai o na lima i le tanga le whai Nganu manga le ai fo se maumanga Ai so la le mio e tu tonu o kalapu Na o le whātino ao Ai ola i le pamu Ma mole atu sole inu lama lo wafu E ola umi ai oe Ma inu lau whangu Mea sili e manuia ai tātou E mea mua ia e mana tua E nei pere anga tāua i mātua Sui nei noa ave longo la mole atua O nai whautuanga le nā mo e talamo Whai mea sili e manuia ai tātou E mea mua ia e mana tua E nei pere anga tāua i mātua Sui nei noa ave longo la mole atua Mai sona le abio e tutanu o kalapu Na o le whātino ao Ai ola i le pamu Ma mole atu sone inu lama lo wafu E ola umi ai oe Ma inu lau whangu
o le whātino ao, ai ola i le pamu. Ma mole mole atu sole inu la malo wafu, e ola umi ai oe, ma inu lau fangu.
soli lo maru ya pupai male ngoka paule fam iso tia lo nupele sima mai Sua mai oleta ai oleta ni fawa mata na feai oleta ni fale nei ole asanga na usua tia ole motu sanga e fai mala ba ile avai folama ale atu safata oye we te fefe
sua mai o le tā ai o le tanifa wa mata o na feai.
Whawhianga ma le sunga e anise ko whare moe nei vaenga o tātou proklame ma whaafia ngasu i whiloi leo o toe se furulua minute o na tālo leo le tūlai lua. Tālua ia e ine e tātou talapupu voi lele mōli mōli atu le tūlai lua. Ia e sui e fwere whaafonga mai le tātou atanu e mesere mai mō mai fōi. Ia i lungo o tātou penga te whailangi whaatalo whātu le sunga polo se a Chris, Charles, malo lava, whaaftai lava le mawhata mai. Ia mai tātou umalava fōi leo lo whanga mai lungo o tātou penga te whailangi so se vaenga lalolangi. Ia alofa te lea tu mo tātou atinu tā pena fōi a wā fōi le whaingo le neva yaso. Ia o le tu alalo ma le whaamanatu māsani lava ia. Ina ia whaamua mua pēr le tātou saonga le mū, aua le tau sia le tātou sao. Piwa ta māsani le upu lea talu mai tātou pokalame o le tūla whono. Aua le tau sia lau sao, ai whaamua mua lau saonga le mū, lono winga o lea upu. Aua nei e vai atua o le te sao, ale te vea tūla sia le ta avale la sao. Ia o na e tau sisi ale lau sao, ai ia whaamua mua pēr lau saonga le mū. Ia ai mai se ape fa pe ona fe avea ina yo ainga po se o ainga lau ta vale ia i le fa ungo le yaso ia telefo ia ta longa mis fo io fo fanga le anga ia ta tu tunu ia an fa mna tu ma sani lava ia fa mua ia matau sier ta tu saunga le mulunga awala ia i le fe avea i fo io fa nau ma ainga ia pe fa pe ona la ta pena fo ia wa fo ia asia singa fo ia e le ngata ia ainga ia mis fo ia o fa ta fa ia ta maiti ia il fa un olva yaso talo fatu ya leo nga upu to muli fa tele lava le mafta mai e fa be fo sunga JJ John ia malo lava le on sai malo fo ia fa pe ona nga lue ia pona fo mai mo mai ia malo lava fo ia le fa malo lo sin ne yaso fa malo lo si ia ele to ma fo ia e mai fo ia nga lu fo le ne yaso ai me se fo i ole ne fo va yaso le to es 4 minute ona talo lea o le tūlai lua le si fonga la mua Wellington. Ia o ila tō fo iwa tā pena whea, tā pena fo i o le a toi whai malanga mai Samoa. Manuia lava whai ngā malanga o le a toi anga i mai ai. Ia, mai a tau sia pea ia tūlanga e pei o nei fo ia whi malanga inga. I te fo iwa e tango a mai, ia i sau wha amomori te sau mo oe. Ia tūlanga fo ilele ono tau fia i ol malai waalele. Ia nae te ilo me tauna whai. Oa mea le tauna amai. Ia aure amai. Aure amai o la e sau fo i e toi poloka i oe i le malai waalele. Ia o tūlanga umafa pena. Ia manuila fo i toi anga i mai ma le toi whai malanga mai. Ia amu ia o tau nala atau malanga mai. Ia amu ia fo i tau nala atau o mai tau toi whai ngānue. Wai whai fo i ole. Whai fo i ole ta whao Samoa. Ia a le taimi fo i toe malanga mai ai. Ia toe sau fo ila ia toe wha wau fo ia ngā luenga. Ia ai lise meo iai wai pe o le la aturingo fia ngā luenga pe wha peo. Nai te malanga mai Samoa. A lea rao le ai toe sau. E te toe whai ngā luenga. Ia o ele masina nei. Au kuso se tema o ke topa. Ia ele ia amu ia o nala e sau toe whai ngā luenga ala lata le vai taimi fo i e. Mai ai fo i ngā luenga o nei fo i tau sanga. Ia e to tele fo i la tau le la ta pena fo i. Ia e whai malanga i Samoa, ia il whaingo le vayas, whaingo le tausanga, ia i asia singa fo i ainga, ia o lo whatani mai. Wha o twa whiwhianga whapese, luiva mapsua, ma lo lava luiva, ia mania fo le nei auli, ia mai li tau i nai Brisbane, ia o nei li tātou pitanu i porirua, ma nei a fo i wha malu mai, e leo to ulu se timu, ia o lo malu mai fo i nei taimi.
au se konga o le puai le wa masa ai ui idea o te talia malo ulotu fia fia ule oe se o te le abana ia ai fa ano ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita fai mai o Samoa isi sifo e mativa ai ngalo ya oe oe lava mai whanu maina o tau so Samoa se tau tuana sia tai noa ka ai mata e a whelele e mai moa le malo si mai le atua o le tama poto e fua fua o me ana e tau walea ai o matua ai fa ano ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita fai mai o Samoa isi sifo e mativa ai ngalo ya oe oe lava wai whanu maina Samoa masia na olanga na osia ie e lava lava e pala pala foi mea e whai ia na tawafa le ai le mea ai tu o apa e susule tina si ana tama tolu masina whawhangaloa i le mama ai se a e ala wanai uso e lo tau le ana mai le tama i moa a le le i o mai awane e tawa tua i tangata sia taolanga mana tua Samoa o le penina o le masa O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
sa te tasi I le mana mga luenga Maai sau solo Masava vali loa I le ahala Watonu I lua matawhau E amata I le tifau Le happy awa mo oe Whaamalu I louti noe O le aso mauna ngā luenga Ola ua mai a Le ata le nai lau taulanga O suinga kona o le olanga Ule lama oe I lau Filipininga E ta utino atu atu whiwheita Solo mai I le apian wei so sa e Awane I umi pe ale e ai sau ta avale So o male tu si tala Poi le o lava lava le happy music mo oe Sia fia I lolo toe Ia sau ni lau sa asa Pa ai sau pa ana Le ata le nai lau taulanga O suinga kona o le olanga Ule lava oe I lau Filipininga E ta utino atu ata whiwheita Ua tatau nei O na sao ni loa le whate A amene atu Pe awa pe maua sao ta amale Ai apai o e malosi Kanten vai aloha ua e oti Se happy darling ma oe Na te tai tai a te oe Ina nei manu alo tino E ai oe e nino Le ata le nai lo taulanga O suinga Pona o le olanga Ule lava oe I lau Filipininga E ta utino atu ata whiwheita Le ata le nai lau taulanga O suinga pona o le olanga Ule lava oe I lau Filipininga E ta utino atu ata whiwheita Ua tuana'i le vai masina o palolo mua. A ua vaaia whanua lalo. Ua see le sa o Samoa ina ua whai a ao le sa tusani. Ua tautala le sa le mangangana. Ma ua tala fulu ma faufaunga o le tusitala. Ua tuana'i le vai masina o palolo mua. A ua alo mai nei le tusitala. Le atua o mawhauwhaunga. O le olenga ngana, e le suinga o lanu ese o le whaasolo.
Ma e le suinga o manongi ese o le lolo. E uai le mana mea. O le oa fo'i o le ngangana. E le whengauia inga o le tuleinga ma le whetalainga. Ma e le whiulua i o manatu malangona. E whaao Sofia le tangata ola. E pese, pe tangi. O le ulupani, o le nofoanga e lolo i ai ma faufaunga. Ma toi puaina mai ai i lanu ese wha upuina manatu. O lanu o le fia, o le ita, po o le wha noa. Ma ua wha ingo ina ai le nei porkalami wha solo o talafatu wha Samoa. I le vai aso nei o le awha fonga mai e i le tala na tusia e pātele ane te lea mulipola. Ua whaingo ina whai mai fo'i ua poto. Ua so a tola mātonu o tā lai e lo tina i whawhine o le whale le langa e whaapea. O le e whaatali nei lo uso ua fo'i mai malona whailonga o le PA mai New Zealand. O lo uta mafo ia. Ua taule manofo i le uru whale solo. I whale o mataita i tasi ma whaoso ai a whiringa awha. Ai maise le whaamalanga inga o se talanoanga. E winga ilo nā tali i po le o uso matua lea ua fo'i mai New Zealand. Malona whailonga o le PA. Kumoa, sawa mamo e ave makofi alo kama. Ba ai se whale o iai. Ma whai ai e manga kua mai au pe a whai se le leo le ainga. O te tau nuu atu. O whai mai le sa wha inga i le whale o le pule nuu. O la epei o lo la unga i lo utama. Se o lo uaka li ile e ese mai lava i le mawhangau. Oi, o wala o ngaleri. Wa uma. O le e whaakali e kaungu umai a kai au. Se a koukanga i e le kusi le kama, pe a maua mai ngei e makaukia. Nga lafo mai fwelo ngaka. Nga o ia lava e loko i ngei mea e kumo e kama palanki. Ioi, nga maua mai fwoi malonga aka o le wha unga e mua lava le solo le au wha au. O longa winga e sili au le kama liung veske ako. Se wha whikai ari. O wha inga lal ka kongo i le kama pe a whai or kulanga le. Ioi, or kulanga le ngā ua o iai. Ka ilo lava iai pe ai o le wha ilonga piko e mawalunga lava lea a New Zealand ako alako. Sau tau tolo tu nei ma tu atu ma tofi ma musu atu. Ilo utama. Ile polo a ire lo matua. Whai ei walilei. Whai ei e tāpenga mea e whai aku mō kai au. Saungi mo le sauar kama kai au. Sau toi fwoi mai nei ma wha solo o ma whauwhaunga le PA lea o le a maua le mātou ainga. Wa amata fwoi o na sau o ma whauwhaunga au ngata. A wa a tonu o le a toi wha au popo mai ei nisi au whi au se tele. O wha apea o ma whauwhaunga. E au mai nele nei PA te iu wha apea mai o le PA e te tau o na mamai taimi uma. O lona winga o te usu whaata e le sami taia uma. Ia reo na wai te pete o whaapea mai o le PA na o le inu niu lapa. O lona winga. O le atoi wha popo mai fo inisi papala i lo whatawhata. Ia pete fo whaapea mai o le PA e whaisina mamafa. O lona winga e atili e lawana o fitipu i le taua mohino le neimea. O nei manatu o whelava sa i solo i lo mawhauwhau. Ai talo si e ia saulo o uso malana PA o se PA fo i lele. E tota mai le tulula o sa wailo uso. Wa amata o na malu le afiafi. Sa au fiu tau wa ai atuni ato pa use tele. Ai le ai. Tuma, o la uso la. Ioi, o la utamala la. O la e sau mala mātou PA. Se i umale mea aion tātou mata le pe lanu pea. Ai tango mai si atul ta apasaka le se o wale fati mai ni la uru.
Sa pei o le pea o lima i le save unga i lunga o fasi ulu le lei. E whai eile lau o mātua ina ua tau nuu mai le mātou whale. O te mā ne e atu ma le lau e wha pea ma le toeina. Se mo kai e wha vale valea kele. Ave mo mo le lau le kama. E ngō ngoto tu fo i o tamatama i lima o le awha fasi le moa. Ai wha sala vei mai le lo matua. A o le kama e wha pefea. E koe wha kore sisi fo i o koe ai moa e ai moa so ai le se i. Si a kole mo i o. Ia su le e marsua vai. Mai se kui ma se spungi. Ai whaki mai a mako angi umar koe inga. Se na olo punou ma o ai ngongu. Wa amata fo i ona fili lo ma fau. Po le a leitu ai ngā poto. Awa a whai ua poto tele se manu e te e mai le laulau. Ai ave mua pea i o mā mātua. Pe whai mai foi e whawhasi pele mo e tufa mā mātou. A tonu ua se e mana i el fasi uru al malanga. Ai wha ale se e isi. A o se vai moa fo i se i tongi mai. Na o lau wha alongo lava. A o alu lava le tala noanga le atua luma. Ma lau wha alongo atu. E whaisi i sasi o le wha Samoa. Ia e a maila le aonga. Oi, le lei ke le aonga o, alu ki vi mea uma. Ke le voi malulu. Paua mea wha kukupu lo ulu ma le awai e kadi ei aisa la poa. A pisi voi lo mafau ia o walu papu e kau wha asa oi. Panga mea o papu. Oi o whalenga e kalangoa i ma kou wha malolo i ma fau ki ngā. Kalangoa i fo i sa engisi, o ngō mela, ingilisi, ia ma pukipi. E mawalan kou loku yo. Na whai ma tulole fesili la lau tama, si o lo ma lau tama. Manga ia kele le moa le le ingi lololo. Oio, e kele a loku. E paulawa wha lave o le ingveske e Wellingkongi. Ai o whare sa e ngai au kilangi. Ai maua lava mako loku. Masalo na wha amali eina le lo matua ma le toe eina. O nai fōlinga mai e tasi le whare sa Wellingtone ma au kilani atoa. Ia e pēla o ai uo o i New Zealand. Wa tau whai tū lei mai nei tua laulau. Se vai e kakafi ele kama. O le whaatonunga le alo matua. Le ai, e le ko yeisa o kafi. E alo e fo i kupe. O le whaasala vei mai le alau tango. Na uwha pēr. O i se tālofa. Whai mai fo i ua poto. A le ua o lava i vai whawhano ua leilo le upu whaalolo. Wa amata nei ona whaaloloa mai vai i luma o mātua. Wa tatala fo ilona miti a futipitipi ma fusi ilona ulu. Masalo le tau whaalinga mai o ana pea whelanu lanuai. Pela o ifi ava ai atu i nei uru po'o ma pelu e tatā mai ilona fatfata. E isko u whaamalu, na ngā wiki ngālo pākua ilalo. E leisa whaamalu, ngā ale sofa o luka mālali, ai aluange whao ngā. Nā ti leo na tuanu numi lo mawhauwhau. Po le ale neitu ai ngā mālamalama. Po le poto e lea ua alulunga to o luai o mātua le ali. Alunga ulo o ngā lima. Ai ave uma alunga e whaamalu wai le sofa o leri. Ko ave vela kele ser koa kungu. Waso tu neilo tina ma tui taftafa o le moenga ma tapili siari. Masalo ana ua au o whaapeta ngā tawheo ai solo. Pe o se maliu le fue atu le mātou whale. E malama ele tae au. Ua lewa o na puna la o vai vevela mo le lau moli maasani au mātua. Au te masau atu malei pulau moli e whai maile li ia te au. Le ai o kele ingu lau moli. Ai bangi umai vai vevela ngai whaiso o vai kaele. Na umisi alofa ina ia o mātua. Wala ise la ipulau moli i le atae au e wha amawhanawhana i o la laualo. Ona e whainga tāle vai mulu o leri. O sa vali mai neisi ali, malo ba ai atu. O whaisi wha ale whetaui.
Pei o tawa ai o futa e lo tangata ia tunu i fafo. Fai mai fo i wa poto au lea. E umatua lea i lawa se wha alo alo i wa ai ngā tangata whio ai. Ai tai nane fo i lo mātou a inga lātou. Masalo ni skaili wha PA. O fai nea na te unga. Malo ai atu. E toi ofu fo i lava le ofu tipi tipi le ana ofu mai. Ma i mau pe ana au mai lima o le miti afu. Po o vae fo i o le ofu vae masa e sae. Le nei ua tipi tipi. E fono fono e lo ofu lotu. Atonu ai se mana ia. Ia o aula waru ia pia. O ke fia kuri lo ingat palangi le malanga kaya o le angao. O au sa momo mua le a mo ingat kulanga le. Ai se me mga oi ia nga kulia kula le ringa. Ua mau watu le whainga malanga. Ai le i whaalia mai lavalo na PA ia mātou. Kumoa, saula ia, se kango ka sui mai popo ngai o lau sari maka se kalia e ai o mafia ingu. Ma ia kumoa ili popo, ili pokor kamo. Ele mga o lawa whaalu balengi kupengi lava lava. La ua koe wha o ngā lava o ngā ofuinga sau mai. O mana tuna tunga i o si o tina. Talo si o lona poto le ua whaari mai e lo utama. Ma lo utina. Ai talo si e foi. Ia aua ne isongi tia le pasese o le tulula la alua i uta. A mea lava se i tu leile sa me se isi o le awala foi. O mawai nei le lua vai aso. O na tuli ai loa wa ue lo utama i a pia. Kumo, sa wadu i a pia. Alu e whai le kama e alofa mai le asia si ngā longa ki ngā. E ke ilongo fie lava le fale fonga fale lua lai whai ngā lue ngai. Awa e whaafsanga i kongu lava Malaysi fale lai ku mai i le ku ngā kai i lungo le fau. Na unu numi mai lalo ina ua tuu le pasese le pasi le maketi fau. Ona e leisa o pasese. Sa au sa vali atu nei loa ma olo solo ulima i le pā vali o fale oloa. Peila o se tama masani a pia. O isali, ali fafa male fale langa leisa ofu. Se malia lau susunga. O leo te sau e suela uso le whainga luenga i. Oi lo uso. O tiso. Oi, ia, alu la tu itu il fai to ala le whaasanga mai o. E tolu loa tu itu ia o whaalongo atu. O whaapea mai se leo. Ai ole whaala vela. E matua filia te o tele lopo a winga upu nei e whai mai whaapālangi el tangata ia te. Wa o te ina o te tala mai le whai toto ama patatu tonu ilo mwauru. Na ngalo ia te au, ia le ti ngā telo lo mwauru. Ina ua ova ai atu, o lo uso. O te ata atu, ai pā male ai tua o sulu ilalo o lo nanafoa. O whangari e? Ha? Whangari e? Se malia lo fina ngalo. Na turi mea o le toi ina whamei te alofa atu lava i le asia singa a lautina. Oi. Oka. E sau? Kango lima kalale mo e whakau mai mo mosa o lanchi o le whalongi songi a sau ele. Na tafe lau ngā olo whaua le sasala ma le whelanula nua ai o le ipu mea ai. Na ufia pule lava i se whasipopi. Ai na ufapea. O le tama e poto. Na teilo le lei lava o so ai le whasipopi. Ia ko le ngā, ko mai. Ai kango se furu sengele, alu o lo pase senga kua. Koe fo i kuanga e whaile ko inga sau. Ai awange e koe kuria mai fua e ke le ilofa makala mai si pau. Na auto e fo i nei lo mātou ainga, ma wha amatala i o mātua mea uma. O te wha alongo ane o wha apele tala lo uta mai lo tina. Se kama inga ale alofa. Po fea lava a kālu e wha akasinga soro, ika ko kongol nei ofisa. Le ai, o masio wakali ka ia lau ako malua ko olua ia pia. Na mātau nu atu nei ia pia. Ma maanga ia tuloa i le whale whainga luenga. Na mātau nu atu loa lava i le whai to awha apea mai lolo utama. Se kango mai lo oko se i kausuru maulo ie.
Na utango i whupanei le toe ina. Ma tau whaanga tasi pito lona i. O si ona fusi pa ulau tele, wa a ia toi titi ona motu. O lo sulu aila na fusi sului. E ilo ma mau atu lava. O lo matou solo ta ele ua sae lua. O lo fusi lona ua. E fai mo na solo solo. O lo na ofutino foi ua tau wau ina matala uma. O na ua motusi uma wha amau. Na tango e nei mo na lima ua tete tete. Ma tau tutula na muli utufanga. E pei e tau tatawa i lalolo na fefe. Ma fai mailo mateo i te tonu. Ei, le koe inga lale. Ka pēla uku whanga ua mangu leanga umale mea. Na tau fai langa solo nei teine o le ofisa ma fue o la tau isu. Oi kilo manga oi. Si e wha mole mole. Ma ke fia maua lava kiso wha mole mole. Oi, ia wha kalima i whafo i ngā leanga e. O le la apalapala le fale. Ele i umi lava na alu atu le tama e mawa ai alo tiso ua sau. Se va ainga ina amata ngō fie. Le va ainga i sikailia kiso. Olo na ofu vai papu u lanu moana. E lanu tutusa maona tau tindi. Ona se vai uli wa i ila fa solo atoa e mawhai lava ona tailo atua ilo tata. Mana i olon ofu tino pae sina sina. E teu i peni e wha o tau maa sae mai eila na tanga. Ai peni fu a mu e olo tu mai tutono la na tanga. O tau matenga tāsi to eina. Ona e whaisi pā auli o lana mata tio ata maa fia. Sa au mei mai neima u lafi tu o le pou. Ne i tei foi ua toe pangaia se isi ai tu ai ateo. Ma o fai te tala tu ai, i tala o lo fai. I o le ale menga kuli mai ere kama. Ai o le mata muli o sitoe ina, i teine mata mo le ofisa lai fai te tala mai. Na tau punou ai e musu le fe au. Finga ngalo malie o esi o wakali i foi. Alofa mai le asia singa si o ki ngā. Ngā o se pusa apala vai kasi pe a fai e mau. Oi ole mga ko ko ulu mai le langi pusa apa. Ha? Fa pe oi mau fua. Le foi le amaka mai me vale o le fai la vosia me malanga mai. Ya, sabali o mo ka fa kali me falo amau. Fa kali mai kia. Na li liu mai lolo utama il fai toto. Ai oso ane lo le isi teino le ofisa. Oi la ko ingari kisu. Si o le isi lava mea ole kua ole mako ainga. Na ufa alongo atu le tala lea. Na upalu lo le ato i fafu. Na i te i fo i ua tau mea ola mai ei mao. Ele i umia na utau nu atu i le falo amau. Ai so solo atu lo mal tama i ta avale. Na ona oso lava i lalo le tama, sa vale atu i le fatau oloa, matotongi lo ma le pusa apa. Ele i tai manifi le fusi fu amumu i le tongi ino le pusa apa. A ua toe fao tu i nei ilana tanga, ne i te iwa mai lo atu. Na sa vali mai nei ma fai mai lo utama. Ia, le pusa apa lale? Olo e amo il mefa akali el pasi. Sa ufa pea, ai se fu amumu sa maa pasesi. A ua tango nei sa ve uane ana silipa. Lo pasesi lea. Ai aungi koe sau mangala wala mawhapenga. Ma ua fo e koe alu aku mang iau ka paa sa mo le ofisa. Wa ula mai kenge ia kia ukalo inga mea. Sa mata unu ili fale ma le pusa apa. Whaatasia i ma le pusa loi mata malingi ili whaanoa noa tele. Masalo na manatu le nu ato wa sele na iau matua ma le fia ili poto si o uso matua. Ai le iloa le poto le nei wali ali mai ai, le iloa ava i matua. Ma ua ngalo i fo ile anga nu tau sa fia samo. Le aisenga ngana wha alolo. Ai le ngata i lea. O le maa i matua, na mori talo sanga i aso uma, ia maua le poto. Sa au tau tu le moi lalo le pou, ma wha mi mingi solo ona o le namu to e maluru.
Ai au whaalongo atu whaapele talanoanga au mātua. E po ua lava ma palapalasi ka mo kumoa. Ai awala au aku lava o lai o e saula vai whaia ka whiau. Sa au tau mawhai o te tau moe ngase i lea po. Ai ua whai ngatā, ono lo ufefe tele i le nei potofou wā e mai nei. Ne i te i ua au mauai. Whai mai fo i ua poto, o le tala na tusia e pātele antele a mulipola, i le nei whapoponga o le polkalami whaasolo o tala fatu wha Samoa, le ulu pani, ia soifua. Tala o fai se isi awo fai mai sa lua tafa fao ana po lau pele ea sau sei fai mai a se tala sei fa no fofi le mu ai lo tangata o te le tu ina atu oe te alu i o maua luma a wana o se talafatu na e tauto mai lava wana
tautala maia I lofa a maoni se tala fatu pe o se tala uamoni o te letu ina atu oe te alu I o maua luma awana o se tala fatu na e tauto mai lava wana o hau ma e kisi lo lima ma tu I luma o lo fatu te letu ina atu oe te alu Leo maua luma awana o se talafatu Na e tauto mai lava wana o au A e kisilo lima tu I luma o lo fatu Mai kisi lo lima tu I luma o lo fatu Mai kisi lo lima tu I luma o lo fatu Whang Maria o le sunga ia Willy Tavita ia mo le pese ua whaingoina ua whai se isi au o. Ia, whisiri ane a o ia te oe pa ua whai se isi au o, ia pete whisiri sao ane lo ia ina sao whai au tawhai tono le taawale. Ia pa ua toe whai se isi ana o. Ia, po ia wisana o lai whai o le whai ngā ruenga. Ai te leo I loa. Pesiri sa oa ia I manuna o piki taimini nei. Ia mai whai ai. Ea, e sa a wil Tavita, o whai se isi au o. Ia, na tari fo ila ia. Tari ane ia, e mana ia le pesiri sa oane iai. Manu o le nae o iai tamaiti tonu ta avale. E pesiri sa oa iai pupula sa o vai. A e pesiri iai pupula sa oa iai o na mata tulo al whawhonga mele tulo. Whapea la, whata inga, ia o tatou Mike lea. Ia whapea o ia lea lena o lela ofisiri. O te ofisiri sa oa iai. Ea, e sa awil Tavita ua whaise isi au o. Ah, ai whaalata lata I lau ai. Te au tira e whapea mai. Pupula sa o ai tō lei o mata. Pevore me o tō lei o mata. Pupula sa o ai vai a tō lei e mo whapea. Na I lola ia. O lona winga. Le ai ele mele tau pepelo mai ate. E pupula sa o ai vai. E longo fia tangata e sa o le amio, sa o le loto, ma sa o ian mafofo. Te pupula sa o ai whapea vai. Pupula vai le whainga lau pupula. Pupula sa o whapea. Pupula sa o ai whapea mai whai ai. Ea e sa o. Ua whaise isi au o. Maua tai ai tono ta. Maua tai ai tono ta vale. Ia I lau fisiri na e te vaila ia pe amo. Te longo fia pe amo. Ah, fa fonga mai tātou ia pona fo I tono le ainga. Fa fonga mai tātou te longo fia tangata pe amo. Te vai minoia tu I, minoia. Tu sa te fisiri tu I whapea. Te vai minoia tu I, tango tu I le mea. Na I lolo lea. Ia, e ele mea na se. Ah. Ia fa pe fo ina wa alu ta vale na we fisiri ai o ina avel ta vale na na we le piki mai o le ngalu ngalo mana va. Ia fisiri sa o ai, si sa va pe. E sa. O fai si au. Ah. Ia te vai lai tamana, te vai ti ngare maluru e vai tango vidi lalo ti o ta vale. To vidi lunga, vidi lalo, vidi lunga.
na e loa i fa pena alu i ma psua sa talo fatu ya lu i ma psua le ata mai ya mo tangata fo ile wale van soi fu le olanga ya lu i ma psua perise sua ya rani tu tasi ya ole sunga ya malutafa tangata o le van soi fu le olanga ya na ave au na ama ave au vai to tele la tu sa o le van soi fu le olanga le ole na ole o to ruas fu minuto na tale o le tu la tolu fa wa pe ia tau tu si fonga la mua ma na fa fianga ia na fai ma vai atu foi ni si foi o tala popo ia e mesel tamale le na lua tu sa mo ia sola ole ulupani le na fa fonga ia il tato proclame il tato proclame pe ona mai atu ia e maloa le mafuta mai ia e nga foi pese e fa au so yo tato ma folele fa tupu fa au so ma fa wei ma tele fe sile tu ma ya tato wa iristina folele le no ta vale ai te ia le luato le pese e pa tonua ia le ala na fe sile lo ia e tu lo ma le sta vale du ma to le tato ofisa le lopo ofisili ave ta vale la base le lopo ofisili ta vale ave ta vale la base se pesao wo faise sia wo malova talova tu ave tu ropek malova tu ia fesili ana ile ina i manava pe wo faise sia na wo ia fa pele ai e longo fiel ta male le ia i tadi sawa te vai te longo fiel tanga ta folele e tadi sawa e pupula sa o i matalon to lua io e moi to lua se fultor minuto na tare o le tu la to si fonga la mo bini to le fa o fa fia o pesen ni taimi ta to we vai va o le to i kuata le tu la fa ia ona fa fole tatu telefon tala mai sa mo ia tatu ma futa le proclame le foi fa tina si fonga la mo se i pa ile tu la lima ile afia na nei por afia finei ia ai ma lo lava on sa si o tatu fa imta talie fa u ia tatu nga luenga ma tatu fe au ma tiu te ni ya odi ia ole hale me la mo fa ia ma fa ina tatu telefon i mali wa pe fa fodi nga mali alanga ya lo mo modi mali fe au va vai lo saude ya lewa saud text fa mai le text le saude la lo pe le text ka ta le sa fa mai e moi wo fa isi au ya le la utani ai ne la utani on sa mi sa mo so utani ora le tani to te mana o te tani le tangata le wo text mai pe isa po fa isi au ora le tani to te mana le o te tangwa e tā tangata le o text me te au pe sa o fa si o to te fai ai pe to te fai le ai le si fonga la mo Wellington ya malo Pasco Cap ya pe vai longo fia tangata yo mo le fia ile o ri nei tato pese ya o le tali mai ya ai ya mana ya fo tuanga sunga Pasco Cap le ai tadi ya le ai mana ya ai sta ta u mai mo le tadi ta un fa tangata le wa taxi wa sa mai tasi whatever no fi fa ya vai le la wa ku taxi tasi whatever no fi fa ya tu au te fisi ya tu pe fa sa wo fa ya fa fisi nga mo fa pesa tia ma Anelina wa mai o le ne ya uli See ya, go.
Fatalo fatu fo le fatu ate si Agustino ia o Saulanga ma lo lava avatu Europec ia Perise sua ia Pasco Cap ia ma lo tatu a mo war fia ia o le mea pito sili na on taua to es fulfitu minute ona talo lea o le tula tau si fonga la mua fa fia le taimi ia ta pena fo ila to e manava le tolu ia wa fo ila ia to e piki fo ia na fa na pe manava ia o le fo ia so malo fa malo losi malo fo on sai ia inga luenga o tau wha mai e o ne taimi o le tātou pokolami mare auli lo whenga i o tau i whia au mga luenga i whawhai ngā luenga. Oh,
tala Tama ita iea O oe la umana mea Te leiloa olo ua lofa Wafa amalia Pai mai a sau utu Pe moni ua e musu Ai sili ai loa lava na whaapupu E te le ita umaya ai ua oui loa ina Suia leva ai i mai uinga O se tau tinonga ua e lea mana ia ina Se e tia oi au masiliva Tama ita i ea O oe la umana mea Leiloa olo ua lofa wafa amalia Pai mai e sau utu Pe moni ua e musu Ai si ai loa lava ona whaapupu Se mea lelei o le malama lama Whaatau tai i le soifuanga Upu ale poto o loo tā ua i le tūsisa Mea uma e mawai pei o se ufiata Tama ita i ea O oe la umana mea Te leiloa olo ua lofa wafa amalia Pai mai e sau utu Pe moni ua e musu Ai si ai loa lava na whaapupu Tama ita i ea O oe la umana mea Te leiloa olo ua lofa wafa amalia Pai mai e sau utu Pe moni ua e musu Ai si ai loa lava na whaapupu Tama ita i ea O oe la umana mea Leiloa olo ua lofa wafa amalia Pai mai e sau utu Pe moni ua e musu Ai si ai loa lava ona whaapupu 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 Ai si ai loa Le whawhiwhianga iam pes pesang foi mai le au whepese ale ale au whepese le ali tas ale a whataltala ia tasi foi au whepese i longa ia sola ia le tātou atenu ia e peo nei foi ia tātou whawhiwhianga se whiwhiloi whataltala lona winga whaumi whataltala se mata emo ia o au whepese tuai ia sola o le mana nai ia o latu whatunga e se foi ia whatunga tamatua ia sola ia al temine ia pau foi ia o le nei foi tātou foi was wi foi ia swinga wa ia tātou a musika foi ia a le tupulanga tala volo le temine whetara watu ni sunga nati vo a ia malo lava whape foi le sunga ia Pasco ia o pasia tu va whaftai mafuta mo tātou klame ia la fa o pe fa fi o pe se le o to 2 minute ona talo lea o le tu la fia le tu la tolu si fonga la mo Wellington As I was slowly passing an old friend's home one day, I stopped for
just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child, and nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and nobody's child. Tau whare tonu mali tātou peselea, ia se i tofa. Onsai mai le la to e tu atu tātou peselea. Ia ona rau tau whare tonu mali taimi. Ia o le whawhiwhianga le mana mai fwoi o ngā luenga le te reo le tātou atinu. Le wata tonu la mali tūra tolu. Ia ai so mai loa marisunga petiki. Ia lue mai e yo vai pia whapea. Nai whato e manama loa whasau i o le ta avare lai whatali mai au piki. La tau no to e piki o tau. Ia ma whasau loa e piki nai whanau. Ma lue mali tātou peselea. Le wata e whasau atu. As I was slowly passing an orphan's home one day, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child, and nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and nobody's child. No mommy's arms to hold me or soothe me when I cry. 'Cause sometimes I feel so lonesome, I wish that I could die. I'd walk the street of heaven where all the blind can see. And just like all the other kids, there'll be a home for me. I'm nobody's child, and nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and nobody's child. I'm nobody's child, and nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got
wants me and no, nobody's child. I'm no, nobody's child and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me and no, nobody's child. Nobody wants me and no, nobody's child. Whaafiafianga ma le seo whau maali e ma musika whaafiafia loto le sunga ya petiki iana musika whau ia wa saulu taimi nei ia tasi whau tangata tauta ua whau i ma se ala whau il tātou tinu wa ilonga whau i musika ia leo toi whau i malita maloa ia manana ki taura na ini ia ia tele whau i o whatunga ma pesipesanga whau i le sunga ya petiki leo lo whau ngaina le tātou tautua ia moni atu ai whau i a whaafiafianga ia mo i tātou umala whau i tātou tinu ia olo mai mo mai I ne fu taimi o tātou proklame le wate ale tolu manatu na ua mana fo le telo ngā luenga o lunga fo le awala le to telo le tātou tinu u le pisi ai o le awala le taimi ia ai mai se fo ia ua tu ua fo I ma o ngā nei whanau wha malo ia I lātou sa ngā lulue mai le tāo na leila wha malo fo I nei whanau ia o lea ua mahe a lātou ngā o ngā fo I o nei fo I vai aso ia o le saonga le mu ia wha utauta le leile alo le tāwale ia I le pisi ai fo I o awala fo I mai se kolosi a onga lua se fulu kilomita I le itu la ia po lalo I fo se fulu luma wa onga mai se kolosi a nei whanau malo tāpuai malo fo le mai mo mai tātou fo I Amerika natu na ua pongi sa fo le tau atunu ia pe o le sunga ia nati vo lea mafuta mai nei taimi ia manatu lea ua lata la tau le itu la po le wa te reiva ia la tau I Amerika ia sa in Rock Springs I Wyoming na ia malo lava fa te tele lava ia o atunu lava apea le pongisa o le ua amata ona fa ta auto fo ia to fanga fo I nei taimi ia na ole mata lava le TV pe ti fo le Facebook ia wa le ua mai ata maftanga o le afiafi ia na ole ki o le Facebook mata le TV ia masauni lo le malo lo mai fo ia inga luenga sa fianga ia mfai fo I se malo longa le afiafi la fo I se vango Amerika lo mafuta mai ai alo fa te atu tau tu arsi fonga ia te uto umana foi ia olo mafuta mfa fonga mai le taimi mamai mo mai le tatu tau tua ia ole o te ale fitu ole o te ale tolu ia I matau nei New Zealand fitu minute te ele tu la tolu I le uli nei ole Australia I manatu o Amerika la vai ole stofi le nei ia o tai ole Australia ia I la tau ia I ma lo lava fa te tele la fo le mai mo mai ma mafuta mai ia I le taimi o le tatu proklame ia manuia fo I le ia tu foi malo longa foi o le nei foi afiafi a te utoi Amerika ia o matou le ua tele na mana foi ngā luenga ia alo fa o pere tau tua si fonga la mua il nei taimi se I pa ia le tu la lima I le afiafi nei fa o tu afiafi nga pese ia ai fai mali la usa I lunga la wala au foi le ua pisi mai lama luma to tato ofisa fa sala lau a mata foi ona poloka mai la wala ia ai so mai lo mai luma la foi pese le matu lua mai fangali lo ufa maoni ya ole fa unga la yaso ele tau ona tato o ese tau lava on tato fa maoni o lo fa maoni ya te ia malona foi fa maoni ya te oe ya o ringona pese lo fa maoni mai do fa pese tamatuai ya o au foi pese ilonga le tato tinu ya leo se men le taimi le matu lua 20 minute te ni le tula tolu si fonga la mo Wellington Momoria tonight, and let the stealing me alone for a
fa malulu atu au to te pole e umalava to tatu pesena na o le tatu wala o le tau fai meli taimi pe o se le umalava nga luenga o lo fa tasi mai lungo o le wala ya fa talo fa tu wala au malo lava le soifo la le nei i vai ngole fiafi lange mama i lau oi yo mama yaba oi so ya malo ka waka i nge yas ya malo se fo munia mta fa wa ona umanava o foi mai e que no ko ka mama la por fa i anga oso ma pespala ngi mo mai olea e pespala ngi mo kwa sa o pesela ma kulua oi ole nobody's trial mai a petiki nga sa wa pesela off lo mo computer sa ya ma esa usi vai pes nga sa wa pesela off lo computer e fai lo exercise con o office we fetau le sa o pese a vo ada me maria ka i vai a lo exercise ko manga ku aka ko siwa vo ia sola mo ko so wo fai exercise ko aka ho va pe pa pe uma ka ko siwa nga fai pa ka le vo siwa vo nga la ko mi ko male fai pa ngiu ai ia ma siva fo ia tau sala fo ia tina o le kalesia e uma fai mai man faili ia da to va tato tau sala i faili i pese faili la ko va la sal pese va ia na e manga ia la ma ko i o wa o fa forma lai fo ngale mukia ia a pela o ko pe o le ngonge fo ngale ia na tu sai uma engar siva ngale ia e uma mo kwa mafia pe ka vai ai me se la mo mio pese vave pese vave fo ile e na e a ko siva fo ngale fai mai ole break dance fo ngale ia tawanga break kamanga pe e kulo ka vai ka vili de si vai ia na tonua ia ia a fai nga wa uma me e umangi wale ai mangi ma ai nga ma la fa fo me fala le pese la petiki o le ale to inga fai vai pe a fa no mai fora As I was slowly passing in offhand o le ala to inga fai vai usala kamanga nga pa o mai ala Nela sa vali me ko ala man ala ai atu le tene vo le lana na tu ni sila la sa fa me spito ai se te va man ku fo na keminga o le weekend nga fo e akula va ngo ia pia ma ia kusanga nga e la mai ko ngo fa ko fo le a fa ye ki mu nga sa wa kai ko po la va e o so me ko ia nga e o so mai ko po so lo kasi le sur ki mu nga ia amma karonga ku sai e kulo muri vai ai le papa ida lo fi vai amma karonga pe pa ia wala mata tangata le sa fa ila lo ya oi wa le te lo atu e pia la tasi ana mata tangata o mata afal matu ale le ya break dance ka le le ya ba kwa ki man ngemi ki afu le ngi di ma fo ngai tento pai kama fo ia nga kipi ngi ia sola fo i ma fa ka ala tu sele te lo po fo usala nga umar kamanga ia eu ko so me fa ia akalalo ro fo le a video ka vai ia e me sira tamale fa no fo le tafa le ala sa upanga o le tanga o le pese le tafa le al fainga o lima to inga pese to inga sawa le usanga e ku kamalanga ku kasi dalo lo kalo filima ke ko ngoro ka kingo ai ke ko ia usai umalo le kan wa umar si ia umara mar ka ba ku le fa me ku ringa mal ko se fa ko isu ka fe me wa ngau le ma ale nam tava ale na la alwa ma na ya le Peter pe se va fora I stopped for just a little while to watch
Ai le ilo e lau siva. Po le melo wa talu e fafo. Ai le ilo wa mapeva le vai wa tu ai le se vai muri umi foi le le tenene nan watu New Zealand. Ah. Wa kiri rai. Wa la fika ke usua le pese. Ah. Ia. Kusa ka kele ilo upu ala ke alu le faki le pese. Ah. Le na tonu. Kusa la. You want to ne amponi an selling kola. Ah. Yo. Ah. Yo. Opa wale me ala makai magasa. E ka wi fai unga upu le pese ali matingo kala upu. Ai sa o le leia e mata fa si fai atu e po ha pe se palangi ya so lai alu atu e a pe pe a tatu pe ia a man ku ka se de for ele si ma har fale ia le na a fola pola vai foi ngai ia e su atu ama ele si pito ia ma le si no pola e kuang i wole malo ia ia la wa fa ro ku uru fia lo kingi var kuang i wala e lu wana e fai mai la fa pe o le o tatu si si vai to no mata fa ala na su e tatu wa e tatu ma tu vo le o fiu e vai po fa fanga pu ai ma wa tatu ton si va fa mata fa ai mo wa tu la o le ala la wa kala kai kala ngo la wa nga fa ngo ku ngai kuila mangi sila ma ia au kala kai nga so ai mo lo ku lo mo kinga ko nga su e kai ia ai nga fa ko e ka ele va ai usa ya man ko foi la no ma ko ya so la di ka ia ele ma se ke a so la ku mu ka nga na tonua ma se ke ia Ara fa mai se vai le ie na sulu mai na po. Ale le ai. Ma me nga fa mai. O fa ku le le ko inga ka ele san se ngi ro ku a wa. Aga ke. So lo wai lo u me ka so le Ia. Le ki wa ba me ka ele vai se le solo le fu se ro ka wa Ia. Ale lo. O le te le o fa fa nu o hawa ile. Ale si vela. Ia. La vele ke alla me makor vai la fa vele le kako. Foi le mta fa to e mana tu ai ia tau sala ia sola ia karesia ai fai mai lo mana ma fa ili pe ona fa ia tu te mo fan. Ia la to va de pese va ver fa ili ia ona to so mai leo. Ia Ale si foi me ali kas. Le fa ili foi lenga ko fa ili o sing u por ko ia ola wali ila yo mai ai le le yor kaka ti kan ale no fa ka singi u pe to para ala wa pe ya kama fo e ma wa pe se ai ba ai lai mata te ni tiro nu te ni tiro nu ia ai me sa to inga pe se to inga te fa fong fo dam tafa Alone the boy was standing. To inga pe se va pena. Vai na o ye kamanga. Ia. Pa wala nga ke me la ama ye du mo le ningo lang ki kala. Anang ko o so fai u por pe se ko me i kwa. Ole so ifuanga le tatu o tunu ia so la pe ato e to mana tu ia i mea nei o fa fianga matafa. I le tai io. Le ia fu ngale pa pa la ku sa lo kwale o ya i ma ana le woli ia la ifoni ma pe a fai si va to nu ta pe se va pe o fe tu o ita mai ele wa e ma kwa fa sa le lo ma kwa nga wa wa fo la vai no nga uma fo ya ka sanga ke ku van ke ku viva la fo la ko io pa mai okay la ki ia Kalua ia kau kui la foi la ku lua ku nga sidi foi de six nga ke ana no ko nga fa o yo sende onga pale la bata me fi fa pale asa won sul lima su fa tu te fata ita ifu ya tautunu ia pe ama siri ia pasa i kai fo o ko ia nga ko le se o siva i polo la onga pe o ko Allora ricevere ia la wo pa poco o se fale vole ia ava ele muy o kai kala muy kamba
Usa lo fa makala la pe. O le ave yo lo ka wanga la tia fi o se pe di. Asa ala uma si va ala wo atu ala fasile lo matu. O se vai foi na o won na mai. Yo. Yo, fa ko ai lo me nga o ye se se va. O se vai. Yo. Ahora se ko nga winga. E mo ko se vai pa, mo se vai mo ya fo nga O se vai ora fa putu I fa fo na ilo ma tu o la fe la tu tau sara ale o na tu le wori. Faila ora nga ilo o ile nga Ia. Ara pe e ku o me la o nga la wala o mai o fala la nga le tungu ka ko le o nga nga solo ma. Le miki foi anga le lo makua. Ia. Se la ka o yang ko. Malo mtafa yo. Ma o ia ko nga yo le si mea. Ko ma fa o mea. Ia. Se yo fu dar ke no ki si ma se si fa pa nga o fe Le na tonua. Usa la ko ai o la fa nga o fe wa vo le ngi fa nga o fe Ia le na. La wa ka ero ma la fa nga o fe la ko fa no ko ka ero fa nga o fe. O ina ngai fa fo yo. Ia. Yo wila o kasi o la fo fe me. Vai le o ka makinga o le makua fa le nga mea. Palanga, ako yo me le uni nga fa nga o fe ko ve ye lo. Ele so ifuanga I se tatu tunu ele mfai na ngalo mtafa. Ai ale mali ia pe ato e mafau ye. Yo mali me ale kini ro po o mani ka ni Ia. O ke aku o ko ngofo ale ko muka. E sa sangi ale saka o la ya. Lina. Ko fa me ro me kama. Ku ai pe kama ngai pipi in mulo le ulo. Ku ai pe ya la ko ku ai ngare ko lu fa sikalo la po ala mau me Karua be uma ka sanga. Lawa solo kuri mo kama wa umar fa sikalo ya. Uma tu apalpala ale pe wala lo ye ni me to. Lawa ka fia ya. Ona wa mama le ye pe mai ma. Lawa mama le. Asa kwa e no le misi mala wa sel popo ko mala ka ka wa le tenga sel popo. Bo ma. Ma lo va taite. Va taite le la va fio mata o le tali e mai la wori ia. Ya ele lo e sa o le ia hala sa no la pe na ta. Ma si me ngai la wori e wa vai la o ko ye me lo ka ko. Fa yo la fa anga fa la fa ko anga. Ia la wa sa ngai ko ave ya ka upula wa ko sa fa ya lo visa mo fa ya ko vita. Na. E foi ali me ali. Eso. Ka ninga le on ya ka ko Ia le na tonua. Bela le wa ye so le. O so avela pe pangerikas. Na lo pepa. O bela kausanga ko. Le avela pepa. Ila lo fichaya. Pa wala le me volo ake so le ngale o ma singa fe me le kamalo ke alu o le mo wala o yele umane ona masina o mo wala o marka usanga e o ma singa ke fai ma ke ro e fu ma ya o le makanga e so le o fai so le wa wala o mo custom ka o poi ai ma ai kia Ele no po fa pe atu ia to fa ya tau tunu ya sa we le fale o le wa mai au pepa ya ai we te ia le fale la fa tu le email la fa tu ma unga wenga ya sa fa ya se vai ia le matua na o pepa na o le urupo o hale mele tu si tu o pepa ya na ale si me la mo fe me ka sa le fale o le o se la pa sengen aga ke le ku mai Ola su eska ka fo de tanga fa makala o ko fa mal malam le lai ele ai masanga me o pasu o ta si pala e si wale me nga ki nga le akamba ya le fe me o sela o pasu e mata pongi ya o ile si le pe ato fa fo la to fa o sa kamala nga ke vai me me yo ko fa ko ilo ga po fe ri fe a wole sa Ia. Ana mo vini mai fa ya onga le ve fia we le kai kala. Taitele la velo taringa mta fa ma lor mala mai wa ma ni fo tatu ma tang fo le aso. Ya me se fo ile tau tu tatu tu no.
Ya, manuia fo ile fa ingol vai aso o fatu mtafa. Papela, ko fatu. Se vua. Vai. Tama sawa tama ia. Ia te fa manatu mai aso la. Ia si tatu tu le asi si tatu ele fa sa ole tu langa le na mai mo meo e vanga tu pulanga mo meo tau sala atina e kalesia. Ia esa we mal tala le fa ia ole ato va ia tatu tau sala. Ia i se pese va ver fa ia te vai na aso e tā mo e mai tu tonu a me se apese vave e tā mo e mai tu tonu ia o isi o mai e se tu ro le ngana o isi o mai le ta ele i fo ile ia o isi o mai i fo ile sa fai popo ai sa fai sakai ia ale pala o vai se tu ro fa fo mai tu tala fa tu tu fine ma si fa va ai ma futa mai sini Australia tangwa irani fa te tele lava ia va be fo ile fa tu ati resa ene ma lo lava fa tai ma futa mai ia onati vo a ia fa pe fo ia pari sina leo taro fo ile sala iPhone ia kreti la wafia fa tai tele lava kreti ia monia fo ne fiafi ia fa pe fo ia missionare ia le sunga le tausi matanga luenga missionare tuita mai ia mafuta mai ia i mo tu saute ya ora wato wa luas fo 5 minutos te enele tu la tolu si fonga lo mo Wellington fa watu fa fianga nei ya mai da pese ale matu lu fa talo fa fo ya vai tu i hasini ma lo lava fa tai ma fa mai fa watu fa fianga ya ale pese ale matu lua mai fangri
va fianga male va pese le matu lua ia male pese lo fa maoni na wa afa tonu lava le tula tolu manatu na o tele ntanu fo ile to tele le tatu tenu ia i ainga me se fo i wa mai ai fo i matu wa onga nai fa na o le ne yaso ai me se fo ne va yaso ia mori atu le fa malo male fa afta ile tatu klame male tautu ar si fonga la mua ia inai matua mai se le tapena ina fo i nai fa na o le ne fo i va yaso sa fianga i fa ila to fi ia i ngaluenga malo la fo ia mo na ngaluenga le ia wana i fanau ia morina mo le pikina le taimi e tu wa ia onga le wai mo le manu fo ila tu wa onga le yaso ia fa pe fo ila tu sa ngalu mai le tau na le la le o mai ala tu sifi tu no to tele tonu ainga ia mai fo ia ila tu fo i lo a ilunga le wala ia le anga ia tu ainga le fo i vai ngole fiafi ya o fatalo fatu le sa tamwe le yone so kimi malo John ya manu fo ia ngaluenga lo fenga i mo tou ya ilunga le va ina i po picture na to te temi nei ia fa pe fo il fatu ya Miriam va ya male fionga le lua a lupe matsila va ya lo mafuta mai pe ala i o ai Brisbane va ngale ya manu fo ia malo longa fo i ma asia singa ya ainga ya ina i Brisbane i Australia vinaka apisai ya wa vele rai langi ia si usole mai fiti le fatalo fa mai ia vinaka vakalevu ia sampula vinaka te tele lava ia mafuta mai moana mara fatai mafuta mai vai tongi Amerika sa mo woi ma lo lava fatai lava ia le mai mo mai ia le wa tele a for tolu ia i matou i New Zealand ia manatu o fela fo se vai ngalo langi na te mafuta mai ai ia alo fatele atu ma tato proclame ia ma le fa un peo le tau tuarsi fonga la mua ia mo ne te mi tale lima ia mai ai le tatu tau tuo ne fo yaso ai mai se fo yo ne va yaso ia mana tua o nei le ono le taimi New Zealand e ta aloai ia le tatu au le manu Samoa ia ma le au fiti ta longa le Pacifica le Pacific le tafa ono le ia ma Tonga Fiti Samoa Hawaii o Amerika ma Kanata ia ai o Kanata lava ia ma Amerika ma Japani ia ta aloala to ia le i o le ile fai tuolo iai au le tulangi le lo ia Samoa ma Fiti ma Tonga ia fai afu ala to tamisanga no winga e uma ia ona ta alole po Yesu ina ia le final ia pe amahe ata tamisanga ia e tafa le ono le a ono tunu ia lo ia il Pacifica a ita alonga ia le Pacific Nations ai ia o le na manuia foi la le tapenang foi ma le alo atu o tamafana o le tatu o tunu o le alonga ile fia finei le tulai ono le taimi New Zealand ia mai moa nei lau Sky TV ia na le afa saloina mai le alonga le tatu man sa mo le alonga le lo fatanuina ia i fiti ile fia finei a o le ono le taimi New Zealand e sa wo ile alonga le o te luas fulu minute luas e fulu ma le fitu minute ona talo lea o le tulai fa o le toi kwata le fa ona tu ina tu lea tu ina tu tatu telefou ta pena mai ana fa solo ia ma tatu tala mai Samoa ia tatu mafuta lo le tu la muli le pokalame le foi fatini ale si fonga la mua i Wellington ia lo fitele tu mo tatu tunu ma lo la foi ia le mafuta mai ni taimi o tatu pokalame le pese fou ma le fatu fou le sunga e a fa talo ya kopo lana pese fou le o sau tu termine ya talwai ona onisi o alo le tatu o tinu ya o lo fa ngaina la tu fatunga i le tatu tau tu nei ya pe fo na ile sunga fa o ya kopo talo ya a fia mai moi ma fia fa fonga ya na pese ya o lo ya fo ilanga YouTube channel tu te o subscribe ya ma fa fonga ya ma tango fie fo fatunga nei fo ia lo tatu tinu ia mise sunga ya petiki ia lo ia fo ila na ia YouTube channel ia e o subscribe ma so ani fo ia mai mo ia i fatunga ma tango fie ia lo pese tau lo tatu tinu pese nei ia sunga ia fai pa ua Jacopo talo le ua Saul taimili nei tua ia o ana fatunga fo Face so awesome. A tongue no phone. It's a millionaire. How to fire. How much I feel.
Te alo foi a te oi favorau a etani te solo yo lo mata be a eita te fana 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 a eta vali te yo wala They to ear, long by Shema. And to see love, Aluta, Aluna. Luta, yeah, Afuya, so ma. Etita, oh, Tilo, Uto, forever answer for live so mali I to for you honor ei o se vai vai a tu mama ete luai ia so uma Valuta alunga Luta ye afuya suma Etita otilo utu au Na oe mau e forever To see love Valuta alunga Luta ye afuya suma Etita otilo utu au Na oe mau e forever Na oe mau e forever Na oe mau e forever Samoa, I say
E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mai le si ufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le awauli. O lo tua ia e whaia o ngale whaamai o COVID-19 le mafuanga wa toa tele aita mai tita i 5 tausanga o lo tau iwi ma le whainga tau na mawhaina tau tatala a o saunia tuai moa onga i le vasenga tasi e tele taimi na whaalu e tamaiti lunga o screens po o masini wha te konolosi a ono nofu le fale ai mai sei taimi a o loka le atunu i le whaamai. I li boti mai le ero o le ofisa e whaiailo i longa ia onga o le whaafitauli le toa telo tamaiti ta i 5 tausanga e 5 whaiona tu whaatasia upu e 5 i se whai upu. Pei ona whaalawi loa i li boti le asoana nafi. Moli maunisi o whaia onga ua silia ma le ta i luas 10 tausanga o whaia onga e whato awa ailea ua si tia le numero tamaiti e le mawhaina tau tatala. Pe le telefoini upu e mawhaiona tau tatala ai a o ta i 5 tausanga. Sa fautua ina e Dr. Elizabeth Dole o se whaia onga molingangana tau tala i le University o Massey e iai lava awala whaingofie e mawhai e mātua o na whaia e fo ia mafofo ailea whaafita auli e iai metotia e pe o le tō anga e tau tatala i le whanau a wai toi whaata itai mai e tamaiti upu e whaonga e mātua. Ua talia fia le whaia onga le aulaka pilika New Zealand le Kiwi Stacey Jones le whaai unga a le alo Samoa Roger Tuivasa-Sheck le ua fofua i etu ua le awa le Kiwi ai taalo mo Samoa. O Roger Tuivasa-Sheck na taalo mo le Kiwi i taalo ngai lua se fulu ai ina ua toi foi mai le laka piliki talo na sui atu le laka piuni na ia filifili ai e taalo mo Samoa. Saunoa Jones sa whailo atu e Roger o na mana onga i fia taalo mo Samoa e whai masui o lona ainga mana te talia fia e tu sai masana saunoa ngai lungo le One News i le tae awa na leila. Ua sauni Samoa e ta alo ma le awa engilani i le whai unga o ke topa i le ta amilo sanga liki. O le aso na tula ia ilu malfa masinonga le ali ina whaau o maliu ia yang Fei Pao mo le taimi mua talua na maua toenga o le tino maliu o Pao i le masina na te anei. E 5 lua tausanga o leo lo molia i le ave whamalosi o Pao ma le fasio ti tangata ma ua ia i o ina o na molianga o le fasio ti tangata wha moina ma e toi tula ilu malfa masinonga i le aso luas frutasio o ke topa. O le pōna na nati atuai au nanga o tinei mū, e tau tinei ale mū i totono o le pito i tua, o le kamupaninga o Sisukalati o le Whitakers i Porirua, e le aise tasi na whainai e tusai malipoti, ma o le asolo o whai aisu e suenga leo. Ua iai se popolenga i pulea onga mawhaia onga, i suenga fauna whaatatitia mai mo tamaitia onga, e sue ina ia pasi ai le NCEA, e ono avea mamafua anga e toi ave whaalua i vasenga, pe whaamamurua isi tamaitia onga ona o le au sia o ala fua fau, pe ona tuuina mai le malo, o ala fua fau e tataona au sia e tamaitia onga, e whaamoe e whaalele ai le whaitau tusi, numera, ma le tusi. Whaalia le pulea onga ale kolisi o Aorere, Leanne Webb, na whea ngai whanawa onga ma whaafita au li le taimi na sue ai ia suenga mo le taimi mua i le masino me. Ia onga e toa tele tamaitia mai a inga e maula lalo tupe maua, o le 80 i le 10% o tamaiti, o le whaaperitania o le ngangana lona lua, pe ona lipotia e le leitio New Zealand. Ua whaamatau ele minista langolango o malosi angatau ele tise Shane Jones le whaamutai o le au nanga o le pūlenga o ele tise. Na whailoa i Jones ma le pūlenga i le taia o le asolulu ina ua mai ale whaalinga le kamupani o Vaumatua Winstone Pub International. O lo o fuafua e tapu niala na au nanga i li lau papa i tangi wai ma le Karioi Pub Mill mai tusa ma le lua se lau tolu se fulunga luenga e ono whaamuta. Na te ena le pūlenga le talosanga a le leitio New Zealand mo se whaatala noanga. O le asona na whina whai ai se kone Wherenisi a le whaalaputoputonga o a onga whata itai le kindergartens Aotearoa i le whaletali malo a le Ridges Hotel i le malaiwa a Lili Wellingtone. O le aunga o lea whanotanga ina ia malamalama i mea o ave i ai le whaamua le whainga malo mo a o onga whata itai ma lea a fianga e ono o iai mai isuinga ma polisi fōa le malo. Sa tala noa ina fo i le whaatulanganga o polkalame mo a onga whata itai e tusai ma manulauti a
ale whainga malo so o whaatasi. Sa awa ile tele o whaalaputuputonga wa o ngā whaataitai e ia ile whanau manaki, Kaitiaki Kindergartens, Kids First, au nanga mai Taranaki, Tauranga, Napier, Maisi. Na tatala loa i ale whanotanga i le karakia Maori, tāpena ina e Jessica Furman. Na sosolea ma le saunoanga le minista mo teuteu ngotu la fono David Seymour. Sa whalawa i tele le saunoanga Seymour i fuafuanga le malo moa o ngā whaataitai. Na whaamaonia Seymour o le a le whaititia le whaatupenga o au nanga moa o ngā whaataitai. Sa fisiringia Seymour po a fuafuanga ale malo, a o le asana wa aima mao, whaatatawi a la fua ma le langolango mo alo ma whanau, e maua i le autism, ADHD, maisi tamaiti e iaisi malo si anga i mawhauwhau. Ele i mautonu le tali ale minista e winga i le amata upu. Sa maua le taimi e whaasoa ai Samuel Bill Eager, o se tasio le au whaito whao le tamau a inga, ia a fianga wa onga whaataitai, mai suinga pe ona whaia le malo, na whaamanino Samuel Bill, nisi o afianga, e ono whea ngai maainga o tamaiti e ia o onga whaataitai, pe a whaamaonia nisi o whesuia inga, mai iloilonga o tula fono ele whainga malo. Ua wala au le Tomatoes New Zealand ina ia tau fia le auina mai o tomato mai Ausitalia, ia whaititia ile pepesio le virusi o le Tomato Brown Rugose Fruit Virus. Ua tau fia le matanga luenga wala manuia nisi o tomato auina mai fafo, se i vangana i tomato mai Queensland o lo o whaatanga. Whaalia le Tomatoes New Zealand, o le siama i matua whaingo fie lava o naso solo, mai mawhaiona o atu i le valu se fulupa sene tupe pa e o ia ile tamau ainga e maua mai fuala au aina, pe a maua i lea virusi. Ua loka ina se tasi o le pasisi an malanga le Jetstar, ina ua ia tatalaina le whaitutoa o le emergency exit o le vaalele al whainga malanga JQ5 o fitu mai sini, le ana tulau ele in malai vaalele me le pone i le taiao, a o le itupu le whaalave lave, na fe e le pasisi ma le le mautonu, ina ua whaia e lea li ia ngai oinga, mai te le taimina whautua ina i ele au whainga luenga le vaalele, lea li i ina ia nofo ilona nofoa, e lea ise isi na whaina, maolo o whaau au su enga leo i lea mata upu. I le vao maasino Januari ma me, e sili atu i le 5 a whenga o inga, ma solitu la fono talepe fale, si itia i le 10 pasene pe a whaatuzatusa i le 5 maasina i le luafe lua tolu. Le na vaaya i le 5 se lau na lipotia. Na whaalia Yu Shang e ana ina le muna stoa i Aukilani, e tusa ma le 10 ta la le tupe lana pisinisi na whaalu i le puipuinga o lana pisinisi, e ala i masini poeata ma isi metotia peitai, le i ai se nga tele na maua mai ai. Wa i oe ina le minista o leo Mark Mitchell, le si itia i lunga o ia soli ngatu la fono i la tunuu ai mai se i Aukilani. I tālonga, o le ato e amatalia ta amilo sanga o le sailinga siamupini a le liki Pasifika mo ali ima tamaitai, ma e tolu ta alonga o le ta amilo sanga o le awha ataun uina i tutono New Zealand amata atu ia o ke topa, na whailo mai le lakapi liki New Zealand, o le ato e whaanga solo le ta amilo sanga ia o ke topa ma Novema, i lalo le whainga pa anga ma le NRL, o le a whailonga ina i le toi fo i mai o ta alonga a le kiwi ka la estete mo le taimi mua i le 5 tausanga, whaapea le ta alonga mua a le kiwi ferns i le moto i saute tanu mai le a feiva se lau i vavalu. E whetau i le kiwi ma le awatonga in Malaya le Go Medium Stadium a Tamaki Makauroi Aukilani i Mount Smart i le aso lua o Novema. O le sailinga siamupini mo le Pasifika lua a lua wha, o se taamilo sanga ua vailua ina i vaenga e lua. E tau vai au ali i matamaitai mai le Pasifika mo le ipu, ma le Pacific Bowl. O le awhai le taamilo sanga tele i sini au se talia i le aso se fulu o Novema. Tala fōwia mai le sifofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Patalo fatu le tatu o tunu le whai ungo le neiva yaso le whao poponga o talafo mai Samoa usiwa yelo whafonga. O le soili tula se fulu e wha mai e nei le sauninga wha apitoa mo le wha uina o le teitai o le ekale si katoliko Roma i Samoa. Le fionga le aki epikopo mo se Vitolio tui. E le nofanga le ekale si e le au waa le Saint Therese to whama mao.
O le aso na nafi sa fatu te ia isa huninga o le apo le whailoa inga. Pa te sei ma le whae I nātu o le tō whinga mamalu I lana fionga. E nā te tau awei nai le ngā ruenga ale e ka le sia I Samoa. E le sauninga le aso na nafi na whaantasi e le fionga le au malu le malo Samoa. Le fionga tui ma le li whano vale tō soalo vivi le lua ma le masiofo. O le fionga le sui al fono sui tō fia. Le fionga le maa mea tui ma le li whano ropanti mo lia ma le masiofo. O le fionga le teitai o le atunuu le fionga fia me Dr. Naomi Mata Afa. E me se foi le nā fionga sa avea maa o mamalu le malo. Le fionga tui a tua tupua tamasese tupua la tufunga efi. O whauru lunga o e ka le sia ese le atunuu. Whapea foi masuyo le ka le sia mai ni usila au se tālia ma Amerika Samoa. Whauru lunga masuyo nisi o company ma pisi nisi le atunuu. Na o lanto mōli mawina le whae I nātu le tō whinga tāwaloa. E na watu mālo le sa se e le tō whinga ia aperila lua whedua se tonu. Le fionga ala panti lui mantai linga. Le fionga ia Mosese e lawi loa I le e ka le si o na winga tau sa fia ma wha fia tangata e peifoi o na iei le urua I sauninga o lona whau unga. Aua kau ke whaakusakusa ia katinali ma ala pati. E ke solo muli ai pe sau e whaakusakusa mai. O katinali e iei upu ie tutu le loloto lana tō wha. E mamao lana tō wha. Upu ia tō wha mao le tamari anga upu ngā katinali le ua. Wahadu wai ka kou. Tamari anga le tangata. Ia o ke le fia ka kingali e whaisi ngā ka mai o ka maki whale alupo. Aua poi whaakuskusa ia alapati. E le ai se pākele ma whai kuspa ia alapati. E ke piu e ao ka pengau launga e ke le mwhai alapati le launga. O a wale o le mōsese ale ngō māsange o le mōsese le la kou peko ai. E le se mea la usui ai fua. Le fionga le aki e pikupo, Mosese Vito Leo Tui. Ua te ei tua le toa tasi e toa lua iei la ua mai le pulengo le tine mua Samoa. Sa tong fitia le mauta ngase ngase mto tua. Au tau tineia le se sao malo si o le afi mai le whana le Strickland Brothers I le pea I le vai aso nei. Au leisi toa tasi o ila ua o lo tau fia pea le mauta ngase mo tong fitinga. E whaisi o ngau ngāto na manuanga, e pei o na wha maunia mai le kumsina o le pulengo fui mō, le fio ngā tanu wasa pe tone maunga. O se tasi leo wha avilawe tau mū I le antunu umale neiva yaso, wa toe fautua I pe lava le pulengo le tine mū I le antunu. Ia alofa e tau fia le sunu ino la pisi, e pei fui o na tau mawhai atuai e tineia se tasi o mū na se solo, e nisi o whanua I tā whaingata, na so solo le afia fua mai, e se la pisina se sunu. E le temi nei o lo iei le atunu I le tau mātutu, ma ua mango fo I le tele o vaenga I pei o le vau. E uina wa aia ni nai te munga na ta ulu le aso ana nafi, IATT ele tele. E ui o le whaai ungo Novema ngai le amatango te sema, e te tala alo I nai le poloketi o fale fau ma malai ta alo le soka I Samoa, o lo whawina lea I le Apia Park, ai o se tasi leo no fuanga o le awha o ngā ina moritani ngā māloa te itai o mālo le tau pulenga, leo suia mailo tātua tunu ia o ki topa le Chokom, o se poloketi na tā ua le whauru lunga o le soka I Samoa. E le vā o le valu anga I le se 10 miliona tā la lona tau ato le whaatu penga. O Samoa le atunu mua le Pasifika le ua fausia e ia malai whaapito whaavao mālo. Ma le wha moe ngō le a whaatu tia ma I eita am le sanga soka whaavao mālo le nei tūlangi. Mo tupe maua e le ngato le asosi soka laulangi, ai e fo I vai ngā tupe, mo le tamau ai ngō le atunu. O le asi e singal whailau tusi o mālo au whaatasi le o lo o le atunu. Na ia mori mawina I le tūlanga mo o mio se le ni mai whaalapu betonga whaavao mālo, e fesoa swani le atina eina ma le fausia eina lea, o pui puinga e te te atua I swinga o ngongo le tau le atunu.
Sau noa Antonio o le aia whaatala noina nisi o whaalapuputonga whaavao malo. E no noma yeini se le ni mo atunu o le Pasifika e au fiai ma Samoa, e whaati noi vaenga ia wa ia mōni mawina, mai e talo sanga ina foi, ia mawhai o na whaia ni awala whaafai ngō fie, e no noma yei e Samoa ni tupe fesoas wani. E wi foi na ia mōni mawina le tūlanga le lei o lo yei Samoa ia nāti nai mapoloketi e te te atu e swinga o ngongo le tau le temi nei. E na ia sau noa, e pei lava Samoa o isi atunu o le Pasifika, e leo tai o na lava tupe ia e awina mai mo fesoas wani, e whaati no ai poloketi ia o lo mo mia. O le malanga mai o le whailo tusi fau ia Antonio i Samoa, wa whaai lunga nai le atua ngau le se fulu tausanga, mai o leisi whailo tusi tanwai, na ngata le malanga mai o se whailo tusi o malo au whaatasi, e asia si mai ia Samoa. Sau noa Antonio o le a ngā lurue whaatasi mai isi atunu o te tele o laulangi, e ina ia toe wha au popo nisi se le ni lunga o viso swani o lo iai le teimile nei, mo atunu o le Pasifika, e au fiai ma Samoa, e whaatino ai polo ke timo mia, e te atu ai sui ngongongo le tau. O talafo ia mo le whaai ungon neiva yaso, wha manwia le tuai fōwhanga uma le atunu i le anga i atu i le sāpate. Whasoi foia.
O le nau whafonga le atinu I le toe whaasalawina o tātou talafau le nei fo yaso pe ona tāpina ina le tamaita ia ana whaasolo ia mai se o tātou tala mai Samoa ia le tautua le sunga ia tā se Salam Sam o le nei fo yaso ia le ngata ilea o le nei fo iwa yaso ia o le whauponga le tūlai valu le tai masani I le asonga fua le vai yaso fau o lea ua fitu minute o te nei le tūlai wha ia le whaifianga nāma le whai pese le tāti ana pen le afiafi a maluae ia o lea ua maluae le afiafi I New Zealand nei ua te ale wha ia ua e manatu foi ua tele foi na taunu le toa tele o ila tau sa ngā lulue le nei aso ia I a inga e mai se foi ua piki atu ai manai whanau ia o lea ua taunu le toa tele o whanau foi I te tonu a inga ia I le nei foi aso e mai se foi o le nei afiafi ia a o whipisi ai foi ta avale lunga le wala o lo wha au pea ngā luenga nisi o le wawe ta avale ma lo lava le foi ma lo le onasai ngā luenga o lo whianga iai ia ma whewa iai ia I lunga le wala le pisi ai o le nei afiafi o ila tau foi ia le tapo inga I tono ainga wha malo atu le tātou tautua ma le sifonga lau mua I nei mātua mātua e le ngāta I te tonu o maota malawa ia e whapea foi no whanga o tangata mātua o lo whafonga mai ai ia male au whai ngā luenga I la tō lo ngā lurua I nāto I nā ngā luenga ia e wha malo atu foi nei mātua ma I la tō uma foi o le tātou atunuu ia o lo whafonga mai tono maota ngase ngase le nei afiafi ia e whaatalo whātu ma lore o na sai foi ia le afia I foi ia I ti ngā ma mawhatianga o le tino e pe ona iai ia ma lore o na sai ia ma ia to anga pe te talo whatu tua I le tua ia e mauai ia le manuia ma le whaasiri ngā malosi ia a whenga I foi ia I mawhatianga o le tino nei foi vai tau o le tausanga o lunga foi o tātou upenga te whailangi whaatalo whātu ma whaamalo atu le tātou tautua ia te utou umalava ia o loo mawhai o loo mawhai o na tala no mai e whao ngā mailunga o le tātou Facebook ia maise o le tātou YouTube le nei taimi ia ma lo lava ia le tāpo I mai ma lo fo I le tala no mai ia ma whaali mai au tō whingalo ia e ala I au tō I tustusinga ia o loo mātou whaitau ai ia I lea taimi ma lea taimi pe fo na ieli nea fiafi le tātou maftanga ia le ngāta I lungo le ala leo o le tasi o ono tesi ma le tasi whamo si whonga lau mua Wellingtone ia e whapea foi le mai moanga I lungo tātou upenga te whailangi ia meise le tātou app le nā le Samoa Capital Radio app luas whaitu la fitu aso le vai aso ia e mwhai ona e asi iai ia e te whafonga I niso proklame ua mahea ona toe whaasalawina ia e meise ai ia o le tautua ia ale si ufonga lau mua se fulu minute o te enele I tūlai wha proklame o le apfoe whaatine I fo I le foe le hae le tātou atunu mai ngā nuengo e le ngata o le nei vai aso ai mai se foi ia o le nei foi aso e pei ona iai a mai se o le tautua si fonga la mua mai lava le tūlai fitu le taona le la le o tātou to ai taunu mai foi ia I le toi tūla mune mune o le tātou maftanga ia ma le tātou atunu ia o se vatu le whaasilanga lea ua taunu mai o le whaasilanga le nei le fono a le maftanga Samoa a sane lolonga I Wellingtone e whaatulo watu I lau whaafonga anga Samoa ai o le nei whaasirisilanga e whaasino tonu I alo ma whanau o tapa au ma sale lolonga I Wellingtone mauna nuu tua oi whapea fōi ni o mātou Paolo mātou te maluai susu mai a fio mai maliu mai ma tala au mai o le a whaia le tātou fono whaare masina I le astonai a so toru se fulma le tasi au kuso lua afe lua se fulma le wha I le taimi o le se fulu tasi I le tae ao o le nofoanga I whaiai mtanga luenga e ka le sia me totisi I porirua o le tuatusi I ono se fulma le tasi kōkiri Gresen I waitangirua I porirua pa mole atu ia manatua mai a tātou la fonga fa moe I le whinangalo rofa o le atua e tai atu iai lo utou soifua lau li lei a lo utou soifua maso mātou wola I le na aso tau poina ia manuia tele fe au fe anga iai le nei vai tau malulu a iai se fesili e fia malamla matiri ai faafso o tai le ta ita ifono I le numero le o lua iva o lua o tolu iva o to e faafonga o lua iva o lua o tolu iva o ma le anganga faalo lava faaftai lo sainia I lau le maftanga o alo ma whanau a tapa au masale longa I Wellingtone mauna nuu tua oi. Ia pau nao le whaasisilanga le nei taimi se furu 2 minute o te enei le tu lai wha
ia o le la watu le tātou pese lea, ia, tali umai o ne tātou tala noa fo i lea, ma watu fo i ni wha amanatu o wha ingola vai aso, ia e no fo si la fia le tātou tinu. Ia misi la fo i nei wha amanatu i saonga le mui lunga o ala tele vave, ia misi le fia o ingola a whenga yeile tinu, ia i le wha ingola vai aso. E pesenga, ia, ma wha fia fianga ni teimi o le a fia fi, a foi wha atina, si fonga lau mua, se furulua minute o te enei le tu lai wha. Talo whātu le whatua ia turu alesi, ia ai mai se fōi ia le sunga ia Triple M whamausili, ia pānapa nu umativa, ia ai mai se fōi le sunga saulanga, ia moana mara, ia mo le tō tele ia whaafonga mai, ia ele ngata ilea o ila tōro mai mo mai lungo tātou pengat whailangi.
le fafianga ma si fong mari lo pese le pen le puni ala va ma le pese na mana na o fa lupe ele na umati e se ala ta fa longo i upor pese a ya e se ale mamao le ngana le moni me pese nei yo ya ai after love te tatu tinu le mafuta ma le taimi ya o le tatu programe le o luas fu minuto te nei le tu lai fa ta fa tu ya am net fo ile fa ingon vai aso fa tu epi marina ma lo lava fa te tele lava le mafuta mai ya ma le tatu tinu ya o la tu fo ile o lo fa longo mai mafuta mai ni taimi ya ye fo inisi o ainga na o lo fo ile lo fa tali le kuka le kuka yo e woleva na mana watu le tama politina ta uno o fo i ma le fa na ya onga ya na fa to a pisita to ya sa no fa le fa le kuka ya le se me o ya i pa wa me ya o le ves o le fa vesi le fiafi yo ya wa vesi lo le fiafi ono me ne yo me ai mo tau mafa ya ele o se me le vesi me ai wa o ta masa o ta va ai fo itanga ta fo ya vesi me ai oka ese fo ya winga ese o ta langona pe ta va itanga ta fo le vesi mo me ai ya one mo ita to va nga na ta o misa me ai pole ya fa pe fo ya le fia ya ila to sa fa nga luenga ona eta unu watu ele i vela sta maftanga ya ono sa ila ta to ye kuka ya ma tari fo ile ma ya ma le fo ile ma le faiti ora to ya sa finga luenga ya e na le tu ala lo fo ya ma le fa amna tu ya ta tu sa finga luenga le ile finga o fie fo nga luenga le va nga le no fale yo e te le tiu te ma nga luenga ya o fia ngai ma ila to ya va ia nei ma tu ya pola to fo ya no fale e faingo fia tu inga luenga tatu ia fainga luenga na ilo si vaenga le e no fale ma ta pena le fale ma avita mitile a onga ma fai ia kuka ma yo a mi se fo ina tangata fo ie po nei fana u yo lo na fama nei matua ya o fo ila le ia se le me e fo le e tala no ai le nganga maulalo ma le nganga fa alo ya e mawai fo fia ai alu atu rola ma se matua le man no fo mana ma mai tangata fia ai ya lava fo ita tu le ona sa ita tu ya sa fainga luenga ya ai o ta tu fo ia le kuka ya le ya a fa pe o le wa ava watu pe tele atu ya ila tu fo isa fainga luenga le ya so ai na lo sa eu pe lau kuka lunga le nga ya wa lo fo le fa file mun tau o fa vesi o fo tele to va ngala sa fa nga luenga ai sa fo ilunga e aluane ilunga e tele alu ilalo e te aluane wana na ilunga ya wa ti di ai la ona fo no fe ila fi mo meo ma ya mo meo ngang pa pena ya lava on sai ya ole nai fa manatu la fo i ole no va ya tu le fa manatu mo tatou uma va ye New Zealand ole o lo fa europea ia le solo te e nei tangata ia lo fenga luenga le St John ia po la to fo yo so soni mo le o ta vale fo ia pe avala watu ia ila to ia inga fo le wa po ai wa so se mai o ai wa tinga ina e pe mo na ia o nanga ia le St John ia le meta watu ia e toi fa au fo i le vaveao ta ao se ipa ia le vaveao la sa ia sorte ia na tanga te fainga luenga ia ona o tau faila fo ia lato tongi ia o lo fai pia feu tanga ina jaimine ia lo fa au pia lato sorte ia le la e fo ila pe ona mai tau atu ia to lua se fulu il pitonu Hawke's Bay to lua se fulu ia tanga te fainga luenga le St John's Hawke's Bay ia o le ua malilie o le a faatasi atu lato ia i sorte ale au fainga luenga ia ale St John le e faia i le tai au a tai au i lo luinga o ani me te tupu tonu a inga ia tawa ona vili le tasi pe ona mai si vaenga lea o lo fa wale ia launanga ai o lo ia inisi o tangata fainga luenga o lo sorte lo luinga ile o tangata uma o lea e anga isi e fainga luenga ai o lo fa o pe te o is tasi le launanga e se le taua
Io e mole sosoni mua o le vaenga lea o le St. John le ta vale foi masa ina i ane sai lingi numa le tātou fale. Ia e o ini mai fo i e walongo atu. Ia na ta ua te lea unanga si vaenga lea. Ia e pei fōringa mai pei o loo whiutanga i pea mane malo ia mane pitanga aduenga. Ia i o rātou tutongi. Ia na, ia tautua nā la matātou te oe eise vaenga fo ile le tupu se wainga po ai oso se mai le fia tana nei po ia o lo fa o peso lo te al vaenga lea. Ia vili le tasi se staimi o le aso po le po foi. Ia wa se so animo se wainga pe ai ni falu lave tupu mai. Ia i a mese lava taimi o le po. Fa talo fa tu le sunga msilifi, talo fa msilifi. Fa after tele lava le mafuta mai, ia mnat foi sa manu foi le nei vai aso. Ia inga luenga matiu te o lo fenga yai, le usia Nicola ulu malo Nico. Malo. Ia sa o nei ia le talonga le tātou manu Samoa pe ona whailo atu ni nei aso ia ma le awa fiti talonga leo lo whataunu nei fiti i le ono le awhiawhi nei taimi New Zealand lono winga o lea ua toi tu la ma minute luas e fia ma minute tauris furulua ia ona tangi lo leo le whaili lau whali ia le talonga le tātou manu Samoa ia ma le awa fiti ia tāpua ia le mata i lau skai mati lau skai ia po le ale mai mo ia le talonga na le tatu au ia i le afia finei le tu lai ono taimi New Zealand tapo ia halo matama whana o le tatu o tinu ia o lo faifo i ma tatu sui ia ma awata alonga mai le awa fiti ia i le afia finei ia o talonga whawa mahalo le vau New Zealand Australia o Argentina ia ma Afrika i saute o le vai aso fau e le inta alonga le aso nei o le la ata pena uma au ia malanga fo i le malanga al tatu au le ole peleki i Afrika i saute ia walta alonga le aso fo ma Afrika ia e pei ona masalo fo i le talo atu el tatu tautua ma fa inga luenga ia il fate ia fo ia i le fa ma vai o le sunga ia Leon McDonald o le sui fa ia onga o le ole peleki ni silana nafi fate ia i le totelo tangata ia il fa ma vai ia ata mai tau atu mata fai tau atu e pei o fe ese inga fo ile le o mali lie ia i se unga stas lo no inga afa ali atu manatu o McDonald ia ele a waile manatu o le faya onga afa ali atu manatu o le faya onga ele a waile le manatu o le sui faya onga ia le ala wa ia ele se me la atu la fo langa lu fata se pe afa pe ese manatu ile fainga o le au male mana ia le ala wa fa mava ele sunga Leon McDonald ia a ta pena ile o Afrika i saute ia e malanga i a New Zealand e malanga i Afrika i saute ia male tatu tala pe ona vatu fo ile nei afiafi ia o lena fasalawina fo ile One News ia po le TV tasi New Zealand ia le finangalo o le manatu fo ia le sunga ia Racha Tuivasa Shek ia o le halo matama whanau po se tama whanau le tatu watinu ia o se tama whanau fo i New Zealand ia ina ia ta alo mo le tātou toa Samoa. E lea fuila ua talia ma le nganga fia, ma le nganga whaaloalo, ia e le sunga le whaia onga o le au ale ki uia New Zealand, ia le sunga Stacey Jones, ia le whai unga a Racha Tuivasa Shek, ia e le ta alo mo le ki ui, a le ala a whaalu lona taimi o tutoe, ia mo le tautuaina, ia ma te itongi fo isa na maa, ea ma fisosoani i le toa o Samoa le auliki le tātou watinu o Samoa. Ia o stara fia mo tātou Samoa le nei aso, le ua li liu fo i wale ewan tātou, o le len whaari fo i tātou langona fo i ma fina ngano le tātou watinu, po le ase aso, o le ase taimi, o le ase tausanga, ia o le ata alo ai Racha Tuivasa Shek, ia mo le tātou toa Samoa. Ia lea la ua manino mai ma a tāta mai ata o tau le lei, o lea ua sauni Racha Tuivasa Shek e taalo ia mo le tātou au le toa sa. Mo le lo pete walu malanga le la ata pena mo Engelani, le taalonga ma Engelani. Wa le i taalonga le tātou toa sa mo le tausanga nei, ia ma le au Engelani. Ia, stala fia, ia patipati mai tātou, patipati, e le ima sesi o tātou patipati eri. Ia, e le se me o iai, na nai maluru ne yaso. Le wa afatonu lava le tu la fa si fonga la mo Wellington na ifa manatu la fo fa ingol va yaso ia tautua na fo il taimi fe wa ia ingola wala ia mese le o e fe ave ina ifa na uta longa la kapi
ia i le aso ataya ia mai se foi nisi o talonga ia le la ata alo foi ia tatou alo mata ma fa na fa ingol vai aso ia mata pu ile le tatou o foi fa vesi tatou se pe ia no fa ia tu tero taimi a fa ia te ta alo sineti polo a ela tu e fa vesi o i au mata ia ele se me la e fa vesi fu a fa ia te ta alo la kapi ia o te foi le te fa vesi o i ta alo ngata maiti a fai fu e te le ta alo ni a sta alonga a fai fu te ta alo se soka ia awa malolo le mata po e le ma fala au le ton wa ia i ta alonga nei fana o wae e ma fu le e ma se o tali ma o tali pe au ta e ton o la ta alo e ta mai fa pena yo ia le mena ia o lo ia ta tu fana o lo fu le pe mata muri fo le ia pe ava ai mai e atu ma vala vala o tu se matu o ton ai le tala fia ngai upula vala o to e mata mai titi yo e ma se walo e ma fu lo watali pe vala o ton e mele o ata longa le ata tu wanga ia fa ingol vai aso mata yao ia ta po ile le ia ta mo fainga na ia lo fa na so sta longa lava ia ta po ile le ia fatalo fatu le sunga va lele mati ia fa pe fo ile sunga ta ape au tanga vaia ma lo lava fa te tele lava le mafta mai pasco ia pasco gap io e sao ia o stala fia mo ta sa mo ia le sunga ia ese moe ma lo fa te tele lava ia le tala no mai ia ma futa mai se lo fia pe va tu tala no mai io ia pe fo sunga solo malanga ma lo fa te fo ta puai dai ia fa ia o tau fia mo tau ili tātou tau tua ia vi ia le tua ile o se vi ingal tangata ai vi ia le tua fa aftai o nai tau te fia pe le tātou tau tua ma tau mai mo mai ia o tau fa mai e tu le tātou proclame on le fo i le o tau luas fitu minuti ana mai ele le tātou tau tua le fiafi ia o le fiafi ne le asfaraide ia o afia fa pene tau te mana tua se o tātou te no isa mo le tu e tai me tu ia o ngai le asfaraile ma io ia fiafi te fa pene na mo ta fonga mata alonga ia me ro le le vanta no le va fo le alu le fa ia o le awa afale lima tele afale lima isa mo esa ia lo no winga la tu ti tau no ia tanga tena malanga tu upolu ia la tu ainga po la fo ilunga la wala nis malanga ia la tu no ina utau no fo le va le tu la lima vai te lo mafia wa inga isa mo ya o le ne fiafi fai mali le fiafi au fa vesia o te fo te sona e tono fale o vo te sona e tono fale i te o vesi le fiafi ya fa tali le leima ma ono sai mata pua ya o sa e fo le kuka no matua ya wa fo tau maftanga ainga le fiafi
o fonga mali e zonga yopu fai valu ma le tamaita ia lau mata me alofa ma le pese ia ua fai ngoina ia o le Rosa o Ivanu ina uto esfuru iwa minuti ana tale o le tu lai lima ia o ai o le afa ipo ipo tai au o ai o le afa ipo ipo nei o ai foi o le afa ipo ipo le asa o ila tau uma o le a tu fa tasia le sakalameta pa ia o le fa ipo iponga ia ele ngata le afia finei o tai au po le asa e fa amanuia atu ia le tua i uto waso fia ia fa vai ai nga uma le lofa ia ma lofa leisi ia matu mau le lofa ia ma awale tia ia le mama pe alu na oe au foi ne na ina le mama itono lo ofu pe alu na oe le me ye tangata ia ma ia tu mau le lofa fa vai ai nga uma lava i le lofa le tua fa amnia tele lava le tua i to wa sofia le aso tai au ia ma ia lo lofa ia inga ia on vai nga pitu sili nana ta ua ia ai fa pe ta tau ia le ivala aulia ina ni fa ipoiponga au e te alu fai poiponga pe ale ai so tu si vala aulia ia wa tele to inga me fa pena tu la mai o le ai o tu si vala aulia ai alu al fai poiponga ia na watu la ia wa ta o mai le numero ta o la to vala aulia lua se lau ai fai ane le inga to titi o le to se lau li masfulu tangata la tono le inga talu ai ona le vala aulia ina to tele ta to ia ai o la vai ave tu si vala aulia a ta si al tangata vala aulia
Alu na tata to. Tas vai toi foi. Te ui fa pesi fia poto te le. Tas. Famnia tu as fia. O ila tau ia o le afa i po le aso atai. O famnia tele lava le atua i ainga fau. Manatu le mafutanga o e mau o e manatu maita o tu mawita I lo fatu Sao se haso, tatoi fia vai. Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe. Tamo sao songi. Mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele
whaatosia ma oe la upele wa avea nei tā ua matino e tasi i le atua ia whaamanuia no uloto e ua tuku i le oli o le tā mafutanga ua whaamauina se i o i le oti o le mamalena ua whaamagua atu i lo lima o le whaaironga fo i lea o le tā whea ngaina no uloto e ua tuku i le oli o le tā mafutanga ua whaamauina se i o i le oti o le mamalena ua whaamagua atu i lo lima o le whaaironga fo i lea o le tā whea ngaina ia tuma wai o le filemu wa avea nei tā ua matino e tasi i le atua ia whaamanuia no uloto e ua tuku i le oli o le tā mafutanga ua whaamauna se i o i le oti o le mamalena ua whaamanua atu i lo lima o le whaailunga fo i lea o le tā no uloto e ua tuku i le oli o le tā mafutanga ua whaamauna se i o i le oti o le mamalena ua whaamagua atu i lo lima o le whaailunga fo i lea o le tā whiangaina o le mamalenga solusi o lima pipi awange i e whaangaloinga po akele fo i sa vala awinga a oe lea ua e mawainga lo unge yalo whaile whaaluainga o ke si i oe ku i le masinga e vai makalulu lima kamangei kama o le papau singa la umana mea ia whaamaoni le alofa i lo tā uama whaawai fo i mea uma i le anga manu ina ia tuma wai o le filemu wa avea nei tā ua matino e tasi i le atua ia whaamanuia no uloto e ua tuku i le oli o le tā mafutanga ua whaamaulunga se i o i le oti o le mamalena ua whaamagua atu i lo lima o le whaailunga fo i lea o le tā whea ngaina no uloto e ua tuku i le oli o le tā mafutanga ua whaamaulunga ia lena o le pese lena o le mama o le whiangainga ia manuia ia whaipoiponga na soa tai ao au whi pese a le papa o sina ia manuia a inga fau manuia tere lava le atua to e iwa minuti ana tale o le tu la lima ia tale lima on mai ele o le tātou tautua o le nei aso ia mo la tau i whaafsini mai pe o sunga a love tōna leo ia o le tātou ta alonga le manu Samoa e live mai le Sky Lua i lunga lau TV a whapeisau Sky ia o le Sky Sport Lua na e live mai ai nei le fiafi nei le tu lai ono a whapeisau Sky ia o te riropo o a ia la atana ia lua i Australia po te riropo whasalau ina ina ia o le ana pauna le vaenga o le mautinoa ia o le Sky Sport Lua New Zealand ia lea ia lua tatu whasalau ina tatu talonga mai fiti i le fiafi nei le tu lai ono ia o le sina vaenga na e tu ina tu ni taimi ono o le fsit mai ni suru tatu tino ia whatalofo le sunga Ram le moa malo lava whaataitere lava le mafuta mai keleni tangoai whapefo ia le Patua ia pali sina leo ia malo lava ia ole fata fiti le o tato proklame ia taliu mai ia ole fama ia leo le tato tu o le yaso Kalene wa watu ya peni ile fakitai ya fia ala fia fakia ia tasalme ia manuia ia kalupaina Little imatautu Malepeni sun lalai mulinu Etaitu pito ia pia
taulanga manaya le fepula fi mai le sami o ta uma fetu le langi wasulungi ya umasia utani a omasa bali bali le masina se isusulu ia samoa lo umatunu se ifai mafia fiana ia lana tinde matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na omae mandela lo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imata pele ai omae va masia upele tato oto ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli pa ata amilongilo pe osepera mitai ai pupito le masina se isusulu ia samoa lo umatunu se ifai mafia fiana ia lana tinde matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na omae mandela lo oleni na oa umasia upele watonu matatau ingoa wapa ingoa ai Samoa le peni nau le Pasifika wapa mamita mitanga ya ita faapea ona lauiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai moa ia Samoa le masina se isusulu ia Samoa lo umatunu se ifai mafia fiana ia lana tinde matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na omae mandela lo oleni na oa umasia upele Le masina se e sulu malisunga pen petana ina ua toe tolu minuti na tale o le tula lima sa mole atinu pele pangalea ya wa tele la fo i le fia tautua ya o mai taimi fa mai na ile tatu tautua le yaso ma na ile fia fi ile la monei ya mai se poridua fa sta to il tatu atinu o tu sai o le yaso mai se tatu maftanga mai le nei fo i va yaso mai le so fu si pa i mai le taimi vi ile tua wei mo le manuel tatu tautua ya mai se o la fa fo mai lunga la le o tasi on tesi ma tasi fa mo ya fa pe fo le mai mo ngai lunga tatu wala ata fa sta tele la fa sa mo le atinu pele la utapo inga fa tai talo fa tai fo il fa so fa tamali o manuia fo i mama na ia tatou poklame ile ngata le nei aso ia fa pe fo ile nei vai aso atoa fa malulu te fo ia wa sala fo isa mata ngana ila fa fonga mai sa mole atunu ia malu ave fale o to fina ngalo e mu alava fo ile vao yo mata tangata ia mata te fa mo atu ia fa mangalo so mata fa le tonu ila to fa tupu to fa tamali mangalo iso mata leu
Ai manuia lava le whaingo le vaiaso le anga ia tō le tātou atinu, ia i fuafuanga fo i mga luenga fo ia meise fo i o tūlanga le aiai le nei vaiaso, ai meise ranga ia tū le sāpati, whero i le aso fo, le vaiaso fo le i tū la fitu le aso ngafua, ia me le fionga le li pule ma lau whainga luenga le si fonga la mua Wellingtone, ma tū te whaato whaafa so i fuale mamalu le tātou atinu, ma ia wha manuia tele lava le atua.